Na ele ya so al faita wina o tu spaia asino mai le faita unga tusele au ke siano le lalolangi le tusele tiko ilona mta o po los to malama fole nei mata o pe a faita wa la o faita wina na ole fai upu mo e fa ngata mai fai upu e valu a fonga mai e fiong pa ia lo tato tua feta lai mai foi le di ia mose o fa pe mai fai e tuia il whanaunga Israelu e fa pe atu ia ila tou o tau sa minga i le li tau te tā lai ai o fa potu potonga pa ia tau sa minga lava ia ia teao. E ono aso e fai ai ngā ruenga a o le aso fit. O sa pati lea e malolo ai. E fai ai le wha potonga pa ia. Aua tu te fai ai se ngā ruenga e tas. O sa pati lea i le li i mea umatou tino nofo. Nofo ai. O tau sa minga ia i le li. Wha potonga pa ia. Yo tau tā lai ia. Iola tau aso ua to faina. O le masina mua, o le aso e tasi, le tufulu, ma le wha o le masina. O le afi, o le pāseka lea i le li. O le aso e tasi, le tufulu, ma le lima, o le lava masina. O le tau saminga lea i le li. Le areto i le wha. Ina. Waso lava e fitu tote a iai le areto e le whaafuteina. O le aso mua tote whaiai se whaapotonga pa ia. Ma tote whaiai se ngā ruenga, aua tote whaiai se ngā ruenga mamafa. A iau tau avatua taulanga e whai le afi i le li. I aso e fitu. O le aso fitu o le whaapotonga pa ia lea. Awa lawa tau ke whai ai se ngā ruenga mamafa. O fionga pa ia alo tātou tua. A whonga whoi whalongolongo le nei tai au. Ia te i pelo na di inga e whawawau. Al whai upo e whale au mai e tusi e. Mai e whoi se whi au whale anganga mo tātou le nei tai au. A pelo na whai tawina. O tau sa minga ia i le li. O whaapotu potonga pa ia. Ia o tau tā lai ai. O lātou waso a tofaina. E mai au tūo nei tae au e pe o nā umairutus. O le aso malona ai. O loi lalo le au tūa au wha le vai aso e wha pēr. O wha manatunga. O le mta upu le rua tolu o le tuse le tiku. O lo wha matalaina mai ai le sa pati ma ona tu la fono. E wha peina i foi whatonunga mai e inga o inga wha toa wha Israel. E pei o le paseka, pass over. E pei o le areto e le wha whiwhitina. Tau sa minga foi o ulua i fua o whatuanga. Tau sa minga o sele ngā taitu. Tau sa minga o ili ngā pū. Tau sa minga o le tōngiola. E atai naneile, tau sa minga o whale apitanga. O nei sa uninga whapitoa. Wa ia foi on tu la fono e ao na muli multa ia. Wa ia foi o naso mamasina e whatau nuai. E fōringa mai.
e pe ta iwa ya so le umi a o ia lava o le lava va ya so ato patino ina ai fai uaile ile sa pati e a fo le tau sa minga mai se ole o singa ta ulanga e masini ai ole aunga lava o nei tau afia o le whaamane tunga lea o mea na tutupu ma wā venga na whaia e lea tua mōru na nu. E teinane e fōi o fua o whaale leanga ma whaamanuianga o le ele. O sauninga la ma whainga taulanga. E whaalia i lea nganga o le whaafitai i lea tua. Ma tō mā natua i pēa le Israelu. I le alofa ma le matanga o fia o le atua. O sauninga e whaia ma le whae tete. E whaia ma le mi ngao e te tau ai. A wae pa ia le atua. O le na whaia le tangata. Al mtau po le nektai au te mane tua ai le saunuanga le whai loto o le vai ason tele. I mea ia o tau mawha mo. Na ia whaapea mai ai ka awai se sauninga i se tase o i kalesia e se ano e eleni. A mea i tofu al tangata ma le whalawa ma le whangwai. Mo le areto ma le waina. O le whaamanitunga. A whai mai onis. Ia uale tas a ua whawhao le ato. Walawa ma ave le whali. Masalo e le asa foi le vai vainga lea i tau mafu. I tau sa minga nei whai ukei e pe o na whaita wina le nei tai au. A wā le vai vainga lea o le tangata. E vai le mea ai. A tonu o le ata ato foi lea sao no ai Yesu ilana launga de monga. Te winga i le tangata e popole i le aso ata e au maona ai. E le mafau te lia ma le nganga wha te le mea ufo i mai. O le autua le neita e au o le aso malona ai. O lona winga o le aso ma mea ufo i mai e le atua. Ia e le ngate i mea ai. Au manuia ua ia fua i mai. Mo tātou le aso ma le aso. E te taula on talia ma le nganga fia. Ma le nganga whaftai i le fua i pa ia a le atua. Mo i tātou. I le aso ma le aso le soifua ma le ola. O ia lama na fitalai. E le na o mea ai e o lai tangata. A o fionga uma e tu lei mai i fonga o le tua. A o lana mea ai foi. O le whaia lea o le whina ngalo o lon tamaa na awina mai o ia. A tau mawhau tu a mawai at foi le vai tau sidi o na tā ua o tātou e tonunga whakelsiano. Le vai aso po ia lea. Ma ona sa uninga sa whenga iai, ma le au kersiano le lalona. Se vai aso i le silingia, le tele ma le tāua o mea tupuai. Ai mai se ai, o le whātuina, o le sa uninga pa ia, o le tāli suanga le li. Mea o te tonunga le mu iai, na tātā pua inga whakersiano. O le sauninga e mana tua i pēa le whaolatanga na tāpena ina e lea tua e ala i ake. O lea lava to e tāli suanga na ia siti ai le areto i luma o na soo o whaapitai tofi lea ma tufa atu o le tangata malana. A pe fo i leipu ina ua uma o na ai
le ia fete lai fo. O lona tino lea, ma lona toto lea, o wha momoina, ma wha maringina. Wa so umalava, tauti ai, le nei areto, ma peinu, le nei, e whaia lea, ma wha manatu, I lona maliu, le ia fio mai o ia. Io o le mea ai moni lea, ma le vai ingu moni lea, na ao iei lea tua. E ala e soi fua pa ia o lona alo e totas. Ina ia le whano se tasi e whatu tua ia te ia. E ia maua le ola whaava. O le aso ma lona ai. Ai mai se fui o le aso ma le mea ta ua ne tuku ai. Na whai tātou te whatau wa ina le aso ma lona ai. Pāle tino pe whale ngang. Tā umawha tātou te mau. O na tātou I loa ai lea. O manuia o uma o na saunia. E lo tātou o tua mo I tātou. E o tātou tā. E ia lava lau fio te maa. O le ou le vi inga. O le ou le malosi. Ma le mana o malava. O ago mātou ala whai mai fōi le nei tae a fōi. I lo walofa ma lo wanga le le. O lo whātou mawina, o le whenga solo inga ma le whetausia inga. A le whawhanga na e whai. Whapena I fōi o le whātou mawina. Soi fua manuia o tanga. E le asa le pōng sā walu mani mala mani pōponga. E le titi lava le nganga whaatai o lau whanau. Wow, ia lava mea umo e whai lo mai, mai a o mai. I le solonga le leipea whaulonga o lo mātou o lau ai. Whaafitai ua mau le avanoa, mātou ai tāpo inga masi o mātou tu. Whaafitai le ala leo, e saunia, mai tāpena ina. Mai se foi o leo whinga luenga. Le aso ana nafi ma le alu ai o le tala le lei. Mai se o le mātou whamanatuina. Le aso o le steta. Le aso o le toi tū manu malo mai. O mātou o li. Mai le oti ma le tūma mau. O lau pule lea whaafitai. Ngona ina lava le au whātu tua ma le au kierse ana uma. Lo pai mai. Awa, o le manuia lea, ma le mātango fie lea o sauninga, mātou te pātau nuina. Ai whai ma le whai kete, whai ma le awa ma le vingao. Te whaali mai ai ia I mātou o manuia. E whapena o na mātou kupi tau whao o manuia whale ngana. Whawhitai au o fionga. E moni lava o le suru lei o mātou wai. Ia a o le vai puna fōi e puna pēa e tonu o mātou nganga malo. E ia o ai e whawawau. Whawhitai tele le nganga o le sosoali sintini. O tōruina I mātou. Malosi mai, ia o mai, poto. Mai se foi o le wha, mai se ina mai o I mātou. E mi lava o whaingita, e mai se o kōpō ngā tau leoki. O le sili a le whaafitai, ka ulanga na e tāpena ina a ua atu toa. E a lava le mātou whaolei na te mapu. Whaafitai tēle lava mai ta ele o mātou loto. Mangalo lau tinu me septa po ingore nei tai au wa nei tu mato a totoa se lava se tau mawhai ia I lava lona latte mato nanga me se foi se tautua I lau fio ma lau ngā ruena I mangalo mato se toto le sala o periso Talo le nei aso I nei e whamanuia. O mātou tunu,
i le watu ma le foi mai. Fua ia i la tau le au whainga luenga le malosi. Senga i pēr mga luenga e ar sa ilinga o le tamau ainga. Tua ia i ainga e maise o lau ngā luenga pa ia. Mātou talu foi ina ia e anga le leina i whanau. Pai se malolonga i le nei foi pai tau le ola o oina. Wa manuia le ofisa whaasala lau nei i pule. Ma leo whai ngā ruenga. E ale ngā ruenga tau longo i lea. Ma le asa. Talu ina i mātu taustia lo whata o tolia pē i mai le tino. Ia ona o mātu tua fōi le soifua. Vea vai la au mtong fitinga. Ia e whai ma mātusanga o tina ma whai ngā. Mātu wala au fōi le li ie ma manetua. I lātu uma lava o māwhitia. So se māwhitianga i le nei lava tae au. A pātu au ang le lei. Tātou malau fio le lei aso e manuia ma le lei ai. Mātou te talo lea te mai alati ai suru mātou ori. Malo mātou whao. Āmene. O le nā ua whaafunga le tātou atinu ui le tātou sauringa lotu, na teita i le sunga i le whewhe autoina, Reverend Malaki Moi Awa o le Kalesia, whaapoptonga Kerisiano a Amerika Samoa i wainu ia mata. Ia mātou mole atuale nganga whaaftei i lau sunga toina, ia mole tāpena ino le tātou sauringa lotu, whaaftai o le neitai au, ia e maisi o le upu fola, ia e tō matau ina i foi, ia fuafuanga mga ruenga, o le awhianga ia il tātou atinu u le nei aso, ia mana ne alo le upu le nei aso, ia i fuafuanga la whianga iai ia si o tātou atunuu mātou whaamnia te fōi nei aso i lau sunga toina le whaletua ma le nofa alo ia i whapea fōi le tāpua inga o le Kalesia whaaftea te fōi le tātou o whaipese ia movi inga o le atua o le tātou sauninga lotu whaamnia le atua le nei aso 25 minute o te aine i le fitu le si whonga lau mua Wellingtone o le vi inga o le atua whangasola tue leo le tātou Paul Kalame. Simba
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the bambao, su fongalo mua, atau le tayao.
Yo moni lei o por pese ai se meo ele FFI ia faiana tal no mai le tau ele tatu ma tanga talofa ma lo le soi fu manuel tatu tenu ia o tu yesu ele tau ia tatu fia le ia moni oli ia to fa talofa toi ia ele pa ia moni malo le tatu tenu na fa fonga ai mai foi la tu mai mo tatu penga fai langi pokalame nei atal tatu fonga la mua o le aso malo lo le nei ia I New Zealand ia ai le fai lava on tu o tatu nga luenga e leo la manga lua tu mo se tu fu le tai au talofa fu malo la le usu malo aftai tasi tatu fe lo le ia so mata go fie moni oi pe over te fu ia so malo lo te le malo lo tatu tu le ia so malo lo ia le fu lo mo le ia so malo lo pe mo le vaso le ona tua sekte ia le fu amata tu anga fana mata tu anga nei fanau mana ia fu ia tu anga nei fanau se tau to e ese mai ma fo ma onga ia se tau fa fia le titi sa le ia wa le wa onga fa pe wa te fa tu ana fa pe na o ia onga le tau sanga tu le ni malolonga o le te le po tu la mono fanau le la ia wa ile tamatiti e maualo na la o ina pa no le fia ia e pe vola le tai mi sa o ia la malo lo ia fia ta fa fia e to ia foi lo la o le si dua vai so ilu ia ia malo sa o le lo sa do nga o mai a foi fam le twin no le mo to tu ta tu li le ta tu to after the fa la lo ma sa di ta pena tu o tu lo nga to no to sa bo ia ai se fai Mustafa talofa Patalofa tu le pa ia malo le tatu tino wa mafuta mai fo ile nei tai ao e ala le Tautua le na wala leo le sifonga le la moe Wellington le tasi ono tesi ma le tasi famo nei matu lo tapo I mai tonu ainga nei taimi ia mai se fo tonu moto tangata matua ma mo tanga sengase patalofa tu fo ia tama ma nei tina o uso matu fa fine o le marosi le tunu ia mai se foi ia o ila tau le wa nga inga luenga ni tai o ile o malolo e ila vano ne aso malolo nei ia ila fo inisio na usu inga luenga ni tai au ia fa pe ona te fa fonga mai tono fa inga luenga po lunga le wala na te anga ia tu inga luenga ia fa tal fa tu tatu tu le proklame atal tai au malolo on sai malo fo fa malosi ia inga luenga le nei aso o lunga foi tatu penga te failangi o mai moma yeli to tele I lunga le Facebook ma le YouTube por si fonga la mua ia se tatu por clamo ne yaso I lunga le Facebook ia e te mai moa I ne yaso ia si o la foi time le fia na nei ia tatu mafuta la ia ato le tai o si fonga la mua tatu fai me fia tal no fia wa ele manatu to tele a inga ia ele I foi le I ele I taape lo fa o pela to maftanga ne yaso ia fa to taape tai au ia ia dis foi o to lo malanga ia kilani ia pe ma o to le nei la so foi stai le yaso ia pe umi foi ta faonga ia matala le no la tele mala tele vave ia so se vai nga lo langi na te ma futa mai ia ma no so foi o nei la so to tu America to foi le to tu America to tuila Hawaii ia ta to le wa so fu wai Olo nei le so mari mari totu. Malo lo mai sa mo mari sila ma stadi America Temitas. Ya olo la sautina, sautama, la sautamit. Ia ile malo lo itato. mo Ya le mudui el vanga le sa mo malo lo da lato. mo Ya melale ya malo fa ngale le ya le so malo lo. E waso ia te mana tuai. Ai ia so malo lo e ia le to ina le u le malo lo e no ia le manga. esa Le sa o foi tau le foi se tau si ayo le. ia fai se ayo laso Fai ayo le aso. se mo mau laso Io fai mo mau le aso. Pe da foi le aso nei no winga foi la to le la o manga ma o. ia Ia ma le fa le tai no ta vale sto ide Samoa. ia Foi sia na ta vale. Ia avea na ta lo le vai fa fi no ia na povi tu no. Ia ma avea tal manga. ia El ma le ia foi na langa pe foi ia so ia de ma tu o malo no tu tu ma. ia Le ngalo due foi le sa vali ma mo avenga. mo Fai ka tau na langa temile. Ia le wa ngafatia na itamaiti fa tau piki a porto ina ia fai na manga. Wale so ile me mo fia ta taritas. mo Pe ava ai fua ona ngalo wenga. sa ole Pe vor ta fa ngota. Alu ta fa ngota e sa we mauli fai. Te vai fia. E sa we asa te vai el fa no no. ia Pe na foi la na ba tua ma la foi fa to. ia E vai lo le fua la to fa to anga o. Fia. Ai te sila fia.
Tatu o nei whanau e whatau mai talo. Ia. E se ala ngona tātou e whatau mai talo, e se la ngona whai whatau anga na tuto ina talo. Mo. Nana tapa aifu i lo tamai la aso si o la te mine a whawhai e to anga. Ia. Te whai le fia. Mo. Ia o tātou ni al whanau. E le se la ngona tele wa tau tele o. Le tau te laiti. Io le tau te laiti. A le lau tātou mātutua. Ia lau whai ma o manga o disi lango tā. Ua le intama o manga i le lango New Zealand le te. Ia o sola sa te le tamo mang. Ele iso mo manga sa whai aso. Ia wa lengo o i o le sami. O fa ngai o ta o langa sa ia. O e sa se urupe i wa tu alo fare lungo le sami o usa yuto le vau. Tu sa o pili. O e pili vo le sa. O pili ia ni pat. Pili ia mari. O e pili vo le sa alo na fai vai tai. So le ia. Ia. E ta tele o mo tele la ia fam talanga tu. Ele ia o tona le fai to fa. Ia o le taluanga na le fai mo manga ia ma le tautai o le masa. Le ia sei mo ia. Tu so ia o talu fa. Ia. Dale alu mo le mo fia ai le alu so bisi ai ai. Ia, ai te rola e tu foi. O le ma nei e o se ai ngai Samoa. Ai ai al tangata lo na tiutea le o le maumanga. Iyo. E ia tangata lo na tiutea le o le sami. E fo i mai fai maumanga. O la fo i mai le ia le tangata sa fangot. Ia pa le ni le fa le fitalo ma suia. La. Ai fo tangata o tato ai ngai li maula i meo me fanga. Na. E ia na pua o la moa. Me o vai nga fo ia sa fai tau ai le fo. Le ola tamau ai ngo sa mo ia so o le ai ngai la pua. La fu moa. Le maumanga. Le fangota tangata. Ai fo te mini. Ia o se fo fai tau ngalo fai tau. Pi fai tau la inga tele la tuta avale. Mo. Fai ngal wenga le ita mo ti to tele tangata i fafo. Le fale voi fale piliki fale apa. Ya o aso ia. Te ma fau ia le olanga ia so ia. Ko se mare. Pe fo la so nei. Ia. Pe la so nei la so malo lo usu mai ta mai ti fale fi au oi. Ta pena ia pe alun ma ngal wenga ma manga fi au. Vele ga talo. Yo ko le fai ta longa. Ai alesta mai titi la wei lo le o fal fe au matua tele a tau mafale a sona fi la tu sai le alu se nga se arunga ruang ai alun mana o ia ai o me ai le fal fe wan to tele na va nga le mai mo mai io te lo me sa fa ai sa o le nga venga na fe au ia sola io ya malo. Ya, sin tato pese, ya ona fanga solila tato poklame le tau, malo lava le mafuta mai le Tautua ne si fonga la mua, ma le tato poklame o le atal tau, ya si tatu atu statu. Ona onela sai Amerika. Ya ole asto tune ya lato. Ya si tatu atu statu sole o sulveta kurene. Ya ma tau sing sing. Malaya. Sengi le vave au ele malama le tala le mo oe le tala le mo au o Maria Maria le makatara le tala le mo oe le tala le mo au na fata wina me le tala le mo le tala le mo au wai no le tu ngamba wa manoa wale o ya toi o iena la ya wale o ine o ia ai uata soi for my le tala le mo oe le tala le mo au Walongo mai le tala ua to e soi fua Yesu le tala
e whatala whatu si mele whafonga le tātou tala o le tau mōne nei tai au pe o le walo i le official wa i tau. O le aso ia ina i timu i le aso le nei whape fo i le aso a tai au e o atu lava i le aso whareine i o winga lava i o le tau. O le aso na ima le aso sa whape le aso fua o le vai aso fau le langi le nei i le tau. Aso na i o sa aso fua o le vai aso fau. E a mata atu le aso na i nei. E mana tōfo. E fo le swinga o le tau le isi lua su whai tu la o i ruma. Ia mola tau o ta whao le yaso e fua lava le tūlanga o le tau la iei. Ale lava mana ia le mawhana whana. O le malulu o le sos furu ono o le fua tike wile o le Celsius. O le maulunga o le fua le mawhana whana sifunu malaiva. Ia manu te le ina fua fua ngamwhi au le yaso. Ia maua tai hao tātou talo le tupe pe a tātou aunia. Ia manuia fo ilo waso i fua pe whapeo nelo as whanau. O whamleanga o soifua, maso whanau, ia poas whanau fu o whanau ni le yaso se furu le masino Aperila, manuia tele lava o tau a soifua, ia wha manuia pele atua ia te utou, ma ia fua i pia ni stau sanga se tele mo utou, ia ma fua i pia le malosi, a wale whenga ia i whi au mga aluenga o le nei fo yaso. Ai, o le tusi fai tau mo mai le tusi a mika o lona mata upo e fitu, o lona fai upo e se furu ma le valu. E fia fai tau iai su e ane le mika, lona mata upo e fitu, a lona fai upo e se furu ma le valu. O ai ea se atua e tusa ma oe o le wha maa ngalo anga sala. Ma ua le manatua sori tu la fono a e o tutoe o lona tofi. Na te le wha moe moe pea i lona to asa, a wā e fia o ia i le alofa. Mika e fitu, fai upo e se furu ma le valu. O ai ea se atua e tusa ma oe o le wha maa ngalo anga sala. Ma ua le manatua sori tu la fono a e o tutoe o lona tofi. Na te le wha moe moe pea i lona to asa, a wā e fia o ia i le alofa. Manuia tele o tō waso i fua le pese nei mo tō. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana nene wa e auni atato fa afetai ole atu alava ia via. E atu ai fa afetai lo alofa winga so e fa po ola fia na to wale ngata ilo wasafana le nei ua ulia mali fa amanuia me tu ilo wasafana fa au mai
se te le alofa anga mo ole e le umayo a inga pele le atu ai whaafetai o alofa winga e se wa e foa i mai ai nei a so te alofa anga lo ai na lo atu soi fu ai au malo mola lo ai na ai mai se le atua Talo falava o semel whaafonga o le wawa aile i nei tala o le tala whasal pito le langi mena tupu i le so i le tele o tausanga mo vai i le aso sifulu a Aperila. O le aso o le tausanga e tasi ono tolu tolu na urua i whaatau ai le whai to tonu engelani. E mai le tausanga tasi ono tolu tolu na urua i whaatau ai i a whai i to tonu o le malo engelani. I le aso tonu nei. O le tausanga e tasi valu tasi lima i le so o le maunga e ta o Mount Tempora i to tonu o Indonesia na pā i le so ia pia ma le se furu afe so i fua na afia ai talo fai ia ma le fai tau fies furu afe ia na maua i wha mai ma mali li wai e maiso le mate la ina le fia ai ma le fia feinu tupu i le so le tausanga e tasi valu tasi lima o le tausanga e tasi iwa tasi lua, o le waa fo ile le Titanic, na amata i le sola na whai ngā malanga na tuu ai i a Southampton i Engelani, e malanga i New York, o le na malanga mua mua fo ile nei. Tausanga e tasi iwa tasi lua. O le aso le nei le tausanga e tasi iwa tolu lua, o le tangata e swafa ia Paul von Hindenburg, na toi filifilia e whain pelestene o siamani le so, e lona lua i ai pālota na maua e hiti la. O le tausanga e tasi iwa onos fuluvalu, na ngoto ai le waa lea le wahine, i ngā tai o Wellingtone, i le maa losi tele o Savili, Mamatangi, mo te imunga, ia po le afafo, e lima sfutasi so i fua na afi ai. Tausanga e tasi iwa onos fuluvalu i le so. Tausanga e tasi iwa lima tolu, whamomonga o le urua i ata le nei o le ata fo i ti whanga e lanu to e 3D colour e ngā whaineva ai mai tu e tonu o le ata whasa lawina i le so i le ata ta o The House of Wax i to tonu o New York City o le kompania le Paramount Theatre na lato puea tausanga ta siva fitus furu le so na wha lauloa i Paul McCartney ua ta ape le whaili a le Beatles. O le asole nei le tausanga e ta si iwa fitus fururua o se mafui e malosi na lulu tono nulo Iran. Si lia malima afe so i fua na whanau ai le so. O le tausanga e ta si iwa lima na asia ai e taitai o malo o fatasi ia le nulo Iraq ma la tautu sia isi li poti o lo fausia Iraq ia mea taufa nukilia i le astonu ane tausanga tasi iwa lima tausanga tasi iwa valu ta ua le whiangainga le va o Peretania ma Northern Ireland o le Good Friday Agreement ia o le tele tolus fu tausanga pe siri atu o whetau wa i tu elua pe le mali li i tu elua saini lor whiangainga le tasi iwa valu ta ua the Good Friday Agreement ina ia nofo le ai Northern Ireland ma Peretania ala so al tausanga lua female lua na solo ia ile whiangainga ina wale tausia i tu elua aia inga mtuutunga o le whiangainga o tatu tala ia te maul whapuponga te masani whaftai lava
Toi whaatara whātu telefon mai Samoa e le amatango neva yaso ina watuanai le whaamana tuina o le aso tāua le seta. Wa whaasilisila whaala wai tele le whaurulunga mtanga rengo le soifua maloloina ai ono Dr. Alec Ekeroma. Wa maa walunga le fwai numera o ila anto wa a fie le fului te tonu le atunoo. Ma umantua pipisi lava le whaamai. Mai na whaamawina ile mautanga sangasi mutuotua le aso limo Aperila wa se lia ma le toa se lau whanau na whaamaunia na a fia na autova atu ili whalimai mutuotua e le vaiaso uto nai wa tinga ina ili fulu. O lo whaamaunia fo ile pipisi al whaamai fulu i tonu nisi o atunu o le Pasifika. Ma ua whaamaunia e se taso i tu ai ngā fulu leo whaai ngoi no le influenza B. E nisi o atu moto e pe o fiti ma Tahiti. Wa whaai lo foi o lo mato i tu ina perso i fua malolo ina nei tu ai ngā fulu. E au o na lapata i ai le atunu lau tele. O aunga pe o na whaai loe ai ono. E whaisi tele vave le pepesi le tu ai ngā fulu lea. Ma ea a fia ai lea la manawa. Ma e ono wha umi fo i tu tonu le nei tau sanga. Wa whautua ina i ono le mamalo le atunu i pui puinga. E tau sisi le vava mamao ma le isi tangata ma ia mauti no le lei. Le lei o le efe ngā solua i tu tonu mauta malawa. Ai meisi lava i no whanga tumu. Ia whao ngāta li whafonga i te mi umai so se no whanga. Ma wha maaro sia fo i le whaia o le tali whafonga. Ai le i ulu whale i tu tonu oso se whale mai le atunu. Ia mauti noa o tali whafonga e whao ngā o lo mama masaunga le mu. Ma ia la wha i la pisi pe a mai au na whao ngā. Ma ia mauti noa e whao ngā ina le whasi mōli fufuru mamai a au i so se teimi. Pe whao ngā ina vaila au fulu a au. E whaitau se laule mamalo le atunu o le kālesia kātoliko. Na whātu mulia ai se solo tele lava mai vai moso. Anga i atu lu māmaoto le whalo le malo. E le whātino ino nisi o vaianga tā ua e whaamana tuai. Le e seta i lo tātu o tinu le maliu Yesu. O se sau ninga o whaingo ino le polise seo na amata mai le whalisa kātoliko i vai moso. Sa ia pā ia le maru le maria i makulata i muli vai. O le alo le koluse o se vainga le i pōpua ngā le whaola Yesu Kiriso. Mana taita ina le sui aki e kipikopo a Samoa pia, le nei sauninga o le polise seo, le fionga pātele masiniolo pio ngalu malimana. O reporti le KHJ News mai Amerika Samoa, wo lanto whaailoa ai le taliato le fionga le titai o le atunuu, le fionga fia mena o mi mata afa. O le ale mawhai anu whaatasi atu se au fia whaaleanga nuu mai Samoa nei. E le whaamana tuina o lo lato tuto tasi le aso se fulmalvalu a Aperila. Na whaamaunia e le suifai lau tusi o le KHJ o mata aupu tau Samoa tau ese vaasunia. E leo i loa se mafua anga o le ale whaatasi atu aise au fia mai Samoa. Peitai o vaenga masani lava o na whaatino e tusi vala au lia. E tausanga uma mo le whaamoe moe o Amerika Samoa. E au fie le vala au lia leo le au le malo Samoa. Le fionga tui malele i whano wa le toso alo vile lua malana masiofo. O le fionga le tamai tai pāle mia. Ai meise o le te tana foi o le wala au lia mō so o se a fioanga. E mawhai o na filifilia lo tātou malo. E whātasi atu e whaafia e le tūto tasi o le territory. Peitai na whaai loa e tau ese e pule lava Samoa e le whātasi atu pe lea i foi. Wa amata se sotanga ma se whainga pa anga al whaamasinonga whaaitu maloa au kilani ni usila. Ma le sosa ie te alo ia ma whaamasino a Samoa e ala ise awa onga na whaatu te ele vaiason te nei. E whaasoa mai ele to mai maanga waa. O le au malanga alo ia ma whaamasino mai au kilani. E tā pena ia tātou lo ia ma whaamasino. E teimi e whina wina aini ma tā opu i te tono poto whaamasino. E se whaatana noanga le whale televisi al TV tasi. Ma le taitei fono le komiti wa o onga wha a wawal sosaiete alo ia Samoa, ia Sala Josephine Stowers, o seminasa wha tauteia, o se fisoswani le naofo ina mai alo ia ma wha masino si nia ni usila, e mati eire ngā ruenga tātou lo ia Samoa. O me tā ua e ta onti tilo ai pia wha pe sauni ala wha masinonga a me mua mua.
o e silafia le winga lau case. La sa'o mele te fia mana o e sauni ai lona lua. Ua lava ta pena o e motono le potfamsino. E ala la le iau sa ili ilinga o au fesili. O le whaalau tele ino o lo malama i lau whaila. Me uma wha pena ina ia mawhai ei ona e alu atu I tono potfamsino. Ua e lava ta pena. Mai lon tolu loa. Ua e ready run lau case. O vaenga lala na lea ua toi o mai lātou. E toi mai e toi whai ila I fo I mātou ia ngā luenga man mātou pitola au whaalo ia. Ina ia mwheona mātou toi fo I atu ia mātou clients. Ia alaua iei sisi whaasilinga fo I leo malama. O lo iele whaanaununga e whaawau pēle nei whainga paanga, e whaafawina I pēle to mai maanga waa, e whina wina I mata opole atunu o lo tu ina atu I lo ia, e te tonu o Poto Farm sino. Nisi o tala I meo lo tutupulu tātu o tino, man ria fuafuanga le nei aso, whaasoi foia. Talofa lava o telefou mai le si fongo le lo mua I Wellington I le nei asongo fua malo lo le seta lua afe luas fuluma le tolu. O le talo mua o lo o mamafa pe le teimi nei tiu te leo I lunga a wala te te leo le tunu mo le mata I tui na o ave ta wale whaata mala. A toa matangata fe malanga I lunga a wala ia sa wha le tonu mai I le teimi o ta whenga malolonga. Mai ua whautua ina mai fo I awe ta awale uma, ina ia whaai te le nei taimi pisi o fe malanga inga, ona o aso malo lo. Sa whailo mai ele li tai leo ia Superintendent Steve Greeley, e talusia o le ale aise tangata e mau na soifua, ona o se whaalawe tauta awale le nei tausanga. O le tausanga ua mawae, e to o lima I la tau na mali li wai, I whaalawe I lungo o wala tele, I le taimi le nei o malo longa o le seta. Sa ia ta ua e mauti no lava o loo to tele leo ia o loo tiute mga lulua I lunga o wale le taimi nei. Ai maisia I lava o wala te tele au tu I tu ese o le tunu. Na ia whaalia fwoi o le taimi le nei o aso malo lo le seta o se vai taimi ma tautia tele. Ona ele ngata ina to tele ai ta ngata whewa I ta vale. Ai e maurunga I fwoi ma la whainga o ave ta wale whewa I ona na. Sa ia wha ina maira bata inga masani, ina ia mauti noa, e ave ta wale uma, o lo whaia ia fuspau o le saunga le mu o tangata uma e malanga I lana ta wale, aua le ave ta wale pe a whaia o na, ma ia fua le lei, ai aua le sa o naru sao le ta wale, o lo o walo ia mai e lo fiso le tau, ia ti munga mamafa, e a awhi ai nisi vaenga o New Zealand, mai se ale mautu I mātu, ma se sae o le mautu I mātu I le so. Mai tā ua ia ave tā wale, o na whautangia ia whautuanga malipoti o le tau, ai mai se I lātou e malanga mamao. O ilonga o na whaafia ina a inga ia sa whaalanga ina o lātou whale ma le aini me no nofwai, ona o le whao Gabriel, ina o taunu atu iai le vai aso na te nei, I le pito nuu o te karaka, ia se vaenga o whale whaingo fia o na whea veai. E lima ia ni whale wha pēr sa tiriwane I le te karaka I le astofi na tenei, ma leisi se fulu o le a whaaso solo o na awinane iai I le nei vai aso. E wha isi whale o le a ave I le Taulanga Bay, wha pēr mo wai roa. O le nei por kalame so swani mo ni whale le tu mau, e ma whai o na whea veai, sa taula moa I le whaalapo tonga Maori e ngoa o le toi tū Taira Whiti. O nei whale uma ua whaatutuina I whanua o a inga ia na whaatama ia o lātou whale. Ma ele aise tu tongi lātou te whaonga I nai whale nei se ia o atu I la so tolus fultasi o au kuso. E si dia I le tolu afe la whae o talo sanga mo ni taui ua tu ina atu I le whaalapo tonga o taui o whaalapala whaafosei po le ACC mai tangata na manunua ma whaina o na o ta whenga malolonga mamawhai le amatanga o le tausanga. O le a whainga o whailo mai I whainu mela ma wha mau maunga o pito lanta mai le ACC
o tāru sanga moni so swani ona o ni manuanga manisi a whaina na a fiai i le taimi o lolonga mamafa. Tautua fa pea o so stasi na whaina mamanua ona o whaale tonu na mafua i le whao Gabriel a toa malolonga mamafa nei ma ta whenga ia Januari ona o a fiai i le lisi le nei ale ACC. O le teimi mua lea o mawaise ata a toa o la whainga o tangata na manunua e ese ai mai e na mali liu ia male tu langa ma tau tia o mea tō tino sa whaalenga ina ia lolonga. E awhe fitu sa laurua se furu la whai o tāru sanga mō ni taui mai e na manunua ona o Gabriel lea sa a whaina tele aina tala whantai sa sa e motu i mātu ia Februari ai whapefo i manisi vaenga e awhi ai au kilani maona matawhanga i sifo. E awhe tolu se lau se fulu tolu la whai o tāru sanga e mafua ona o lolonga mamafa i le whai unga o Januari. Ia fo isa ilongo na mafati ai au kilani ma whakarei whapea mai si vaenga o le motu i mātu. E le o manino mai wha maunga nei le ACC le tūlanga ti ngā ina sa iai manuanga nei ai o lato umalawai na mana o mia i a tongo vitinga wha afo mai. E whaas fuma le fitu la whai o tamaiti la lo des furu lima tau sanga le mātua na whaia lato tālu sanga mo se swani mai le ACC ai e se laus fuma le valo le a whai o tangata e sidi atu le valo se furu tau sanga le mātua. Ua whailo mai alo viso le tau le Met Service e wapea e ai se vanga malosi o winga whaale tono le tau e ono au mai ai i a wila ma whai tili i a wapea mo ti munga ma mawha a toa fo imani matangi malolosi po ni asio sio e a fiai nisi vaenga o le tunuu. Na amata wha amaru mai i la waudi la sa nafi ni la pata inga mo wila ma whai tili i le tu malo le Bay of Plenty whapea fo imaroto rua. Ia mai e ono a fia fo ia vaenga i ni asio sio i se taimi. Sa masaro mia le ofiso le tau le ono ma mawha ti munga i le po ono po ma le ngai mai i le so. O lo waro ia le ono o atu i le fase 4 mm ia le fua le swa timu e pa ui ti munga ma mawha nei. Mai ono ma fua mai fo ini lolo vai a toa mani solo ele i nuu mai tu malo e a fia ai. Na tu ina mai fo i sera puta inga mo ti munga ma mawha e ono a fia ai le maunga i taranaki mai le fiafio le san nafi e o mai i le so. E ai whape na fo i ona iaini le puta inga mo le tu malo tasi mane le Tasman District i nuu i matu sifo motueka mo le so whapea male so lua a tae ao. O le si vaenga o le tātou tala, o tu ina mai se rapata inga aloa ia mai le professor wha ma IBPC o Michael Baker, ina ia whaia ma le wha aecheche, le wha tino ina o pui inga ia o lo o dutoe, e wha sanga i le wha mai COVID se furuiva. Tā ua le li fo mai, o wha maunga o le wha mai COVID du tono New Zealand le teimi nei, ua atangia mai ai le ono o atu i le afe le a wha ionisi tangata o le a mariri wai i le nei tausanga, ai se furu afe ia le a wha ionisi tangata o le amana o mia o na tau fia i whale mai mo tongo fitinga. O le li fo mai le nei o Baker e pe o na sila fia o le professor o fo mai IBPC o wha mai IBPC i le University o Otago na ia whairo mai e whapea e te tau i le kāpeneta o na aunga tā e whaata i tai i isi atu nui whafo i ia ua ave se ai ma so loia i atu la fono e mana o mia ai le whaanofo e seo tangata e maua i le COVID. O le ata au fio le li fo mai o tu ina mai a o lo mai se fon tanga le kāpeneta e to e sila ai ma to e lauri liua na fuafuanga whai ai mai se o sa ma tapu whaapitoa mo le wha mai COVID se furuiva. E mausa li le tā awhio Baker, o lo tu mau peo na iai se tūlanga whainga tā le wha mai le nei, lea wa vea ma wha mai pipisi nume le tāsi e mali li waita ngata, ma tā awhia ai se tō tele i tō whitinga i tu tonu o whale mai o New Zealand i le nei vai taimi. Taimi nei la vaia o atu i le lua afe, ono se lau valus furma le fitu, ia la whai o tangata ua mali liu i tonu o New Zealand ona o le COVID-19, mai o le tausanga le nei lua afe lua fulu tolu o sili atu i le tolu se lau la whai o maliu ua wha mawina ai ona o le wha mai COVID-19.
tau fi le li fo mai ia beika o le a whaalua ina la whaai tangata e Māori liu i New Zealand le tausanga le nei i le wha mai na i lo la whaai o e Māori liu i le mai o le flu le tu se 5 se lau tangata e Māori liu ai i le tausanga. O lo whautua ina malo si mai la e beika le mamaru le tunu ai mai se o la tau ia ua ngā waa mo tui pui pui o le COVID ma le mai o le flu ina ia mauti noa e whaia ia tui o na o lea wanga i atu i le vai tau o le maru lu e i longa o na wha te tele ai le BBC o ia wha mai e lua. O lo whanga solo le teimi nei sua suenga leo e winga ini whana e o i le luas furu la whai e wha bena ngau ia mai i le lau mua i Wellington e taruai nei. Whalia e whapea o ia o penga maa losi na ngau ia i ni talepe whale se lua sa awhi ai manisi o loa mani medo tino ai le na whana. Ta ua mai se ripoti le leo o so se taimi a ngau ia ai ni a o penga maa no losi e matua whaata wai na lawa le leo ona o tūlanga whaina ma le lamatia ai o le saonga le mu o tangata. O liputia mai le maliu o se tangata na whaina i se whaalavelave na adi ni mai le aiokalai estete le fiafiolas forei le taluai. Tupu le whaalavelave le pitonu o Linwood Avenue i le vao le afo le fitu ma le tūlai valu le fiafi e tusa o le lipoti a leo leo. Sa mawhai o na tāwhia maloka mai e leo leo se ali e totus fultasi tu sanga le matua ai o le na manua i le misa sa tongvitia le whalamaitelo kalai estete pei taila o le ua uma i lona hola. O le asto na ina o ne ai i le tangata le ua molia i lumo le whaamsinonga i Christchurch lava e mai o lo tāwhia pea o le ato e tūla i lumo le whaamsinonga i le aso a tae ao. Ua tu ina atu se whautuanga lo ia ale ma lo New Zealand i tangata o New Zealand ia o lo ia nei do tonu Israelu ina ia whae tete i le tūlanga o vevesi ma le mausolo te te o lo te tupu maari ani mai i lea tunu ui le teimi nei. E whaitau fia se furu wafe la whae o tangata Israelu wa fia i le whainga o ni te te e whaasanga tau ai i le li palemia o Benjamin Netanyahu ma le malo Israelu ona o ni fuafuanga ia ina ai le pule ma le matawha ioia le whaamsinonga maurunga o le atunu. E ali li mai ia solo te te ma le fio tangata i le taimi e whapefo ina tūla mai ai nisi whaalawe lave ma nisi vevesi le wā o tangata Israelu ma tangata Arapi i le taimi le nei o aso whailonga ina o le lotu Mosa Lame le whaingo ina o le Ramadan. Na whailo mai le mtanga luenga le vai whafo le malo New Zealand e tu se whase furulua la whai o tangata New Zealand mauti no lava o loo iai nei tonu o Israelu. O le whaate tele o vevesi ma solo te te ua whaatonu ina ia le palemia Israelu leo leo whapele fita wha leo leo ina ia sauni e ngāru lue i le tau tau fio ni vevesi e tupu mai. Ua tele ia taimi ua tārsanga ina ia malo o Fatasi, mai se le Unio malo Europa, whapea ma le United States o Amerika le malo Israelu, ina i tau mawhai e wha toa file mu ia whaalavelave e pei ona aari eli mai. A o whenga iai le to telo le tunu u mawhai ngā malo lo ngā iaso malo lo le seta i le nei taimi, ua whautua ina mai le mamaru whi mala ngai ta vale, ina ia fua le lei whai ngā malanga i le toe foi, ma le toe taliwa atu i ainga, ina ia tele taimi e malo lo ai, ma ia i lano ifo o le sao sawa whaatu la whono ina, le maua lunga o ia i le sao sawa o le taamale. E o mai i le taimi le nei, e le iai se whaalavelave ua mani waistangata i lunga o wala, ta luona amata mai le whai unga le nei o le vai aso o le e seta, tausanga o mwai e to lima e na whanoro lātou soifua i lunga o wala tele i le teimi nei o malo longa o le e seta. Sa whaadia mai e le whaatonu o le whalapoptonga o le Break New Zealand, Caroline Perry, o whalawelawe tau ta abale e matua te le maonga o ngā awhianga i ainga, a maise o nuu e a awhia ai, na i ta ua o tangata umalawa e ai lo lātou tiu te whai, i le whaai titia lea o la whaai o tangata e maari liu, ona o whaalawe tau ta male. Sa i e wha mawhaina mai e le na o le vai taimi le nei o aso malo no e whaata ua ai le nei mata opu ai matua te tau lava ona whaata ua i so o se taimi.
o le tausanga e lua afe luas fulu, o le teimi mua lea, I aso malolo le seta talu mai le tausanga e lua afe se fulu le lua na mama ai e le I ai stasi na maliu I lunga o le awala ona oni whaala me lave tau ta vale. Ma le tala whaiu, manu malo le au kiti whaala vau malo a lii o New Zealand le Black Caps I le series o ta alonga T20 le vaa ma le au o Sri Lanka. E lua o lato malo ai le ai I le au nei o Sri Lanka. Tolu ta alonga o le series ai o ta alonga mua e le I whaatonu ina ona sa timu. O le ta alonga whaiu lai le sto nai le malai o le John Davis Oval I le ai o Queenstown. Na tuli ai e New Zealand I ai se lau walus lua o Sri Lanka I ena maua I lato pe e ono. Mai o le taunu unga o le ta alonga. E ono fo I pe New Zealand ai maua ai se lau walu tolu ma manu malo ai. Ta alonga whaita wina umai lua po o tes na malo ai New Zealand. Whape fo ian toi malo le Black Caps I le vaenga o ta alonga e te tasi aso po ODIs I le va o au e lua. Ea o le whai unga le nā o telefou. O le nau whaafunga le atinu, le whaupongu mō tātou telefou le tai au. Tapinina le whionga la wano ati lawa. Ia, mese o tātou tala mai Samoa. Ia ili tautua sunga ia tā se salam. Sam toi whaafunga ili tulaiva le tau nei. Ia ili whaupoponga. Toi whaamalo atu le taimi. Malo lava le soifua manuia. Le uluas fulua minute o te ainei le tulai valu. Ia e. Mai tau tui Samoa le special fulu le mai tātou tala. Ia. Le fua au mai le tala me le tātou whainga malo. O la to umalava o te ilo vai atu oso mele le text fe auto stusie la telefoni le gason tene. Te po sa ilo telefoni. Ia. La to umai lunga to sfuta usanga la wanga va ale tui pui le. E tui e pui mai le Omicron mar Covid. Oh. Ia o tori la ia o na la e fitau ia o tuna o ilunga lima sfuru. Na o tau ia na fu e mana ia fa mo se fu malo lo ina malo. E tau ia te utuna o amata o na faitau aso soifu. Ya ga faitu ia sau se text pena ia e. No winga na watu I tu telefoni. Ia le la longo mai I te longo tu ile le tunu. Tu na faile tu yo le fulu ona wa se foni te yu tatu ia iwa. Ma be sau fulu ma te me ne sau ai. Ia. Ia le wa ga I mel to tele me tunu ma mel fulu ia le la wa pe sia fol Pacifica le ngata ile o Samoa. Ia me se foi la to le ola sa fu malanga foi mfana o me se fana yo te tu na le saunga ni mo nei fana o pesi le fulu Samoa o te fatu o aso la ele ani fulu Samoa sole ele pepe se fulu Samoa ya so la o te la ititit o le te mana tua ile te mi yangi ele sa vili o le pole tua o no ele sa vili le ma zanangi se le va pe le itino manu e fa ile tangata ia fa longo ya so te wale tele o tangata mātutua tā o tōna vel furu. O ia. Ia ta tele ele ilo tātua so lai ti wala. Ia tangi solo i sa. Sa o la lo ulu ai. O le au mātutua mtua mawhati a lato. Ia melana le voila ua to e le teimine. Ai mo la to voila malanga ia. E na I vaenga na ave pele ufi fofonga. Ia. Whaonga. Ia pena fui tātou I nei. Le alavai le whapewa tau maua tu le COVID. Ina le whano mai, leo ni mase so le se whano mai. Mai nei se na vaenga o tau mou atu. Nei o le hao o lo tatu ia amal whamat. Pio leo fo leo tala piu tau le tala koa. Tala i tangata. Na whapele o le se whamat, leo le ia. Mo. Whai tete le ia tātou pui. Mase la tau la umatutua ma tātou umai ia ua whasolo ina matutua. Mai o lo maua I mai fo ia le pipisi. Pui le lei. Ia vai la le pui ngore o tātou mātutua o le ronga lui whanu lau mātutua. Tua mana ia ai le ile lo matua le fitus furvalu tau sanga I Amerika. Na tau fia leo whasuava. Oso? Ia tala tutavale. Te leo le tupe la pai me ngolo no fua. Oh, Walu vole alus file back. Oso. Ai tu sai I tau sanga wavai o tau sanga te siva fitu. Ma le lua whenua fulu. Sai lua fale tupe no sfa I lom tua le I tau sanga fitu mo tau sanga lua whenua fulu. Oso.
Ai ua fitu sfuru valu tau sanga le taimine. Fitu valu. Fitu valu tau sanga. La sole. Ia lana toi alu male meo le notice fo ia tusi le pepa. Ia i walu tu i le teine lea, tangata le iluma le tika ule tela. Ia. Le tala ina tupi. Walu tusi le pepa fa mai. I didn't mean to scare you. Me le isi anga o ia au tanga whawhiwhewe. Ia runga le nalu e ino mali tupi. Sole. Fitu valu tau sanga. Ala tau le ua so te ofu. Fe tu pura me la tu na i na tupe. Fitu valu tau sanga ile. Te ilo le fitu valu te mine o te na tele ni tupe. Pa me o le fia o le soifua ia ma le. Ma ia ma le olanga ma. Ta pene pene. Me le we le tu me na o tupe. Ia wa tupe ia pe o me pe me pala. Ta ua le mnatu o tu le aso le tatu sauringa lot. O le afo ile ngo le. Fata o le ai o le aso. O le ani mea ua maua le nei le aso. Ia, vi ere eri. E sa o le ia, o le anganga fona po kalame. Afta ia me ua maua o le aso. Ia. O le tau le aso, ia moa le anganga whaftai. Ia. Ua pe o isi teimi so le tele, teimi whaiti o mwhase ai lo teimi whaftai. Ia, mo ile le. Whate ngale ale luta fiola le aso. Ai tangata le tau whaola le valma. Ia. Ia ale le ise, whate tainga. E le ise anganga whaftai o tau ana le anganga whaiti o le mele whapea. Ia. Wa le anga tele tau. Me uma va ye le aka. Ia ai le te ko tumu ta to le anga whaftai. Ai timu le aso whaftai le tu le aso. Ai lo pole timu na le aso ma lo wa le tau le aso ma le aso. E fo le la ve ina mai lo ile ola le taimi feo ai lunga o wala. Sa o le oi. Ile lo ame tup. O le si tu langa. E le si si o tato fe le fausia se suava. Ia. E tu so timu le. La si le fia ma ai le tu. Ile so la ile si timu. E ile so yongel vai. Ale fa putu suava. Ya nga fo le vai me ola. Io ia si tau mo ta ua ia tau fale titi mo le sa i fo le fia. Ia, esa. E fa tele fa tai. Na. Pe ve le tai au pe o ta male o alfa i le tai au. Ale na ile fia mai to na ia nafi. Ia. Le sfes po masima. Le sfes po masima. Ia. Ya wala me le tai au le watu fa na vo le watu lo me. Ala te liu fa ali ima ya. Ia. Ale lo fa le sfes po masima na. E tau na me le tai au pe ia fa tai la va to si fa na o mo le. Na. Wala i lo fa na. E se me le lo tu pelo pensione ale. Ya fa sa fa tai le ya so yo bawa ma le langa o tato yai. Na. Yo isi atu no la langi le tau, la ya fai tau ama. Vesi ya tato, la pa wal file mo ele. Ma tamati sekki ya. Ya. Manuia ia malolonga le ya so au malolo wa to tele la to ia malolo ya inga le taimi. Fa fo ya fa pe fo na te fa nga luenga le ya so ya tato nga lue fatas. Nga lue mai o ina ya manga lue tu i. O le ya. Ya ala watu tato fa fia nei mani se oranga fa la uloa. Ia on tātou tue tal no ai lea. Lava o peão
Tama ile tafa mai o ata Tamo ema e ita ile ala I isa sa Vitawi matanga tato e mo iana I isi sipa Ta ino Isia mea pa amale walea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea Tamo ema e ita ile ala I isa sa Vitawi matanga tato e po iana I isi sifa Ta ino Isia mea pa amale walea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea Soul Foods. Ono Valulima Soul Foods. O le whalainga fōu o tatala ina nei Kenen Squeaky Polirua. Te le tau mafa Samoa, tau mafa Pasifika, vevela mo tau maftanga o le tai ao, awa uli malipo, awhia ne lo le tuatusi, Lewis Fulmanirua, Warspite Avenue I Kenen Squeaky Polirua. E te le toi popole tau tapena si tau maftanga mo au malo. Fitu aso o le vai aso ioe, fitu aso o le vai aso o le tautua, fai mai chess e vevela tau maftanga I so o se taimi. A eisa fasili, pala au le telefoni o chess, o lua lua, fa ono fa, o valu tolu lua. 685 Soul Foods. Ono Valulima Soul Foods. E loa sfulu afe tāla le tupi o tapena ele Digicel mo whailonga o le satina I New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava sau tapap loa sfulu tāla pe sile atu I Numera Digicel I Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avano I le sei I asforele taitasi. E tanga vaafo I le sei pia e whaongaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel I Samoa. E tolu whailonga ta ilima se lau tāla cash e sei ina mo New Zealand. E tolu fo I whailonga ta ilima se lau tāla cash e sei ina mo Australia. La fonei loa so top up loa sfulu tala pe sile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel. Interested in the future of Frank Kids Park? Wellington City Council have been asked to consider a proposal for a Fale Malai in Frank Kids Park. The Fale Trust say the proposed Fale Malai will be a national cultural institution that will substantially enhance the amenity value and public enjoyment of Wellington's waterfront. Share your thoughts on the proposal by Monday, 10th of April. Visit letstalk.wellington.govt.nz. O le whaasisilanga Tautua, e whaamanatu atu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upo, tau I whaasalalau I lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkalame whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Whaftai, o le isi tātou whasin silanga mo le tai au nei, I le awa tele ma le whaaloalo e wala ua tua I le pa ia ma le mamalu le maftanga so whatasi e whaiwhi au Wellington e Polirua ma le Hunter Valley. O le a whatau nuina le tātou whanutanga le board I le asolua o tai au lea, le aso sfurutasi o Aperila, I le kalesia I whakasa e puni low hat, tolu valu Mitchell Street, I le se fulu le tai au, ta tala fo I lava noa I so sfafia ngainga I fia mafuta ma iai, ma le whaalo lava whaaftaisa I nia lau lau a fono. Ia, o le maftanga le na a whaiwhi au so whatasi Wellington e Polirua ma le Hunter Valley. Ia, pau I o tātou whaasiri silanga mo nei teimi, le utoi luas fulima menute o le tāle o le iwa, Ia le fota mo mo ia tātou wati, o le mānei e fol nei aso le oe, sa vali pe a langi le le tau. Ia, e le ia se mea lo fa pitsili na mānei pe a fa pe vai le tali ima le fini o le tina po le tamasi e fia ngai oi. O le fa tau o ni o na sports shoes se vai sa vali se vai ta mo ele leia.
no le taimi nei a le fu se vai ele anga foi vai o tangata tu lo ia e ai le ia ni ona se vai fai pe fa pe ono tamai fi lo se vale fi nga yoi e dai vai na si le tu na no le fa tau se me ai wa fai uma nei ia e fisi pe ia te o mai mo fa tau e le fa nga ina le pe fa pe o la nga yoi fa pe o tama o la tali lo te vai ya o te nga yo ya te fi fo te sa vale la yo se vai campus te vai fenga lo nga voi ma mafa te vai la capi fiuta mo te vai nga vai o se vai no talo la stona ala e sa vale to ina le paka vole le la pio na la le mau bel na tu le o fa ta o dio se vai te se fa ma se vai le ya ka pe vela le yaso le tau ba se ma ya a o sa vale o fu le te lo le mau le no pi le so de so malolo o ko le tumu le o sa vale o le matuato te le tamo mo ya tu lunga lo matu to ina ala fa tafa ya tafa la uta lo tua ai te lo la we o tina so le fai mala to lunga le monga la ese le fia malo tina ama pe o tina le to anga lunga le monga la ya malo le fa mo sa le so fo malo loina to so malta ma il ne ya so pe va pe langi le fa pe la ba faltino lo tangata alu e fa ale le pe ato sa ulalo te le yo la fa ino le tuli o ya vai lo le si pito le tami mai Tamilo mai. Tamilo vale mai lan. Mau voila. Ia wa mo ia fai mali mai ia sa vale mai lan. Ah, o le nau o to ui mai ile. O le foi le ai te ua se simpa u. Mala fo tu. Wa le me le va tu la ya mo maltinal ta ma fu le o le la va to sa vale mai lan. Ai sa. Ava o va ia tu ai America sa mo le fanga sa. O le manai i o la tawai atu. O le iano le atule. Ia. O le hae o le atule i Amerika sa mo le temini. Tene no e atatou porupo ai le atule le temini. Na vai atu la i le winga o fia fai le tala. O vai atu la i le alo alo le nua. Wala nuli uli ato i le ia. Sole, le atule. Le atule. Imtolio le atule a tele e o tangata e uua le atule. O fai la le fai vale o le lau niu po le fai vale i le pese o le a. Ia. A sunga asiata taulong tangalo. Ia, wa e mai nei la le faiva mutu a mai lo le fola i tono malai no umo me o launi. E la umo lo le atule i totomu. Ai te wapu e mai ata po le vai me o le tasi iwa o nosfu. Wa leva te nuna fai e nuu ia. Ono ingo le i ala le nuu. Le gata o whangasa. Ka pia fo i manua isi nuu. O le winga o le tala. O le whaasoa ina o le faiva. La le winga o le tala. Tu sai e le fa pe foi le hard tangata e fa ngota me tu le la tu ai ia e fai fa tasi le fai va no mai le no fo fa tasi la lo tau le a ia ai fa soa e la tu ala fa ai matai e to fu ala a nga mal ato tu se la langa mal ato to ai le fa fonga mai le fi anga i tu ila ia la fa tali le fa pe ai ngota si ia wa tu le o i tau le ala fa so ina ia fu el to to ia ma tu la fai per gaso te nei fa peso ya o le vala na fai no nei mana e tali fa atasi e fa so fa atasi fa pe o le mela le na mau ia i mela ni sau pele ia te usanga uma ma foi le fa so fa atasi mana ia te e se mo mele o le fa lo to no fai fa pa e fa ia pe mo lo alu fa ta la le fa ta mo tu pe ai o le ma na ia yo tu pa ngasi u le fa so fa atasi mana ia ava pe foi sto wi ale to fi anga tau sanga mo vai o lo fa o pe te mine na fa o tai no to e maua a fa yo to e maua la so si le fi al ma fu anga o le to e maua mana ia vili mai ma tat fa so ai ia wa o e tanga te no fa no fu no sam te ro ta si u te musu e te tango e fa vi mo ya o mi o fa va la ngai le ai se mo to ai mo Ele te fa pese se la utala. Ana la o esa e no foi lungo sami. Io so no foi. Ala mua ne a ia le pole ava ile sipito ia po ani si ia foi le ia tongi atu la matau. Ia te le ari a beta wala ava. Wala ava la ta. Ai ia ava o tonu mo lima no fatasi. Tonu. E se ia foi le. E se al matonu pe se no ga ele lupo. Ya, la ma le ya vana tai mi vole tele o le fiafi.
A matan fai whatatanga lupo vo Ia, ia. O wa afu i whatatanga. Ia la lua tu whatatanga lupo. Ola wata la le upenga le si ai. Ia no lea o uma lupo ti a tola whatatanga lupo. Wala tamana pia ila wale le tinoa. Lea la po na vele malauli. Malauli, ia. Ia mata ma lupo ta, lupo tea, sau ale lunga malauli o le lua. Mato no le se ai a o na waule atule so le ala. Le taimine e o le taiao. Ia la fai whaataringa ila lo pulu la a wau male atule tai. Tua te tele fai o le atule. Male pala ia la. Oh, ia sa ola. E se fo le mari o le atule pe ona. Ia. E te vai ne tatou matua. E le o tamala motua ina le mai al fale. Ai, toyo. Na. Toyo. Mo. Ono le fia e o fa ngota. Ai bau pe no tatou taimi le na ile atule. Ia. Sa olele. Ala se fua talo fa. Ai se talo fa le lusunga yao. Alo le. Le ala. Papa bia ku le se kamale. Ko tu man malo tatou faula. Aftai so. Lenga seu. O melta yao. Lo mongia fa kai le aka u fa le kongu mai le. We ka wa wa ma. Ya ke lo ai lang le ke mulas. Te ro o tonu ala le na mafia tano wale te lo te mina yo la da so ifua e tutuila. Ah. Ia pe o le o mi le ko e. Te o le se vai pango le yo e no fa so e. Ide o langa fa le so le mol kanga. Ah. Pai o le vao le lau le ele ala kai le sami te malo a ko fangu mai ai. Ka konge le au kua ka iro le au pai e. Ah. Pe o le oringa kasi. Ali seu. Ta za mo ta no ti mo bangam fai va. E ma kua o ki mo ka le e ga lua ko nga o kas. Le yo o manga ya foi le sa ngo va vai ko ide I pe nga sa ngo vola sunga o ri ku fu. E sa ola. O ma ko ngo lo ki nga wa fongo. E se la fa ka dire ai pe wa ku sa o lo la sa fa o mai ya o ngai I le mokuma fa nga nga. E kusa nga le fa alu e le fa ka dia le ele se ia fo ele ngule wa fo ai nga fa alu nga kali pe ngule fa sare le ke ia wa sa le ia yuka ia ke vai la ia mo wala le nga e la o mai va fo ia su mai lu mo ina ku fa le fa ka ale ngula le fa sa ale ngule ko kia kali ka i ka sanga sa le ia sauda wa nga so so nga wa nga so so ngele so lo kinga ngo fo ia mo fa nga luenga a whakarira lei arengu. E makwai loa lei al kaimi ala asa wiri. E makwai whaile lau ngiu honga lea wasau yuka lei amale wa au ngangu. E le laka mea yuka. E makwai kai. A le whainga lea nungu. A whai o eke malanga ko e se malo la ke laku kia seasia kui whangasa. Pe laku poru pe laku ai se ango ku kuira ngai whangasa. E saanga e le sami. E ke kapua ia yuka e fa ngale ngua I lalo e mangu mai e pa ui mai a ngale ia loa nga. E sang fa suses e ke vai lang o kai mele le la pe si sila ko ye le Facebook. Ia le fainga nga ngua mai va wa fu fola ka pole I mo fa ka ma loa e. Ia nga ku fa lola e mo la ku fa I fai fe awo ngu. I so lo malo e se mo kwai kufa le ai uma lo malo ia fa solo kwa a kufa la le ia la ka ke ia ke ia o ka manguia I pe nga ele ia lu ya mo me nga ko ke ava ia so kari le ia lu lo le tasil te ia fa pel va ia so atoa e tu fa ia so umol va ia so pe o na o le o kusa le vinga la kala ko ke ava sa ko ka tenga mo fa kari ngol le ia pe lua so pe korfu ya pe mo la so ngai lua va nga e lua ko inga le kai mele le ko amak a ke le lo le sia so ya o lo fo la fa wi pe korwa so le silo so ke lo mele ya yuko o to tia o ma nei yo lo fa o ya ma tu pula ko va o ma tem ya pe lan sa no se fa ma nei fa so fa tasi fa so
le kai ku fa o I fa ka o le kama ko foi le ngule e foi le o le la ko ngawa ya so yo mako o ka ola e foi ka vai o le ngawa ngule o le mumua la le wi le ya fa le mumua ke mako le ya nga ko ka pe o tofi a le ya nga le se fia ka pe a o ka la ko o mumua e ngoa la ko au kirikiki o la ko o ngoa I pasi e kusia ya le akal mu wa fo le mu wa fo ya u fa longo ya so ya pero ya le mu le ai ai o I kala ya so ya fa vela ya le ka le fa nga ya fi fa vela va fo ya ko korki ngore so Falo pela o fai ngoa ro la ko le I ala ko ya pe ele se ngao ho ngale fai ngoa ya la ko me ya yo asola o se ko vai ngi vai ka saola malo afta ya la mo lindo le ya tua vai tua wa ga fo ya fasa lo fa de o po te vai tu I no mo me tu po pe fo lanta we se ala la sa o le ya la se ai foi le ana fai mai le manu le no le manu te fai foi ya pe yo fai no le ya sa tu ala langa le ya me pe ni pola fo ye so le ai a o le ya mo la u kai e fini le vo ngare a ola ka kai mai kai le e so ka awanga ka o kengi o ka mo ka malo lo ai awanga ya zalo ka se mu ese vo ngare o le si vai ga male ya ta vet foi manu ala to so le sa vale ta ka ta lu ma to ya o mo sa dis fai sua o va peso le sa li val fai sua sa vale ma ai mai lu mo ole ko mo ke le ka ko ka banga la ka fa sa fai sua ya ka ko po sa mo ya me le alvo mo fa ya mo avani kini tato la foto ai no tembe le nga ben tato fai so ala me vai sa o le la sa mo kwai I fa kama I ai le amu ma le la mo kwa ka wa kama ya ola wari nga pe nga keminga kama kasi ya no se ve le nga ta mo le go le pa sa ke va go se fa ka ya ko inga ka ba ga yo kai vale ma no se kai la mo para un bel yaso ya va lo a mo po kala me ka ya vo fa so mai fa ma fu ka pe mo ya Tete, wat? Ja, dat foi. Ba lo se. Vai le se u dole tuila le sila le tele ro te misa ye tu tuila le mo wale le ba. Na, wa le. Na le ma sani me se u martina automati. Al te mina o onga ia Samona. Samona le onga se u fa tua. Ia na, du se le onga se u a vole la su o fu le to ringa fa tua. La fa pe la tina la inga ai sitam fa tu ya le la fa pe se pule on va ça voilà te va ta se passer te metia ma va di mano va ta si ya la vai fo stato pese ya vi mai le sei alto nu la fo se tu langa we le tenyo fa o pe ma tu la fa pena pe fo ni salto nu le ya to no li mano va ta si o fa to no li mano va ta si sta una ta no
Ya, leo tang family tatu wal au lea. Ya, talo fal au, malo se fua. Malo se fua mo lo sa se lua. Ni foi tai au fo le lo fo le tua. Oi, talo fal to ma. Malo la va so fua mo malang man mi man mi fo le. Le aso mulu weekend le se taneta sanga ilo. Sunga li fa sala fa fonga la tunu. Ya me so ka pule ngata solitio. Le ngalo o ko sole. Tai. Aya. Ona te Australia. Le usalo foi. Ui. A minha nga o que ko sa fa na fa mul mole. O mai aqui la TV. O fa sa sanga vai le tu loa. Ya ai fa style le tu lo fa longo foi nei sai mer sai. Masango fia foi e meu pe oni a family anga ia so ana mua da kama fa sai ya awala ma so sa vai wa au si la fia ka ko el motel o una o fa na tulowa no fa na no le wa sanga sa vai ya o to e foi me lo tina o lo tina sa va sta maina e sion a to finison tama fai aula ma to ina man lo matua ele ai neo la alu na la vai sa mai na leo siutina le la no la isa vai to foi mai la isa vai to foi mai lutina le vil maso il angolon tama il maso il visa le mo o se fulo sa sanga o le la te mai tawina me il maso no uma tua o ia sanga malano alo tua ngai o po wa pe a fa ya nga fa fe a vo yo fa le solo na o sanga ia po malano pe a fo ia ile la mosa e fa casa nei taimi a o la va ai le no le o po el me le anai fo ile fa pe o le anai asina mu la ngutu wa o lo na salile al no le yo ma el in pusa ai sai na so eu mai tamal mato wa ma e sel fo mato ai ngai I po pe le tanga tu lo wale le fai pule nei e na sono le ai ngamonio le situ al matutina I na po e lo tina au mai ne io mai ma venga ai umalo foi lan sal palo se fai la tala tono ala sanga entonces Silvio eu tá que ver eu mai ia saulele ama meu foi saina foi le mo avenga foi saina eu mai le anga tu sol mato nuo nga tonu ele vai to au tafa mai anga ile tule I malap I lano ai le mela talingo le melo per pelo male ko ke ko tanga eu to ye wa sa vai fai meu foi leo o la foi fai tu inga tina tu inga foi mo uma me fa pena lo tau la e mata vai e fiu fai le ia o nasa le pu saisa ia fa tu lo e fa fanga nge o e fa vela nei to fa velo mo fa ele ko fa yang si se asa foi vai o falai kulo va ale mel fai ai la mele e fu pe o vai su ye sai au vale to ye ni ko le tamai me fa pena wa uswa ia ele fa ngai no o tau mafane foi mai ele sua ese foi uma sango fie o le pelo molea ele si foi le lai si pe al pelo una que lo si la fie yo ya ka ko vai yo ana pele lo ka vai sa leia o al tai me sali foi ale lu leo wa fa la ko fa le va ai foi mo lu lunga I lunga pe fonga fa le tolu la kilo e mata al tai me sa leia ya al menga le wo al bote via so sonia tu pokalami se fai foi se sta la lunga le a coxi la fie fa longo tu le mo tu fa longo ya lo fatele mo to nei te me le aso también le estoy fo fonga uma foi malo si so fo mo man lang manuia to sunga li fa sala ya me se foi to fonga malangona familia ya le to wata to en el fa fonga le no lo fatele aso manuia le aso to fa sai fo fa sai mo le avanoa e lo ya fa sai fo Vale, ele tala ya. Ya le va forma ini se la fia po apa fia vi. Ba le telo le ia. Pelu para ia. Te lo ola isa va. Ifa pe ele pelu.
Alela, e si aso pena il mato noa. E la mato mai le mta whanga whaatali whaiva wala tu atua saule solo wa amai teile wa e mai il tai au. Nei ta maia nao e ala, e ta ole ala e upo le afol whara lima vea. Te vai le whainga tūringa malau lima le melo le pine lo. Oh, tūle malau ili. Tūri solo malau. Ia la le sau al pine lo. Sau iu tal mta whanga o mato watu tufi. E mantua la pine lo. Atu ia lo lima. Sao, ah. E le mapole i matu ia so la iti pe au na tufi le pine lo nunga mta whanga. Tō tala noa atili no le utala iwa. Ia, tātou whaaso atili nei vaenga na, ia, usimel whaafonga I tala mai Samoa. Toi whaatara whātu telefon mai Samoa, ele amtango neva yaso ina watuanai, na whaamana tuina o le aso tāua le seta. Wa whaasile sila whaala wai tele le whauru lungon mtanga rengo soi fō malo loina, ai ono Dr. Alec Ekiroma. Wa maa walunga le fwoi numera o ila anto wa a fie le fulu I te tonu le ante no. Ma umantu hape pisi lava le wha mai. Mai na wha mawina I le mautanga sangasi mutu tua le aso limo Aperila, wa se lia ma le toa se lau whanau. Na wha maunia na a fia na auto wa atu ili whale mai mutu tua. Ele wa yaso uto na I wa tinga ina ili fulu. O lo wha maunia fo ile pipisi al wha mai fulu I te tonu nisi o atunu o le Pasifika. Ma ua wha maunia I se taso I tu ai ngā fulu leo wha ngoi no le influenza B. E nisi o atu moto e pe o fiti ma Tahiti. Wa wha ilo foi o lo mato I tuina perso I fua malo loina nei tu ai ngā fulu. E au ona lapata I ai le atunu o lau tele. O aunga pe ona wha ai loa ai ono. E whaisi tele vave le pepese le tu ai ngā fulu lea. Ma ea a fia ai lea la manawa. Ma e ono wha umi fo I te tonu le nei tau sanga. Wa whautua I nei ono le mamalo lea te no I pui puinga. E tau sisi le vava ma mao ma le isi tangata ma ia mauti no le lei. Le lei o le efe ngā solua I te tonu mauta malawa. Ai meisi lava ino whanga tumu. Ia whao ngāta li whafonga I te mi umai so se no whanga. Ma wha maaro sia fo I le whai o le tali whafonga. Ai le I ulu whale I te tonu o so se whale mai le atu no. Ia mauti noa o tali whafonga I whao ngā o lo ma saunga le mu. Ma ia la whai la pisi pe a mai au na whao ngā. Ma ia mauti noa e whao ngā ina le whasi mōli whafuru mai a au I so se teimi. Pe whao ngā ina vaila au fulua au. E whaitau se laule mamalo le atunu o le ka le sia katoliko. Na whaatumulia ai se solo tele lava mai vai moso. Anga I atu lu maamaoto le whalo le malo. E le whaatino ino nisi o vaenga Tautua e whaamana tuai. Le e seta I lo tātu o tinu ili maliwa Yesu. O se sao ninga wa whaingo ino polise sio na amata mai le whalisa katoliko I vai moso. Sa ia pa ia le maru le Maria I makula te muli vai. O le alo le koluse o se vainga le ipopua ngā le whaola Yesu Kiriso. Mana taita ina le sui aki e kipikopo a Samoa pia, ne nei sauninga o le polise sio, le fionga patele masiniolo pio ngālu mana. O reporti ale KHJ News mai Amerika Samoa, wo lātou whaailoa ai le taliatu le fionga le tiktai o le atunuu, le fionga fia mena o mi mata afa, o le ale mawhai ona whaatasi atu se au fia whaaleanga nuu mai Samoa nei, e le whaamana tuina o lo lātou tuto tasi le aso se fulmalvalu a Aperila. Na whaamaunia e le sui whailau tusi o le KHJ o mata aupu tau Samoa tau ese vaasunia. E le o iloa se mafua anga o le ale whaatasi atu ai se au fia mai Samoa. Peitai o vaenga masani lava o na whaatino i tusi vala au lia, e tausanga uma mo le whaamoe moe o Amerika Samoa. E au fie le vala au lia leo le ao le malo Samoa, le fionga tui malele I whanu wa le toso alo vile lua malana masiofo, o le fionga le tamai tai pāle mia, ai meise o le te tana foi o le vala au lia mo so o se a fio anga, e mawhai o na filifilia lo tātou malo, e whaatasiatu e whaafia, e le tuto tasi o le territory. Peitai na whaai loa e tau ese, e pule lava Samoa, e le whaatasiatu pelea I foi. Wa amata se sotanga ma se whainga pa anga al whaamasinonga whaaitu maloa au kilani ni usila,
Ma le sosa ia te alo ia ma wha masino a Samoa e ala ise awa onga na whātou te ele vai ason te nei. E wha asoa mai ele to mai maanga waa, o le au malanga alo ia ma wha masino mai au kilani. E tā pena ia tātou lo ia ma wha masino, e teimi e whina wina aini ma tā opu i te tono poto wha masino. E se whātana noanga le whale televisi le TV tasi, ma le teitei whono le komiti wa awa onga wha a wawal sosa ia te alo ia Samoa, ia sa la Josephine Stowers, o se minasa whātou teia, o se fisoswani le naufuina mai e lo ia ma wha masino si nia ni usila, e mati ere ngā ruenga tātou lo ia Samoa. O me ta ua e ta onti tilo ai pe fa pe sa ni ala fam sinonga a me mo bua o e sila fia le winga la case la sa on me le te fia mana o sa uni ai lona lua ua lava ta pena o e mo tsomo le pot fam sino e ala la le yo sa ili linga o au fesili o le fa la tele ino lo mala malama i la faila me uma fa pena ina ia mawhai ei ona e alu atu I tono pots whamsino wa e lava tā pena. Mai lon tolu loa, wa e ready a run now case. O vaenga lala na lea ua toi o mai lātou. E toi mai e toi whai ilai fo I mātou ia ngā ruenga man mātou pitola au whaalo ia. Ina ia mwheona mātou toi fo I atu ia mātou clients. Ia alaua yeisisi whasilinga fo I leon malama. O lo iele whanau e whaawau pēle nei whainga pa anga, e whaafawina I pēle to mai maanga waa, e whina wina I mata opo le atunu o lo tu ina tu I lo ia, e te tonu opo to whaam sino. Nesi o tala I meo lo te tupu le tātu o tino, man ria fo whangol nei aso, whasoi foia. Alofa lava o telefou mai le si whango le lau mua I Wellington I le nei a songo fua malo lo le seta lua afe luas fuluma le tolu. O le tala mua o lo o mamafa pea I le teimi nei tiu te leo I lunga a wala te te leo le tunuu mo le mata I tui nao ave ta wale whaata mala. A toa matangata fe mala ngai I lunga a wala ia sa wha le tonu mai I le taimi o ta whenga malolonga. Mai ua whautua ina mai fōi awe ta awale uma, ina ia whaai te le nei taimi pisi o whe malanga inga, ona o aso malo lo. Sa whailo mai ele li tai leo ya Superintendent Steve Greeley, e talusia o le ale aise tangata e mau na soifua, ona o se whaalawe lawe tauta awale le nei tausanga. O le tausanga ua mawae, e to o lima I la tau na mali liwai, I whaalawe lawe I lungo o wala tele, I le taimi le nei o malo longa o le seta. Sa ia Tautua e mauti no lava o loo to tele leo ia o loo tiute ma ngā rurua I lunga o wale le taimi nei. Ai maisi ai lava o wala te tele au tū I tū e o le tunuu. Na ia whaalia fōi o le taimi le nei o aso malo lo le seta o se vai taimi ma tautia tele. Ona ele ngata ina to tele ai tangata whewa I ta'wale. Ai e maurunga I fōi ma le awha inga o ave tawa le whewa I ona nā. Sa ia wha mawha ina maira bata inga masani, ina ia mauti noa e ave tawa le uma o lo whaia ia fuspau o le saunga le mu o tangata uma e malanga ilana tawa le, aua le ave tawa le pe a whaia o nā, ma ia fua le lei, ai aua le sa o nāru sao le tawa le. O lo o valo ia mai le ofiso le tau ia ti munga mamafa, e a awhiai nisi vaenga o New Zealand, mai se ale motu I mātū, ma se sae o le motu I mātū I le so. Mai tā ua ia awe tā wale, o na whautangia ia whautuanga malipoti o le tau, ai mai se I lātou e malalanga mamao. Wailonga o na whaafia ina a inga ia sa whaalanga ina o lātou whale ma le aini mea no nofwai, ona o le whao Gabriel, ina o taunu uatu iai le vai aso na te nei, I le pitonu o te karaka, ia se vaenga o whale whaingo fia o na whea veai. E lima ia ni whale wha pēr sa tiriwane I le te karaka I le astofi na tēnei, ma leisi se fulu o le a wha aso solo o na awinane iai I le nei vai aso.
e wha isi whale o le a ave i le Taulanga Bay, wha pēr mo i roa. O le neipol kalame Swani mo ni whale le tu mau e mawhai ona whea veai, sa taula mua i le wha la poputonga Maori e ingoa o le toi tū Taira Whiti. O nei whale uma ua wha atutuina i whanua o a inga ia na wha tāma ia o lātou whale, ma ele aise tu tongi lātou te wha o ngā ina i whale nei, se ia o atu i la so tolus fultasi o au kuso. E si dia le tolu afe la wha i o tāru sanga mo ni taui ua tu ina atu i le wha po tonga o taui o wha la wha fosei po le ACC ma i tangata na manunua ma whaina o na o tā whenga malolonga ma mawhai le amatanga o le tausanga. O le a wha inga o wha ilo mai i whainu mela ma wha mau maunga o pito lanta mai le ACC o tāru sanga mo ni Swani ona o ni manuanga ma nisi a whaina na a fiai i le taimi o lolonga ma mawha. Ta ua e whapea o so stasi na whaina ma manua ona o wha le tonu na mawhua i le wha Gabriel a toa malolonga ma mawha nei ma ta whenga ia Januari o lo a fiai i le lisi le nei a le ACC. O le taimi mua lea o mawai se ata a toa o la whainga o tangata na manunua e se ai mai e na mali liu ia ma le tūlanga ma tau tia o mea tau tino sa whaalenga ina ia lolonga. E awhe fitu sa laurua se furu la whai o tāru sanga mo ni taui mai e na manunua ona o Gabriel lea sa a whaina tele aile tala whantai sa sa e motu i mātu ia Februari. Ai whapefo i manisi vaenga e awhi ai au kilani maona matawhanga i sifo. E awhe tolu se lau se fulu tolu la whai o tāru sanga e mafua ona ololonga mamafa i le whai unga o Januari. Ia fo i sai longo na mafati ai au kilani ma whakarei whapea maisi vaenga o le motu i mātu. E le o manino mai wha mau maunga nei le ACC le tūlanga ti ngā ina sa iai manuanga nei ai o lātou umalawai na mana o mia i a tongo vitinga wha a mai. E whaas fumale fitu la whai o tamaiti, la lo des fulima tau sanga le mātua na whai a lātou tālu sanga mo se Swani mai le ACC ai e se laus fumale valo le a whai o tangata e sidi atu le valo se furu tau sanga le mātua. Ua whailo mai alo viso le tau le Met Service e wapea, e iai se vahanga malosi o winga wha le tono le tau, e ono au mai ai i a wila ma whai tili, ia wapea mo ti munga ma mawha, a toa fo imani matangi marolosi po ni a sio e a fi ai nisi vahanga o le tunuu. Na amata wha amaru mai i la waudia la sa nafi, ni la pata inga mo wila ma whai tili i le tu malo le Bay of Plenty, wapea fo imaroto rua, ia mai e ono a fia fo ia vaenga i ni a sio i se taimi sa masalomia e lo fiso le tau le ono ma mawha o ti munga i le po ono po ma le anga i mai i le so o lo waro ia le ono o atu i le fase 4 milimita ia le fua le swa ti mu e pa ui ti munga ma mawha nei mai ono ma fua mai i fo i ni lolo vai a toa mani solo ele i nuu mai tu malo e a fia ai. Na tu ina mai foi se rapta inga mo ti munga mamafa e ono a fiai le maunga i Taranaki mai le fiafio le san nafi e o mai i le so e ai fa pena foi ona ia ni le rapta inga mo le tu malo Tasmane le Tasman District i no i matu si fo motueka mo le so fa pe male so lua a taiao. O le si vaanga o le tātou tala, o tu ina mai se rapata inga aloa ia mai le professor wha ma IBPC o Michael Baker, ina ia whaia ma le wha aicheche, le wha tino ina o pui inga ia o lo o dutoe, e wha sanga i le wha mai COVID-19 ta ua le li fo mai, o wha mau maunga o le wha mai COVID de tono New Zealand le teimi nei, ua atangia mai ai le ono o atu i le afe le a wha ionisi tangata o le a mariri wai i le nei tau sanga, ai se huru afe ia la whaio istangata o le amana o mia o na tau fia i whale mai mo tongo fitinga. O le li fo mai le nei o Baker e pe o na sila fia o le professor fo mai IBPC o wha mai IBPC i le University o Otago na ia whailo mai e whapea e de tau i le kāpeneta o na aunga tā e whaata i tai i isi atu nui whafo ia ua ave se ai ma so loia ia tu la fono e mana o mia ai le whanofo e seo tangata e maua i le COVID. O le ata awhi o le li fo mai o tu ina mai
A o lo mai se fontanga le kapeneta e toi sila ai ma toi lauri liua na fuafuanga fai ai mai se o sa ma tapu fa apitoa mo le fa mai COVID-19 e mausa li le ta avio beika o lo tu mo peo na yai se tu langa fai ngata le fa mai le nei le wa vea ma fa mai pipisi numele tasi e mali li wai tangata ma ta fi ai se to tele i to fitinga i tono fa mai o New Zealand i le nei vai taimi nei la vaia o atu i le lua afe ono se lau valus furmo le fitu ia la fai o tangata ua mali liu i tono New Zealand ona ole COVID mai o le tausanga le nei lua afe lua fultolu o sili atu i le tolu se lau la fai o maliu ua wha mawina ai ona ole wha mai COVID ta ofi le lifo mai ia beika o le a wha lua ina la wha i tangata e mali liu i New Zealand le tausanga le nei i le wha mai na i lo la wha i o e mali liu i le mai o le flu le tu se lima se lau tangata e mali liu ai i le tausanga o lo whautua ina malo si mai la e beika le mamaru le tunu ai mai se o la tauia ua nga waa mo tui pui pui o le COVID ma le mai o le flu ina ia mauti noa e whaia ia tui o na o lea wanga i atu i le vai tau o le maru lu e i longa o na wha te tele ai le BBC o ia wha mai e lua. O lo whanga solo le teimi nei sua suenga leo e winga ini whana e o i le luas furu la whai e wha bea ngau ia mai i le lau mua i Wellington e taruai nei. Whalia e wha bea o ia o penga maa losi na ngau ia ini talepe whale se lua sa au fi ai manisi o loa mani medo tino ai le na whana. Ta ua mai se ripoti le leo o so se taimi e ngau ia aini a penga maa losi e matua whaata uai na lawa e le leo ona o tu langa whaina ma le lamatia ai o le saonga le mu o tangata. O lipotia mai le maliu se tangata na whaina i se whaalavelave na adi ni mai le aiokarai estete le fiafio las forei le taluai. Tupu le whaalavelave le pitonu o Linwood Avenue i le vao le afo o le fitu ma le tu lai valu i le fiafi e tusa o le lipoti a leo leo. Sa mawhai o na tāwhia maloka mai e leo leo se ali e totus fultasi tu sanga le matua ai o le na manua i lea misa sa tongvitia le whalamaitelo karai estete pei taila o le ua uma i lona hola. O le asto na ina o ne ai i le tangata le ua molia i lumo o le whaamsinonga i Christchurch lava e mai o lo tāwhia pea o le ato e tūla i lumo o le whaamsinonga i le aso a tae ao. Ua tu ina atu se whautuanga lo ia ale ma lo New Zealand i tangata o New Zealand ia o lo i nei do tono Israelu ina ia whaetete i le tūlanga o vevesi ma le mausolo te te o lo te tupu maani ani mai i lea tunu ui o teimi nei. E whaitau fia se furu wafe la whai o tangata Israelu wa fia i le whainga o ni te te e whaasanga tauai i le li palemia o Benjamin Netanyahu ma le malo Israelu ona o ni fuafuanga ia i na ile pule ma le matawha ioi e le whaamsinonga maurunga o le tunu. E ali li mai ia solo te te ma le lefi o tangata i le taimi e whapefo i na tūla i mai ai nisi whaalawe lave ma nisi vevesi le wā o tangata Israelu ma tangata Arapi i le taimi le nei o aso whailonga ina o le lotu Mosa Lame le whaingo ina o le Ramadan na whailo mai le mtanga luenga le vai whafo le malo New Zealand e tu se whase furulua la whai o tangata New Zealand e mauti no lava o loo iai nei tonu o Israelu. O le whaate tele o vevesi ma solo te te ua whaatonu ina i le palemia Israelu leo leo whapele fita wha leo ina ia sauni e ngaru lue i le tautao fio ni vevesi e tupu mai. Ua tele ia taimi ua tarusanga ina ia malo o Fatasi, maise le Unio malo Europa, whapea ma le United States o Amerika le malo Israelu, ina ia tau mawhai e wha toa file mu ia whaalawelawe e pei ona ari eli mai. A o whenga iai le to telo le tunu u mawhai ngā malo lo ngā iaso malo lo le seta i le nei taimi, ua whautua ina mai le mamaru whi malanga i ta vale, ina ia fua le lei whai ngā malanga i le toe foi, ma le toe taliu atu i ainga, ina ia tele taimi e malo lo ai, ma ia i lano ifo o le sao sawa whatu la whono ina, le maua lunga o ia i le sao sawa o le ta male.
E o mai le taimi le nei le ia se fala lave o moni wai stanga ta ilungo o wala ta luona amata mai le fai unga le nei o le vai aso o le e seta tau sanga o mwai e to lima e na whano lo lato soifua ilungo o wala tele i le taimi le nei o malo longa o le e seta sa whaadia mai e le whaatonu o le whala tonga o le Break New Zealand Caroline Perry o whala lave tau ta abale e matua te le maonga ngā awhianga i ainga a mai se onu o a fia ai na i ta ua o tangata umalawa e ai lo lato tiu te whai i le whai titia lea o la whai o tangata e maali liu o na o whaala vela lawe tau ta male sa i e wha mawhaina mai e le na o le vai taimi le nei o aso malo lo e wha ta ua ai le nei mata opu ai matua te tau lava o na wha ta ua i so o se taimi o le tau sanga e luafe luas fulu o le taimi mua lea i aso malo lo le seta talu mai le tau sanga e luafe se fulu le lua na mama ai e le i ai stasi na maliu i lungo le wala ona oni whaala vela lawe tau ta vale. Ma le tala whaiu, manu malo le au kiti whaala vau malo a lii o New Zealand le Black Caps i le series o ta alonga T20 le vā ma le au o Sri Lanka. E lua o lato malo ai le ai i le au nei o Sri Lanka. Tolu ta alonga o le series ai o ta alonga mua e le i whaatonu ina ona sa timu. O le ta alonga whaiu lai le sto nai le malai o le John Davis Oval i le ai o Queenstown. Na tuli ai e New Zealand ia ai se lau walu lua o Sri Lanka i ana maua ia lato pe e ono mai o le taunu unga o le ta longa e ono fo i pe a New Zealand ai maua ai se lau walu tolu ma manu malo ai ta longa fo i ta wina umai lua po o tes na malo ai New Zealand fa pe fo i ana toi malo le Black Caps i le vaenga o ta longa e te tasi aso po ODIs i le va o au e lua. Ia, o le whai unga le nā o telefou.
685 Soul Foods. Ono Walu Lima Soul Foods. O le whalainga fōu ta tala ina nei Kenen Squeak i Polirua. Te le tau mafa Samoa, tau mafa Pasifika, vevela mo tau maftanga o le tai ao, awa uli malipo, awhia ne lo le tuatusi, Lewis Fulmalirua, Warspite Avenue i Kenen Squeak i Polirua. E te le toi popole tau tapena si tau maftanga mo au malo. Fitu aso le vai aso ioe, fitu aso le vai aso le tautua, fai mai chance e vevela tau maftanga i so se taimi. A yeisa fasili, pala au le telefoni o chance, o lua lua, fa ono fa, o valu tolu lua. 685 Soul Foods. Ono Walu Lima Soul Foods. E loa sfulu afe tāla le tupi wa tapena ele Digicel mo whailonga o le satina i New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava sau tapap lua sfulu tāla pe sile atu i numera Digicel i Samoa. Ma isi atu nu o le Pasifika mo sau avano i le sei i asforai le taitasi. E tanga wa afo i le sei pia e whaonga ina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel i Samoa. E tolu whailonga ta ilima se lau tāla cash e sei ina mo New Zealand. E tolu fo i whailonga ta ilima se lau tāla cash e sei ina mo Australia. La fonei loa so top up luas futa la pesile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel. Interested in the future of Frank Kids Park? Wellington City Council have been asked to consider a proposal for a Fale Malai in Frank Kids Park. The Fale Trust say the proposed Fale Malai will be a national cultural institution that will substantially enhance the amenity value and public enjoyment of Wellington's waterfront. Share your thoughts on the proposal by Monday, 10th of April. Visit letstalk.wellington.govt.nz. Tala whalava, Project Solo, au tautou fitu o New Zealand. Whafafonga mai pēr, I le si fufonga o le laumua. Tala whalava, I am Roger. Malo tai, ya ole wa afatonu lava le tulaiva, tak pola me ato le tai au, te wha malo atu le taimi le tātou tunu. Ole se fulu le tai nei, leo maua lava noe whatano ai si alo leo le tātou tunu. Roderick Solo le talo la utai tofitu ni usila ia e tato porkalame se funu le tai hao ia mo foi la tu fa un gol tu lango i talonga tato ia mo tu lango i tato au ma ne foi talo mo fa un gol va so le fa Singapore ia te lo to tele na mai mo e to tele foi di se le mo se ava no PC pe lo is Sky ia fa forma talo talonga e de minuto i lumba allo tala pe la no poi vi fa so mo se ia la tonu Ioe. Ai e ma tau tia fo ia le wa vai tu fo inicio tala la tamai ko lisi le wesele ya ukila Wesley College. Sole. O le mai o le wa matana ria e tele wa mi o le tau pulea tamiti o le aonga. Mo o le sitala fo le wa saunei. Wa la ya pi tamai le aonga. A o le pona tuli le tamamatua tamiti la hiti. Sole. Ia fa ina tau tuli ko fo le pe o le wa fe fe le tamiti a tuli e fasi. O le mana ia, a ieni me tupu wapea. A wana no fwai. Ia o ngā whanau. Ia, li poti. O le ngā tonu ana e tauna li poti e ilo ai me se le fai. Awa e pe o le atana ntu mai lunga leo na mafuai ona ilo me tangata pe o se tausanga umwai. Ile vatele atu. A leo la ulanga ngai manatu o isi sa o ngai. Mo leo la tu te utino. E sa o le mea na sa tupu le aong. Ai o lo tupu whamai o lo tupu pe le teimin nei. Ia vai lai. Ia whainga ia tamatua i nei tamaiti lait. Ia whape o naia o ngai si o walo, whafunga mai o kilani la onga lea. Ia vai pele o lau tama nai whainga nisi o wari ia. O lau tama fo i nai lau te wha poronga ina nei whanau ia lait. O le tele o tamitia o ngai pe o tamiti tonga. Ia. Kulisi lea Wesley College i au kilani. Ia na whape na atu ia iloi mei e tupu. Ale maa lia fo ia lau vai atu tala fo wana po tele no pena e vaitasi. Ia. E no ule aialani. Wa matana toi whaali I tupulanga tala fo aialani. Ia whainga ma mena tupu I tausanga uma vai. Ia. I le tamu whai o aialani e mo motu lato e se mempetani. Ia oisi tamatina ta ilus full mo tupu tausanga ta ilu full lima. O la wola ia la ni temnisi o langa se malu tua malu wa tai vole o la fa pe tamaiti na fa pe temi o e la tomato sanga o vai o te ile vai etu o vai nga ia ia la ni le lo te fe wa I tolo tau langa mo me fa o na le pulu mai tau pa mai fanda yaso mo e lo te I no o ta o lo to I no me na tupu tuana pe foi no ufa mtala lisi aso por la mesta se foi a onga luleo saina
Waki e whaia o ngale ata i li vasenga. O meo ata videos. Tu ulunga o le screen telea. E mata e tamati o le vasenga. I ngā ruenga ma mawhana e whaia nei la tō mātua. E wa e lale la ue tamati tono le aonga. Tamati tono le vasenga. E pe whaila tatu tamati e o la tupulanga nei Samoa. Lau tele i non whainga tā o le taimi le tamu whai mai. Le tatu tua au ma vai. I le tamu whainga whainga. O nafi matou tala noa matou whaasoa fo e nafi manisi whanau laiti. E lau tele i loa o le maulano leo tutongi i Samoa. Tai lua tā la, tai toru tā la, tai whātā la le tū la tupe Samoa. O la whapea la tō. E tu sa tongi Samoa mai nei. Whamai lo malma la tō lesi au laiti. E ti oa la a vili mai Samoa i nei tupe. Tu sa lefto a la tō i loa. O vatu ia, mafuanga na tu ua i o tō grandparents, mātua o tō mātua Samoa i o mai nei. No mai la le upua le mai se nga manu ya le la u to fa na u mo na ni usil o le langa na le isa se le no na yifu tamati e o fo lai tu tongia e o fo lai tu to va ila nga lu nga me fa ti no tongi la iti mtautia e fu isa mo ya so ya sa tangia ni mal fengol fa le a fa sa fa le revia yo no sui le vai te mi pu tangi mai fa fo so yo sa mo fa na ole la iti o tutongi pere whainga luenga fori tō tele tangi ai lima e li si nu ora mātou tu mālo tele ana sili tau langa lato nu i lato fu e kare si i whai tua mātou ai ole me mau i tau langa nu le ole lopa la au lopa wha tau le lopa le tau lopa fua la au le wha tau le mau i tau langa o tau fu pe palo papela ni tau fu le leon te tele tai li mas fu sene tai tala ara tele al tau ropo le tala va ila i mo le a me la na ta utupe mama tangi lima mau ai le malosi sa u wale tupe tu amu le al tau la e fa tau la isa le tele sa mo aso e tupe o la fa na uma ai fa tau la ngal lot me la na ta utupe per pala e ai maso na ai se tau ya nga foi fa minatu le ua tuptele mena tato tu su e manu eles ele umi manuana o manu e pu ai fa u lo ele o le fa yesi so tato na ma il me ma wa to ma le ele ai awai le so na fa ele autal voltem de la to malos so na la uva la o na tutu ale anga la to tonga ele le so te la tu le to atol summa tu tau sa ma tu ala ui mel fa ale o le anga le ate, le anga le puta, le anga le fatu, le anga fatu ngao. Ale fatu a tōru sifu fasu. Ia mafu mai ono vai lau ona ia lau tono le aisa ma mea. Ia fa mnato toi pia e whalonglongo mo e whaia me le au te whaia. Ola si o lang fia. Fa ngal malo si o lima mo le tupe ola si o ainga ia ma. Whai lau tau langa loto. Tupe mam tupe lei tupe na. Na. Ana ia famna tol tai au. Tato e foi tua le au le tunuro e la ni le tau. E sa o le leia. O so ta onga e tulanga lua. Te fa longo le va tau o tunu uia. Tam fai le tunu le o ia lani o ese mai male. Ule nga pultani. E sa te fa longo le va nga na ta o le IRA. Ia sa ola. Ia na la o so fuane fa nau. Ia na o o tonu le na tau o ia. Ia. Al ma na ia toi foi. Mana ia. Me vena ba le fo le te mi os malo lo tal no I fa na to i malo tu to i lo va vo anga ma to wo me di sila ya ile lo ta bet ya fa pe fa na to i dai fa mai Wellington ya ile sa fa na fa o so ya ta to le yo fa mai ya so ya ala me sila to sila da mai to i lo le ma fa na le no ma mai ni sila ma lo tu fa mai to mai yo na sa ro ki tal to no Ya va pe atu. Se la pelo tutto in el fatalieta. E na o au mai investe Victoria. A fa melto ina pelo ia na sa o ki kitela to no. Ala papa. O le o matua o ia o ale fa to atala na pension. Ala velo mtu. La sa sa pe fa na o lo so la titi. Pero tu hai en pensione alla uma tua. Ole aso no me ta masi no fo. Le la fa pa ia I fa tau tole tu pu fo Petania o sa le salto. Ma tu are vari le fa tau to ina ia sa le sali.
Iyo. O fa pea ua fa tautua fa te sa le sa mali voluntina. Ai sa. O atu no ye le. Tu sa la o ma tanga ta o la langi le mali o sa peta fa. Ia. Uma nei fa o so no ma tautua nga wa o ai le ai. O toi fo uma tanga le vola to o atu. Fa lo le ya Joe Biden. La PC Joe Biden. O la me la PC to ina yo tau ma Ukraine. Ia. Ja, le na le fo elisi ava le anta va tu I nai Afrika South tea. La ya lo va le fa tu le pailate. Se pe malu ne pe sang fangu vai le susu. So te va tu lo ngata. Le le fo. Te mi millo mo va le tamalo se. La fa taia ai si poto vo le yo pailate. O te fa tu le la uta tu lo ni ya tu nu nei. Ia ala no winga ale va ai le ta vale o vai ga fa pe. No nga so solo tua ia I mo me vai o to nga va o ma. Io sa o le ia. So solo ia manu mo vai va pena so. Ia wa ana ulan pai la te ai va e ona. Ia fa ina ia ele wala kila le to te. Ia pe to fa. To fa pa se. Ia ole ola. Ia ai fa tai na to tu la ele I fa. Ia fa ina. Pai la. Ole si tala le vai tu I fa mo ngata to ni usila. Pe tau sanga te si vali mas fuluna mata yo na tu fatu pine amana I tau tua le tangata ma le fita. New Zealand. E o malte me nei o le mai tau o le vanga le New Zealand Defend Force. E pe ama le lua se fulu ma le lua afe ma le tupu fita ele yo o e la tu pine. O fa mai yo le tau mate po le mele tau sanga atu I pine po le mele le iloa. Ya fa pe na alu se si o lo tua ai se taua. Ia vai lunga lo pena te fai langi al New Zealand Defence Force. Ia palai ai pe su ai pine se utua. Wala te vai si tanga te fio I tolo te leo pine la to. O pe tanga tala le afa pe na alu I se taua. Ia ia isi te vai la to fa pine vai na taua to le ta tia so la wala. Te vai fa mau off. Ja, maar je wil het Tautua en veel maar zo dan. Te fam na tu ole aso foi ne va pele sa me ofia. Se tanga ia nei to I tono lau pusa na I lumoro fale tono siti. Fam na tu to fa tu muta to pe pole. Tu singa ngoa. Io fenga ta te le sala, tanga ta le sala. Lua fetala. Io vai le. Ale aso ne la so malolo. Au le se me faia. Mala fala oni tamai Tamaiti, o mai su mai pepa ia fa tu mu leo. Mare fa mana tu mai ori ia le tio. Mole fa tu pepa tu singa ngoa. Wa ele o se mele le fa tata inga ia tu lo ia fa ina se fina. A fa pe o ma u le o la tu pel malo. Ale le I tai ngol tu singa ngoa. Ia. Ele o ia la se sa o ta o mele mana o mele malo. Ta u te tu singa ngoa o le o fa mo nga la tu fa mo nga le Pacifica. Ia e fua foi na vai ngal malo. Ia. Ka ia ni me foi o ni familianga ma ni poloketi. Ela e fua vai ngal malo. Na. Atumula pepa ma ia le sa o. Ia. Awa no na tele ofisiri. Soli. Ana fai ngo fia ia o le taringo ofisiri o pepa na. Ale tu singa ngo. Wa ia se ofisiri na tanga fa misi le taria wana mai fa. Ia. Ia, vai o ia Mario, mai o se fale na ofo tu singa ngo. Ia, na o Mario mai o se fa. E o sorry. E tu si o ta o tu singa ngo, ma o fa mutalanga ale. Ala tu la se fisiri, a fa pela leo tu singa ngo, fa pe o la tu lo fa le tu singa ngo lo fisiri atu. E ini sta metelo ide di usila. E se fisiri fa pena. E sta metelo ni le ai se fisiri fa pena. Io vai le se la mele, le fa buai. Au te pole fua pea whapeo ni tamai ti ele o ilo tina le ainga isi e tunu po nisi vaenga o New Zealand. Vai tu menor fia tama. La vai fo stato pese. Ia on fa fonga lo le tatu talo le tai au. Ia ma loa. O yo le si tala le au le tai no pese. Wa e mai lunga mele o le faio ata le moni. Ia. Amatan popole ia le tele o na ua tele tala le moni mata. Ma se ata le moni. O no teknologi fa del po wata ma mai tangata e fisu ya. Ia. Ya ata. Ya o lisi ata nan sa on por TV le fa wo mai to o William ma to o Harry. E mo to ye le fa to o le. Ele la ia le va. Ia la wo fo tangata.
mo le au matutua ia au alfa se ngo fie tato mo le ai sa o le ia mana il fa manatu ai ia al tamai va ia tu lo la o tu mai le tangata ia le ata o tina le inga ma se sita ma lo fa we vai le tio ai halu o kilani le tio ai an kristet ai le po melu ata ale ata na fai el tangata le ata na fai el tangata so ia i fo dinga o le si ata na sa we po le ata o Trump na wo loka ile o leo ai va ile pe ia se ve mo o le ata na fai o le ata fo ia ele le tangata ia fa nga tangata teknolosi fa de le po fa ia na pa wa ta tonu e lunga Facebook o WhatsApp what ma ta le Facebook pa wa na wa ta tonu e na ma ta le lunga Facebook esa tala lo tua se ta ma no tu au fasu mo tu sa na lo pata tu wa tu pata tu mai e te sau da anu na o e sau foi na o ia ele se ia me sina sau sau le bul fale ia le nei fa vi fiago ta auto sfut 20 minuti al talo sfulu si fongo lo boa
Ia malo whaftai la tata noa fwoi nei talau ta longa ia male tūlanga o ia ta longa sa il whai unga vai aso ia le woi loa ma tātou. Ia. Tūlanga mata ina na isi tātou au ia na hau lava le semi-final ia pangalea ia lena whai ina ia Argentina le taimi whao popo. Ia sau vai tātou au le mai le Singapore. Mana ia tam whai tātou au o le whatamana whai o la tūna lei ona le o lunga le semi o le final. Ana po. O le tūlanga ia le taaro tātou au o kase mana ia. Na nei mea se o tātou atau na final ma New Zealand. Fua le taonga ma Argentina le semi final. Ia o le na to skoa ia Argentina o mal time. Ia va pena volta alo mo fiti to sko mo fiti o mal time. Mal time. Ia no me se fo ia nei tamai le. Vesi fo le taonga. Ma le ia te le se tātou au malo fa malo nei tamaiti. Ia mo tātou le vave o le faado le fifi o to tele. Ia mau pe to vai la le si o istanga so le so na la fotala le imse la to ai na la kapi. Sa o le. Tātou ia tāpua ia le fale. Mala apa to le remote ia omi ia. Fa malo fo le uni sila tātou tuno. Ia o le fatulanga nga mana ia la le ui ai. O le sa tu fa tātou le vai le Singapore. Sa tu fitu. Sa tu fa le vai ai Singapore. O ia. Mo lo tātou ai sfulima. Fa popo le tātou iwa ono na iai. E le lau mo se lau sfutasi. Le lau tātou tūlanga ono te mire. Au te msalo an tātou o le final. E le por tūlanga whātau te iai. Por tūlanga lima. Wai sauralo ia Australia na e tasi le aina e tau te vai. Te loa tātou o le final e tau te tū lima. Au tātou lata fo ina ia whala. Ia. Ia pangale. Ia tui tau whai. Toi dua tai minu sanga i e tutoi. Ia. Ia le whal masina fōu whai ungal masina. Ia. Ona toe maua ilo lava no tātou e fi nau e tātou ma Australia. Walo mau tino wa sao ia New Zealand. Ia o le tamsanga na pole na whamaoni ai wa sao New Zealand le Olimpeka. O New Zealand ma whalani leo mau tino al te mine. Ia. O le isi tātou tala, ia, o le supalakapi, o le tala fia, le la tali malo, tātou atunu usa mua le supalakapi. Ile ale, ves. Talong, veso nei. O le aso sifut fale la talo isa mua a Moana Pasifika. Ia male au lea le Reds, whaia le apia pak. Taimi o talonga le i o le te au le 5 minute lima. Whaia le taimi sa mua lea. E le tolu ia tātou. Ai a le te mini usila le, ringo le lima i sa mo. Sia ki pela o Sky TV le te mini o talonga. Te loa le te mini usila le te mini lea. Le tolu a tātou? Le lima. Ai wawe sa mo le tūla tasi. A wheo le lima te alfa nei, o le lima na te lima i sa mo. Ia te mina lau ta amatan tau maru le fia. Ioi, o tau ma mala. Ia wha whonga mai sa mo, ia ne, maua pe pata isfuta la. Ma nei loi wha tumu malai ua, pe whalu wafea, pe isfuru wafe tangata tumu le apia pa. O le lango le aua ni tātou mai sa mo nai watu. Ia. O le Fijian Drua ta alama le Brumbies i le po fo i la Australia le afariva. Ia ma le ta alonga leo le final leo lua whenua tonu. O lea. A fi tau i le Hurricanes ma le Chiefs. Whaile ta alonga i Taita Sky Stadium. Lea so alea. Lea so tōna i le fitu i le fiafi. E ni au malo o mai i oe e vai im ta whawa. Ane whata whau pia lili tau. Wale wea tue langi lili tau i wala o kanu fisi whai tau. O le Waratahs ma le Force o le afariva i le po o le aso tōna. A o le ungo ta alonga le vaton tēnei. Crusaders e tonu walu. E le sa malo laki in Moana Pasifika. O le Reds e lua wha. Brumbies e lima lua. Highlanders e sfu wha. Hurricanes e sfu iwa. O le Blues, ia, le sa so no whaila uno na lua. Le Rebels e lima wha e sfu fitu. Ia le unga lau ta alonga le vaton tēnei. Alalan whaturanga nana iei. Oi nai pia nai mua Hurricanes sa. O le ua mua Hurricanes te minei. So o le Chiefs, so o le Brumbies, Crusaders, Blues, Highlanders, Fijian Drua, Reds, Rebels, Force, Waratahs, Moana Pasifika. Tu sa o le Hurricanes le tasi whaia ina, le Chiefs le yes whaia ina, Brumbies e tasi whaia ina, o Crusaders e lua, Blues e lua, Highlanders e tolu, ia sa o le whapena i lau. Watu a whaia ina le Chiefs il vesul nei. Ia la tu whaia ina mua.
tu foi le sa foi lau tala le vaso te de yo tato so le bri pusi ke po le aula Samoa a to ti sa ola tala ia na o lo ai a fa lave o pa o sasi ne ia nei sta mo tato alo talo ngo liki ia mona to fi fiel talo ngo liki ia le malolo na fil tato au le Warriors Manela to tom falta alonga nafi. Yo. To e fata mala fo ia ni to es 4 minutos muli po le to 4 minutos muli. O talong. Saleia. Ana mana ia tatu au. Ya ola son nafi le na sila fo ila to na tongi sky. Ya il fusu angal tama fo le New Zealand o Israel. Le na ta aloi ma le na fusu ma le Mexico fo ilea o ai fo ile suafa. O le Brazil. O Alex Pereira. Ya, wa tolu fa i fusu anga o ia tolu manu malo le lile o Pereira. Ya le fato a malo ana na fia le lile o Israel. Ai malo ai le tuyoti. Tu lo fa fo me le tu. Le ala uto fo me ala na fusi ate ia. Le son nafi. Le se vo tio talo ngale so le. I confia alea so le motu ai mafatia o le tangata. Ya, o le Storm e nufu valu malo le Roosters e valu. O le Raptors e limas fulu malo le Bulldogs e fulu ono. Ia o le... Pa o beto ulanga liki. O le Cowboys e nufu lua malo le Dolphins e tolu lua. Panthers e fast food fa. malo si Eagles e sfulu lua. Ia o le Broncos e sfulu fa ia ina le Raiders e lus sfulu. O le Titans e lus sfulu ia ia ina le Dragons e sfulu valu. O le Tigers ia o le taalo i le pona nei le ono le fiafi taalo mo le Eagles. Ia o le ili taalonga nei le fiafi mo le lato fifia liki. Ia o le Knights tolu sfulu fa malo le Warriors e lus sfulu fa. Ia pio le fa ngona taalonga liki sa yele pon po. Man malo voltato au le Pars, il fa ngona yaso i le au le si au kilani, na fule le Stars. Oi, e no au kilani. Ia fule Stars ma le au kilani ai ia teni. Ia au la le Stars pe au no fapa ye. Fa mo tu le au na. Ia le malo il tato au. Tamaita. Ja, malo le la vai fo especie. Ia ona o tato fo e atu fu tu le tato fitu. O le ia stem fu le tai malo longa le fato ese mai nei au fa sala lau. Inga ngana ai si au. Fa fetai al tato au le o le o la to fa mai na ngana le. Au so se tai mi ai fa le tai malo longo ta ia afolta long. Ia e uma longa ngana fo le tai mi le tonu ia te ren fato ese mai ai fa amali fa malulu mai au fa sala lau. A te se fia lau e. Ese la to ma fa so. Tu sa lo manatu. O la me le dal for kerno yo. Na. Awole tu ulunga fale matamata. Tu fale matamata la fa fi ta matamata. Ala ilo e palla wo vale tangata yo wala ngana na fa nga. Fa nga itemi. Ala la me le dal so o ye kerno yo mo le ti nga fu im tori ole 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 temi lo ai nga la fo no fo matamata la ai nga ma tu. Ja. O fa now. Fa lo ngol TV le pala lo vale. Anto fa to ese mai le. Ale ma nai e pe atu ulungo fale matamata le taimi o taimi fo ile la fa ile press week of oila le fitu le Singapore la tava teno taimi tu itamati le camera me puata na ma nai e ale pero isi te to fitu tu tanga tamatu tu ala on na mai si vai le fitu le Singapore o tamati ala na tu ele ma le no vai tu fi le tamati ai fa ma lo fo i dai la usa mo sa le ya le ama taimi tu atu camera la vale mai se si lai no le tato fa ya ongo le tapo mai mo tu le tu aftai le fiona mule tele ya so fo ya tau sa ya mule au ato ya ono au ya pe il tato o New Zealand ya ona filungia ya para langu tangata nu ya au te lona ya lo tato su le ya ele man na fu la tu fa longu ya ma la mata tu la tomato a te lo spesili ya fa tu mana tu ya tait so te tama ma se te ya mi o pule no ngol malai te lo ale a nga zawa e vai si tama ye la kapi super kapi por ale me se fa yo le liki ele tai pala va vale pe le lole
Ele lei foi le ai ngai sa wile tangata. O la tapo ia tu na yo na matu o na tua fafine o aunties, uncles. Ai te ilo ale le ia tangata pala valen malai. E te ilo foi le ai ngai sa wile. Tu lo o ne fai ni spina ngalo ia ngafo mo fa na usa mo ia en lakpi. E ve dei tamit sa mo le hurricanes. E se ase afu e vai na tamit yo no vale. Ma dei tamit e o kilati ma au mai. Le le ai ngai o mai. Ya ale le yo le la tal pese. E o le whafonga lole tatu whatanonga mo le sunga Roderick Solo tamo te to fito New Zealand. Project Solo au tatou fitu o New Zealand. Whafafonga mai pea, i le si fofonga o le lau mua. Ia malo whaftai, fia la fai loa tu le tunu le ua, maula venoa tal noa le sunga Roderick Solo, ia le alo whanau fwe Samoa, ia o le ua tatou ilo umolo ta alo le au tatou fitu a New Zealand. Ia, ta lofa lava Roderick pa whai naua, manino mai le tatou whasalau, le umato wawai atu ilo wata. Lava. Ja. Lo so ifola sunga tu foi. Tai. Ma malu sa mo lo ma futsa mai le nei time. Tai wa ulia mai le nei tai au fo. Oi manu ia foi le asumaliu. Le toi tu mai o Yesu. Malo.
Roderick, pe o leo tau le o manino le atu leo po e oi mamao malau mai te ua tau le langona le atu leo. Ya. O mai o le tai au. Ia, o le vanui a pafitai. Ia. Sina marulu nei aso. Ia, malo afta. O ma tasi le tata no disi aso le mato e fafsile foi la sunga. Ya, malo ale fa malosi. Fia lava le tunu ua. Tatu tano i le isi aso ia le voa mavai TV lau taalo ia mtapu ai. Tu so le o isi tanga tele o tapu ai, tu sila le tapu ai tu lau taalo. Ia ele ai o Samoa umale nei. E au umai le au e ia tamaiti Samoa. Solo le alba fuanga wa le malanga le alu nei i fia. Singapore ma Hong Kong. O ia, na la vele matoleni na muli na fai. Na la vele lo vai. Me na wali fai no wali i Singapore ma Hong Kong. Wa mai na lo vai le te muta wi zuila. Ia, lo amatan tele le. Kol sia ko te talo foi i Toulouse ma London. Sa ona le tio la matu le vai tia o eli langa o na fai no lo wa. Ia malo wa. Wala fisilia fa fisilia tu ai foi le matu va ai le upule consistent la o usila. El matu tia le le sta mi sanga le sta mi sanga. La se me lilo fai le aula ni usila ma foi na consistent po tu mau pele le taimi umata alo. Ia peo le ua le malino mai le sunga Roderick ia le fisi. Ia. Sau no e. Roderick, ia, o e mau malta tau siri. Ia. O le fesili fo le matova ile ula ni usila ile le ia ta mun sanga umma. Ile pe isi au ile le stage au tu le stage mo le. Ala ni me to tia fa ya onga malta ni ko pia ni usila we la we o je tonu ai ko le ni ma e consistent ai pe la ula ni usila pe tu mau pe le ta mi umma ta alo. Yo le to ling ma lo sia male ma to mata ia mata lo na mata fa inai. Eu ai luna e vai po a me se sena fai. E tu fai le io tolenina. Tasi. E fia ni alo ma tama whana ua Samoa lo i eili taimine le taito fitu e fia i malau sunga Rodri. E to lima mato o Tony Engshu mose lio ma le auso kitiona vai ma Cody vai. E ane li ile o sione molia? Sione molia o le konga, o le tonga. Sa ola. Mari le mesi o le au konga le il mako au. To lima mato sa mo le ile au. Tono le au ni sila. Lua fiti. O vatu le ile o kiti ona ele o iai le au fasi umele o iai ona vea. Ia, na la vea mai le Oceana le tausanga lea. Nga vai i Oceana. Alo to e foi me talo ni na talo i Hong Kong Tens. I te mina fai i le to fitu. Na talo le au Tens i Hong Kong alo to e foi mai tau tia to e foi le i Toulouse ma London. Sa ola. Ala na uso lai tina fa o male na ona le tausanga le. Alo ma waila na vano e ta alo mo le moto au. O fel kalapu i nei New Zealand ta alo ila uso lea. Au ki lani po o Kalestete po o Waikato. Ia, au ki lani mo Manukau Rovers. Sa ola. O vai la uso le to tonu le ia, la ule o ie fai ia vai ma le ile fai ia Nai. Le lau ta alo mar Crusaders e io melani o la uso matua na pe sa Rodri. Ia, ola na matu uso matua na. Sa ola ma loa. Ola la to vale o to Samoa i to tono le au vai brothers o oe o leo
Oi, o no vato le tala no fo ia le o vai le titi kori. Le foi lan fa Samoa. E le fa Samoa o mau to ia to lima. Ya, ya le yan matu fa Samoa. Yo matun no fatas. Male ausona o kitima makodi. E fa yama matu fa Samoa ton fali. Oh. E fa tanga il pulenga le awolo Black Sevens a New Zealand na to ai o to me ai Samoa. Pisupo. Ya ko fa ya. Ai malo si Torin Maras. O esa. Ese el mato. O te mi uma mo te vai to TV ya, pe vela o te tanga fa si no tu la mata vela como Rodrigo le mo e mo non vela ya. Well ma no fa yo su yo Samoa, su yo Wellington. Tono la to fito a New Zealand. We fe lo ai nei tamo la to fito Samoa, ma se el pulenga, ma stai mi to fe lo ai. Ya, matu tano ai lunga malai po ole hotel. Ya, tele temi matu tai oi isia tunu e. Tano. Ya, tano ai po. E se au o ta mi sanga le al fito la langi fe la uri New Zealand. Ele ele uma au ole o au e whenga tanga mata alo o Samoa Fiki o foi a Argentina o lei foi a Argentina esa o lesi tu Rodrigo te mi il ta longa la tama nei ale na ta alo le popole vo le ole tanga mata New Zealand mo le foi a onga so le pa ya tu polo ya o le ma so popole le so se lo toa ole te talo ai e foi mai e ba lo si vale talo sa ma to vai tu fitu i Amerika na e te i do to nu tu na yo matua na e lona wat le ai o te lo na plano o to fa fini ma uso e atu yo matua sa o la sa o que ele tem o vai aí o mai ale tem mo ale o mai si atunu e taro ole ale se ngo lau ta alo pe le ai ni si o ai na mata ma lau ta alo la wo ye yo matua malai e me se atunu ese Pe popole volele pe i matua i on malai. Malo. Rodrigo, ole i taimi o tau kore ninga e me se fo i a ta penanga e ni por kala me fole pa pero wa sa ul fale e ni por kala me fole le tufa mai le tufa ya onga e te sa uniuni ai mata pena ia i le ta alonga po kore ninga fo le ni por kala me tanga te ta sia ia sa mai e lona ainga. Ya. E taimi mo te sa ul fale o sam malau GPS. E pai o tole inga o malo to foi loi belo te no foi. Ia. E vai ai o male mako pai a onga po a kole ni na pai. Maua uma. No winga ele foi ele se to vai volele fa pe tate pepelo volele le taimi tate sa wele fale wai lo uma le fa ya onga le GPS le pe a siakia. Ia. Ia, le o whaafonga mai tātou le au leiro la kapia i tau sanga whanga i o malisi vahenga le ia i tapin penanga tamata alu professor le tāronga. Al po kalamela le wenga lue ai e ila sa ufsota inga malfaya onga malpulenga matou tamai ko le ninga o tou i taimi so se taimi au le aso. Fape le we ko le ni le wila por kalame le wia GPS. Ai se taimi o le aso e whaatangana e so ta i melea pe a fie mause so soani. Pai le tai ama tole nina e pula le tamata alu pula le taimi e pai an tole nina ale tai awa e pai tole nina tau lo pari te lori wo ya
o le o mato vai tu le o Samoa le o la ye ina tama o pe o le misi al tu langa le wingi ta fe pe na ta lo Samoa o le wingi ya Samoa te mine ya so ya o le wa ta lo ya New Zealand pe o le atu malosi e se te bia ta lo e tau pe ta lo Samoa New Zealand te tau au ya Samoa la te ta lo ya New Zealand ole mato fai no i Cape Town. Na usual mako anthem. Na usual le anthem Samoa alo tani le temi palong le anthem Samoa. Tembo mo na talo le wa Samoa. Peta alo la Samoa mai si au te au ya Samoa. Ya le va for menetino. O le tala Rodrick. E tala vi o Samoa, tala vi o New Zealand, tala o Cape Town. Ya le tala vi o Samoa, ale tangi mafofo ya Samoa, ale tala vi o New Zealand. Mata utia fo lot Samoa de tamo tiso. Malo. O le ale umi o teimi tō te tamo mo e i kore ninga. Le ale umi i tū la, pe lua i tū la, wa le tele au isfa mai. E ala ona fidle ona New Zealand, ona e tamo mo e le tele o teimi. Ia au tawa ai nei i kore ninga le teimi nei. E pe e whaale e alua tangata ia suela na fitness foi lea. Ia, e whenga tā matutore nina. E matutore nina raso e wha sol vai aso e whai matutore nina. Raso sangpua, so lua, skofi maras palaili. Ia, li matutore nina ato pito e whaina tā. Ole mena malanga nei au Hong Kong ma Singapore la ngalenga na velo vai tuloa. Sa e fa tanga na alu tanga tele la velo ta fa mata pele ai. E alu ai ia e ave mako e ave tamato lu e traveling reserve. Te ia ola vese sile kamisanga mua. Ona mafai na ta alu isi tamalanga watu e traveling reserve di si termisanga. Rodrick, o le asau o mātou le mata. Pe ia whaina mātou mawhau le whaasala so o tau e lau whali. Tu se o le mātou wa aia mātou takata mata. Wa whaapolonga e lau whali, whaapolonga le tūla whono o tau. O le asau tau wa aia le tūla whono le tālonga, sala i taimi umma. Whaapolonga o tau le tālonga. Ea. O ma mawhatele tūla whono whaingatā. Ia ole kula fonga ole ka aloa ia tamata ole kula fonga. Ta ilo la pe si mea. Ana sa vai le to inga tula fono le o tele na ili so ole fa ile lau fali vo le ile pui. Wai sia pu ise pu e vo le tate vai atu na fata la pu ia pe paua ona le tula fono ia le taito fitu i ta longa taito fitu e pe lunga tu loma tau au e sala a le tele o pu e tate vai e misel tamni sanga le na umatu i Singapore ata mata ni o ta i tau tangata mata e le se to inga pu e vo le ono sala ia e pe e fa sala ia e paua o tu la fono a Rodri ia tu la fono me va ia ile la fali e pule la fali o malai e se le fi nau ole o le New Zealand le wa la tu e la vea fo le we mo ton fi nau ta longa wa isi au pela la usa mo di state ai se me se fa lo fali na tu le mo tan lo fali la han ta longa a o to la e le se te me tu se New Zealand fa lo fali me le se ta allo o ni mena ya o ina i te mo to ko le ringa ma te mo to por kala me tono el potu oli ta fai matole ni na e si ta fali o mai i tono matole ni ia mato falo na i tono le i le fali a wote langa ngo wale spurfa ia mi te talo ai pe mato ko tano atu le la fali o foi si mi kinga o ese Saola. Ma. Ole ale tu langa la kon kala te la peaceful lima o fai lava. Ya.
Lo toi saini pe pleni de fe ingole dua family dua fa. Oh. Na lo sai ni ala ai le ta alo ala we sai. Yeah. Oi wale mau le au le tatou au Wellington e. Leona. Ala wa ve na saini oi ya mane foi ba e tele stupe oi pe plenty le saini oi. Ya na lo uso lai ti sione hala lilo le saini ile Lionga. Oi. Le ni foi le au Hurricanes. Yeah. Le fit le flank le. Oi sa. Yeah. Sa. Mala ya. Wa fia la wa sa ul fale wa le ia se ku ka pesi no manongi na no ku kaltina. Yeah. Yeah, o pe sa le ista. Te foi in le te fituna ni te len fi out. Taurang. Yeah, taurang. Ola la por kala me le tau sanga le te fitua le va ia tu le wa qualify po le wa va alo ni usila lo olimpika. La le umi to la wa pie mo sa uni masina fo ya me mo lon tonam Paris. Yeah, toi lua tal mi sanga le toi. Umalona ele masina tasin masina off ai toi ole toi for le pre-season. Toi a matalo ia tal mi sanga le fai ngo November. Io I Cape Town ma Dubai. Rodrigo. Lo fale le Olimpika. Ole mo te masani mato a yaso ia o Saudi ta mo sanga te to fitu ni usila fili la na au te to fitu. O se asa tu vai. O to fa ta mo sanga ni usila fili la au te to fitu ni usila. Ia ole ia e uma ole to fa. Oh, sa ona o tole to va ia to ia. Ia. La le ubela kon kala te male te to fitu ni usila le we. Lo ko sangi I fai ngo o dua lo fa tu samali mole NPC. Ele ma fai ala na e se male te to fitu la le kon kala te male te to fitu. Ya, iya. Se longa e umba le ia lo tantalati. Kon kala fi umba lo. E pule le fai a onga pule pe ko sangi o e pe ya. O e so fa mo e te fita alo se supa la kapi. Yeah. Ole e fellow meeting male ya onga Hurricanes le ya umale tame sangale I Toulouse malande. E sangi le au Hurricanes le dua fe vale dua lima. Ai umale ia to fitu. E se le matoa no fai au to ia de tato fa na light. E la aiti tō tau sanga, e la aiti fo ina iu tau tino, o mafa te lele la kapi nei te. Ia, ala maa nei te tō fitu, ia, mou fo so para kapi, ia, mtua ova tō maa nei, tasi. Ia. O le altulanga e te fia talo I Roderick. O le wingi wa ai whatangata matamata. O le furupeki ia pia ta alo le sulima. Ia, Roderick. Ia, po le sfultol fo. Ia, ia o le wingi ia pia te ni whata alo. Wau te iloa. O e misia lau sunga e le whaia onga le te fitu New Zealand. Ona le leili sa step pale li le sunga ia Roderick. Fua I le isi awori ia wingi nei lau New Zealand. Ia nai tamana na tamo mo ia au tafa fa sa o le leina. Ia le sunga Roderick ia ia vai ngana le sa step fo le. Le ala lo tu langa te fita alu sfurulima. O le wingi ama le fupek. Ia. Ia. Malo. Ola fsidi stabletile Moses Leo. Le lei telefon ta lor ta Samoa le so. Ale le to ino ni Samoa. Ele le san fa Samoa. E mala ma fa Samoa e le tele na fa Samoa. Ya, o le utatu tal no a mo vusa no ya tu mai le uri nga o vai brothers ya Leo. Le tam Samoa nai ta no mo sia se lu. Ya, dal matal no ni mtasi de tayao. Mo te longo fia le tamai titi le leile a inga e ola mai ai le lei matua. E le te pala vale lunga o malai pe ai se me se fai.
O e le sta mai titi mau te mai taua e le lei tele ia o e wha wau pia. Na e te anu ma le ata o na yo mātua ma lo a inga ma le tātou tunu. Ai e le me se au la force pa lau vale le mai mātua fai fi au, grandparents, o tō maiti. So o tau lato role models pe whātai tai mo te au tau. Roderick, mātou whamenui atu lo whianga i mtalonga. Ta pua i te perenga tau oe. Ta mai tā mo lau New Zealand, lau New Zealand, lau Samoa. Ia, mau te tā pua. O le sile au ala i e sile fia. E mau ele fia o tangata Samoa. Me o la kapi. O isi mātua mātutu eno whono for TV le po a toa pe atou ta alo i Londona, Paris, e tapu wa i atou tau ta along. E mi mita o tau o whanau Samoa. Ia, o le asa utala mun muri e fia whai, ma sau whamunu e dei tangata e mai mo, mai whalonglong mai. Ia, te moli atu le papatai o sunga tu fwe fiso, te stolwa, a mesila fionga le li pule a masanga mo es, ma le oto ofisa le siu fonga le lau mua Wellington. So e maua foi nei ava no nei tai au tara no ai tai le te po inga mato kali sia New Zealand nei pa pe Samoa sunga pa pe ngai ngama fali tua o ma tua mai inga o wale ava no o maua nei e talo in New Zealand tai te lava mai o manuia tai lava Roderick te no se sia so fam duele tu e tu e mau ta longa i va ve malo lo ino no vai le o le li o le vea alo fatu fe nei tam sa mo tato au lo plex ja fase voa ja fase voa solo ana ia so mana ia me wana ta ua tele pe do ta fa yetu o tele o tato mai ti le o lai to no New Zealand sa mo le o mai ai ka o ina le le fu lai o ta alo ye te vai tu ai le atangia na o ngale le i no malai Wa mo ia lo talen fai. Mi si al fai nga New Zealand ia le ia. Ona e va nga na ile o mo e si wingi. Ia le sunga ia Rodney so ia le tate mala le wa. Ai te lo tas. Wa le fai le tala Roderick. Ia. Le fieta alo mo Samoa. Ana mo ala Samoa. Ia. No afu la o New Zealand o fiti. Ia le fai mana ia le fai nga ali sa Rodney. Fa mo sion ainga. Ia. Stupid. Wa la tu Samoa. Ia. Na ore talo male foi le tongue male e te vai va pena le loto ya ore mo galo fa tialo ya o la o telefone ma le i la u fa no lo ai ya piki ale le i le lai lo fa le fa ya no mato la ga vai de te lo to le wa le i a vai de te lo to mitsa mo ye wa millionaire ma tu pe la langi no talo ia e te vai atu va pe o papa e o mana va pe talu sia lo fa monita miti e ona lo fa na tu pe nei tami ia te le le wa fili Roderick Tamile ia vai ana e fa o pe lo fa li o le i fu ese kana mo ia le la vai fa fiama ia ana ele fa ta mala fu ia fa le te ia da simba la fu e mana ila le i le Tamile e si le toi le i le termine le si le i te mo i pen va pe le e mal termine le talo o va ver se pugai e la tatu pe se vai fo Mama
salo salo nei tali le belle e le ai atonu e ai o se aso lotta fia au au na ilau a fionga fai ita ma bolonga nei ma fau faunga avatu lo fa amaoni ave o e fai ma o utofi avatu lo fa amaoni ave o e fai ma o utofi e tassi o e a e a fe e tau tatai langona o le alofa ai le faia i nei faia uma umea ata ai malo se isi tangata petoi lalo i oa le vaenga o mata ai toa lo loto le alofa sasaa o foatu lo uola atoa faso ai lo mafana fana o foatu lo uola atoa faso ai lo mafana fana animali mai pe ale savili se i e molita io ualofa ile pele sili fai ai o au le ua o sole fa amalili dumalala dumalala dumalata dumalati animali mai pe ale savili se i e molita io ualofa ile pele sili fai ai o au le ua o sole fa amalili dumalala dumalala dumalata dumalati dumalala dumalala dumalata dumalati Le whawhiwhianga mai le sunga ia tuna mai lua ia ma whawhiwhianga sui filo i le taimi o le tai au i na ua toe 25 minuti o na tā leo le tū lai sifumaratasi tāre sifumaratasi ia on toe unatu lo pokalame o tara la ulunga le vaiaso e peo na whaafunga i le stofi o le vaiaso on tenei ia e il manatu whaongana nei taimi ia e watuai nei whawhiwhianga sui fifiloi ia awala fo le mai mua mai le whaafunga tāpo i mai le tātou tinu ia le ngātai tono ainga e mai si fo i so se vaenga so se no whanga ia olo o whaiini maafutanga ia ainga nei taimi o le tai au ia awa foi ia le aso malo lo ia i mātou i New Zealand nei ia e le manatu ia olo o solonga le lei ma solonga manuia ia ma ia fuafuanga ma whalaputonga foi ia o e meisi foi maafutanga niso e kalesia o ainga ia le aso malo lo le aso ngafua le aso se fulu le masino Aperila ia mo ila tau leo watu e tāpena fo ia nga ia tu ino fuanga ma pito nu olo au mawai i malanga umi ia whaamanatu maasani lava ia le tātou pokalame ma le Tautua ia whaamua pe le saonga le mu i le whepesi ia i fo i ma le pisi o lunga le awala ia meisi le timunga fo i onisi o pito nu ma lunga le awala ia whaamua pe le tātou saonga le mu ia ina ia tau nu le manuia ia au whaatani mai fo inisi o ainga i le ngata ia i la tolo malanga i au kilani mai se foi la tolo malanga mai au kilani Wellington malanga foi nisi Kleistete to malanga mai nisi mai Kleistete ia o le motu isaute ia ma feasia sia ia inga le yaso manuia fai nga malanga le Tautua lau ala leo si fonga lau mua fa fianga o le nei taimi o le tai ao
Sifa mali le sunga ya tau fifa Sofia mali pese ya tafai fa. Ina ua toi iwa minuti ona tale o le tu lai se fulma tasi. Toi fa salawina poklame o tala la ulunga le yaso pe atari se fulma tasi. Tari se fululua. Tala fo tala mai samo. Yon tato mafuta fo ilea ile te o le se fululua. Ya ifa afia fianga musika o le uli. Ya se ipa ile tu lai tasi. Ya talifu ileo tato fa salawangu masani le sunga ya tasi sa mai samo. Ya wala fo il fa wino tato Tautua ilunga le Facebook mo le YouTube ale si fonga le mo se pa ile tu lai tolu le fia na nei ya ai wa mai le nei o le tai ao ya afa ona fa ina fo fanga yo le vai tu pe fa malu mai ya o le taimi wala fa malu mai ni so taimi ya inei polidua le vai ngolo ile tato ofisa fa sala lau ya fa pe fo yo nei se face papa kiu ya fa mo avela i masina sala ki fo ile ya masina tamato ma kukama fa singa sala ti alo pia na auto si le ya o te foi pe afa ina papa kiu o le asa ma mafal tau maftanga nafi to fa vela la na nafi ya mana foi tu le tau maftanga na to fa vela ya lo ina ne le fia fa ila sina koko le sa foi lele wa na wa tu wa o nga fa na ya tu uro ye le uro koko le so le aso a tore nei ya to fa ma fa na ta unga na le fia na nei ya lo ina nei ya ai mana ia ko kolisa por ko pai nei ya to fala el tamatiti ya fa peto onor fa nau to fala tamatiti mana puka lua peto ya ma fa tu muro la sua vai ya uma alwala ine ya so ya tele to tau tinga ina tu lunga fa se me ai se tu lo fa nau ya na tele ul ko kolisa por ul ko pai na we lungo ole onga ya awa na fa nau ne so na o tele tu wa onga ya malolo fo nei taimi ya fa pe fo ona e wa fa ti enga al tamama al tinama le fa nau ya i se vaenga o se mata anga ya oni lafumanu on folele o fa oni va folele ni fa to anga o anga i tafa wai ya po oni fa pena i lafumanu ya i so se vaenga o lai mana i tafa wai ya mana ya tele na fo ina maftanga ya ainga nei taimi ya tal ye ai tono ta vale mau ya ele mo e foi la ta vale aya ma nei ala to inga so fa penei ma futa il tama ma fa na uma ne ya malitina ya na lo ali o titi enga foi lele fa nga ile so ma lo lo e foi lele ma futa i ma na i fa na ya ma tua ya e puli al tanga ta ya ele fa ngol ne so ma lo lo ya fa pe foi na ya lu se faiva ya ava pe ole tamia nei luma i tato ofisa ia le foto ma fo le to ha e me lo faiva ya o te afe mai fu o te afe mai fu tato ofisa le ya lu e ma lo faiva yo le fale fo le lopo tali ne ma lo mai o kilani po krestete ya o te afe mai fu tato ofisa yo le o to yo no minute ona tale o le tu las fu mo tasi fonga le mua fa fia nga se filoi ya ai ma lo lava fa ma lo lava le fa fonga mai ma le mafuta mai ya ma lo tatalo mai fo ile nei aso ia ile Tautua ale si fonga la mua ia mo le foi taimi le taia o le so malo lo ya o vai ngale America Hawaii ma America Samoa manuia lava ia sauninga o le tu ya te o to manuia foi to na ia lo fenga i mo to nei taimi ia pe afai ona te mafuta mai ia ile Tautua nei si fonga la mua Wellington ya o fa fianga nei ma sunga Richard Parker amaya ya na tu ina tu le o tato klame o tala mena tupu o tala la walunga le vayaso te fa sa watu tala la walunga le vayaso le sa fa fonga ile stofil vayaso tene ya pe amai al tato fa fianga nei
tasi au mai ilo malo alofa le malo e olai ole malo ole malo le malo e mamalu le malo e filemu ole malo ole malo le malo e mamalu le malo e filemu Safo Fape o manu lele ia la toli se mai o Ausitalia o mama malo o fai ai a tua mani usilani ia au fatasi mai ole malo ole malo le malo e mamalu le malo e filemu Ole malo, ole malo, le malo e mamalu, le malo e filemu. O tupu umalava fai pule mamalo, ia lato o mai uma e foi a te oe, ia lato fai taulanga ma fai au fe au, o oele tupu sili le pule favavau. Ole malo, ole malo, le malo e mamalu, le malo e filemu. Ole malo, ole malo, le malo e mamalu, le malo e filemu. Ole malo, ole malo, le malo e mamalu, le malo e filemu. Ole malo, ole malo, le malo e mamalu, le malo e filemu. Moso oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausalino fa amaoni tu ma per se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu ye ova inota ma tofa ina soifua Nanga alif sili sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fone nei tau Wai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa ngumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la A fio oe ai aluita Tu ye ova ilota va Tofa ina soifua Ta la la, a fio
Ia e whaatalo whaatu le nei fo i tae au fau malo lava soi fo manuia le mamalo lau whaafonga i le tautua maasani ale si o fonga le lau mua o le nei fo i tae au ia o le suenga o le porkalame pe ona sifi mai ai mai asfalaile ia tala lau walunga o le vai aso sa masani ai ia i le nei stofi ona o le tūlanga o le aso maliu whaamaluina pe ona iai i le nei vai aso ia ua whaatasi mai fo i ma le fionga ia ile li pule o tato li teo af masanga te al moresi tal tanoa fa lau te lengo mata apta itasi ia sala walunga ile neiva yaso i tono le tunu ia mafafo atu ia maloa le soifo lau fionga af masanga tal fo ia Sabrina tal fo ile o folo fa tu le i malunga le tato fa fonga si fonga la mua malo le vale soifo mo malangi ma Malo, ia pu fone vai aso tatou whainga luenga ia o nol. Ia ngai fo i o le lalulangi ma le whamanatunga o le. O popua ngā ia o le maliu ma le toitu man malo tatou wali. Ai e le. Atonu e pupu isi a lai whainga luenga isi ma tau lia fo i le wha wau ngā luenga li tūtaio. Sa o le. Ai e le vaenga le o le wha wau tatou talonga tapolo le mo whanau le o ngā. Ia. Tai au le tu lai sfulu tolu sfulu mo tamaiti o lo mfaio na ona vanoa mo le etasi la le vasenga ia pole au ngale la fai ma le sfulu tolu sfulu anga il afaltas ia na fuai la fa ingo tamaiti a vanoa wasa tu ina tu lava le afsili fo ia ana i matua po avanoa ma le ia na o lo watu ia matua o siele o avanoa lo fa ia malo lo ngal te mine ia ia fu inisi o alum fa na o lo fifia la vai fo i fa baula to kulinga ia na fa ta no ta ia o te mine o watu e ile stona o ile stona o le malo mani fo na wa amatai vai ngana o nei si vai nga ia mo le fa fonga nga fo si la fia tato o fa fonga o le ason na fi Samoa le no e mate tala no e filo e mamari fai vali ia mani le fai a onga i le Wellington College o tepi tia ia ma le chaplain e mate tala no e tu sai fo i ma le fo fanga le tato ngā duenga i le Aperila lo tau fai mo le ngana Samoa ai te tununga o ngā tele lava mo alum whanau i kolisi ia ma onga laiti ia e whateta ia mai loa i fo inisio tato upu ma ngana ina ia soswane i lato o tau ua maule ngana po tau a fo le ngana ia e tele ala ia vai ngana atu tala noa i fo i ufuanga tato ngā ruenga ia e peo ia inisio a ongo lo whaasawali pe ia o wangai pe ia ina ia nato sila fia fo ngā ruenga lo whiangai ma tato ofisa nei o lo whaasawani pe ia whaasalaunga o le fono le whaapitoa laba mo le ai tono le tai ala o le framework o lo tau whaamana malama i tangata Pasifika ia mai sifo tatou Samoa ia ile aso sfulu ono le o Aperila o lo whaasalau tatou le tio leo to e watu i tatou porkalame nei ava pe fo yo mo mai nisi o sino fango yeni fo fanga fa pe alo fiso anga mane fo to a white awai o ile fisa ile ni fina ngalo le malu le tunu ina ia fa fa ta siele ta yala le wa a o ngalo fa na ta to ni New Zealand ole o to no ala fa mo ni ole e fa ka sai por le numero lu isa grow le solo no Aperila asalia ile lima ile afia o to le fitu ya fa maul kalena ole ai tam fa ile tato le tio e tata longo to le vaenga le ya atono veanga na mo to i savnin lo lava ya atono on nafi ia le sa mo wina o mala atono ole sa no nga fa ma vai al tmai tai pa mi le fo sa fa silsila tu sa fa lo tu tato telefon nei tai ma le atono o le valedictory speech le polana saunoanga mulmuli le fa mavae fo tonu palmini yes fulu lima tau sanga o ye tonu ya Jacinda le palmini New Zealand au le lima tau sanga le na palmia ia ma e wale fu fanga le di mo tanga te pa to ma fo fo ile
Ele awala na o mai ia Jacinda ile tofi o palemia. Mua pentata no ni so po kala me taimi mfano. Po le lua festival fitu ea. O le fai unga Andrew Little. E pasi atu le tofi tai o le patia le lepa ia Jacinda. Ina ua ia atu Andrew Little o makua i toi le hanga fai au na tongi. Le lango. Ia ai peto e fitu eva ia so o le palota ai ave ia Jacinda le. Ia ma e una nga luenga na fai Jacinda na ma le sao mai tonu fio lolo palota na fai e o na fo ina. Ia le leipoi tafutulinga fo le wai le malu. To atasi le malu tasi ia le national termina. Ia ana fa no lango ia Winston Peters. Ia o le momol fai unga Andrew Little ia pasi atu ia o malo ia ele Kingmaker ia Winston Peters po vavasa mana ia ia na fai lola na lango mia ai o fai muli ai tau mai le mato manatu la o fa tasi ma le lipa ia o na la le na pale mai lo ia Jacinda sa lo pale mia e to ai te le sila fia tangata lo na ia amana ia tono whainga opo wha lo i tono ila langi atoa. Ia tono atoa mawhawhautoa te sina i awala fo i te ia wo i e leo wha mawai. O te ana le panemia e o mai leo lai tono o whainga upo wha polkiki. Ia o le te mele na roto i tono panemia. Ia o te le tio fo ia uia ai vai mo tūlanga te tele ia vaenga i na tupu tono New Zealand. Ia. Na whita ia I Malesi. Ia o toa inga vaenga ese ia o mahonga. E ele mele na tupu I kala estete le na mali liu ale limas fulu e tangata ia na whana li ti ile mai Australia. Ia sa wa ila ia ele mu me vo le na tupu lunga le na mu mali liu e fo nisi. Ia atato wa I vo ile financial crisis ia o me o tauranga le economy. Ia o le tatou COVID-19 fulu iwa. Ia. Ia, e leo ni mea la iti mea ia na whita ia I mai o le matua I telea. Ia, ai sa whai e ia le mea molonita le tonunga o le mea na I tauna whai. Ai muli ane. Sa whiwhia tanga te lua whilos fulu lau matau. E mea na topu le COVID-19 le ana whaasawina le tele o soi fua o tatou. E le taimina ala tatou wa ai muli mawina to tele tangata na mali liu nuu I whafua. Ia tatou sa o le mua to tele o tatou nei e. E sa whiwhia ai muli ante ia o whitai tangata ma. O mai pe o sa wa ia whai tonu e tawhia mo ia e ngā ruenga nei. A lelo. O ina ana se whia mali to tele o tatou le le ima mai le to tele ma. Ia ma whio lolo e fo lai mo ia sa whali tonu ngā ruenga ma. Ia le ana lango fo le malo. Yo swinga o mana a tato wa to te pa to Elena New Zealand le afia a lo ve o mena lo ile tu lango te mau a inga luenga ia ma a wa ile tu langa le ve se ni tato le lavo tanga te fainga luenga yo tanga tau si mai ia ile se mo tato ma lu la va fo me la tu po ia le si fo I vai nga tele le safia ngai fo I Jacinda o le soltite e fo ile le na pilo mo le palmene ma fale anga ia mai nga fo il palmene I tono Wellington sa ia o tangata na na feita ia mai tangata ese malato fo I maula na mai wa te le ia male ia ava pe te sila lo malolo ia le titi sia tatama fa nau a palimia o le sinatu langa mawa e fo I palimia o le fo whana wa lo te ia le malo ia la uli mai ni tau sanga o e fo lan tama ia fitau ia la e o mafuta le ni tai mo le toi ta ole ne o lava le tai me mafuta ala ta uli toi visi solo ma fo po fia fo ni sila la alu ia ma o ta toi fa longo ina le lo si fonga ai na o talo na ua fa se male tofinga pale mia ia le lan sau noanga len fai ia fiafiana. A le tūlanga le lei, o le wha awau lava I ona tofinga po langa luenga le sa ia amta mai le os whainga le na tupui kala I sete le po kalamela le Christchurch ko
Ia le la pe o le fa wa pe ia le vaenga le na le o tu ye pa le to fi foi nei tangata na wa o ia pe o le si va inga si ese na na ma wa e ile mai mo mai tangata I fa fo ma la to si si le mai ma to ai ma o to I nga I fa a to ele ma fo fa mo le lo to fo I Jacinda ina tangata uli ko tangata lanu ia ina o tu pol fa la vela e ma na pe nei lo ai tangata e fo I ele loto e a wifi tasi mo nei tangata ia o to te le fa le to no ia fa pe na me te le ta to ni New Zealand sa mo wele la ngona to te le tangata New Zealand ni loto ma fatia I fa la vela me to la me lo ia sa ani ia o a tono la ni fo ina la nga wenga la tau ave pe ai ia sa ole ia le fo o fia tu tono le komiti pe se komiti fa tono le po kala mele na mata e pele ni seviliamo ia pe o se fi nga vo na na vai nga ia na o fili fo Jacinda ile o te lo le bana va vai po ani o te lo ile na pa wio fa lo tonga tong fo ia va tu Jacinda nga lu ia na to fa pe Jacinda o le fa ma lo mai nei ala tu fa mai fo nei va si ri mo sia no se ta como la titi ia ina to fa vole le si me mai e fo o lo la titi pe o tau sanga pa va vai fo so fo fa so mo tu po ele il termine nei no ina te lo alu te o le on fu a to sa to alu sto to ta mo il to finga pa mi ia wal melele what of ye o ye to fa wa le Christchurch ko Elena o foi ele sono tong ele tong ye le fa wa ngole foi a por kala ia mana I foi le na ia e mo me foi le nei tanga te eva pe eva tul donation e so so ni la ngwa venga na fa sa ia na mo wala ia o le lei ata ia no tanga ma tau lia la o le palemia e foi palemia mo ma ni sila le sa ia e ia mo o to tongi o allowance po benefiti e mo o tanga ta sa le tofi palemia e luo lo tau sanga masidi atu e te lea fa manuanga mo e tau le ngata le whioa I valele o whi te malanga e te ia vaenga na e te tongi ia I o te lola la fa ngā vo ila te tau e Jacinda le ia malona e whai e lana ngā ruenga lea a malanga I kala istete ia fa ngā la le to i ngā manuia na e mo mai tūlanga ila tōle sa I tofi palmia e fisosoani ngā ruenga lea ia wa e fa pe alu fu e tongi fa se pe mala sa ole ia o le official cash rate ia por percentage o le YouTube le o pe un tato fa no ina fo ile a so nafi le o si tia na ia sa ia le tatu nungo ni e de si ia ile tesi lima o le fo ile meneta o le basis points po le tesi ma le lima le paseni le na toi fa popo ile paseni tului ia le sa e mo le fa tesi ma le fitu lima paseni ia le ono fo le ia fo tato fo le tupe le reserve bank a mi se le kovana ia fa ila na fo sanga le si e lima tesi ma le lua paseni le oine ava pe o le lima tesi ma le lua ia no fo lo le fo le tupe umai ni New Zealand fa popo fo le la to si tanga ia le la le mo ita to I mo o pasene tu lui no nga tupe po sa o ita la fu fa ta o sa ta vale po le ala sa ita la fu se fale tupe ia me se na tanga te e mo kesi o fale ia o la to na le la to ti nga ina ne ile a fo le tau tongi nga wai si I lo I si e banks ia apena fo le mau lunga lo tupe le tongi ale tai lo vai aso tai masina ia o si tongi tai vai aso ai pe to tele ana el vo vai aso ia pe masina ma te tongi le tupe o lau tupe le ana mo kesi mai pe na no mai le bank fal tupe fa tau lo fale ma te le taimi le ana o mai la lo le ma wala lo le ia o le tau fale na ita miliona o le miliona ia to tele ala isi na o ai ta la fu mai tupe mo fa tau ai fale na mai amal fa tuanga ale ko vana fal tupe fa tete le to so ona no tupe ele taimi ta to ai na sa wai tau sa mo fa ia ma mai fa silanga na ma lapta inga na ia ai fa ia
e to te le le tawa e tu ne wa amata na to e fa tau fale a wa le me fa ndi tongi e tala o le si tanga fo ile a ti le yana la ve tu mai si ale a wa a va pe me fa e se si na onu sa ima tanta no fa tupe pe ya se si a wala se tau fa ala ti ai le fo e tupe tongi e tau tali wa ele te me wan tu sa vo ila lo pasen tu ia no fe lo la e a mon te mine tu ai polonga na isi o te tonu ia ile se Easter weekend o isi na no fom tang isi matala no la inga pola me fa le kale ma fa tiele to wa Easter nga ta va pe la ia a no ni pot na mai lo ni si to no ai pe mani pot e so ni to ngi ngol fa ya va la ve foi a mai foi na fa tinga u se te na poles pe mai stanga te si le o no sa ai si le tinga le o i poles ai le o si le fa a va pe na tele se tu pe na lo foi ti posi ai io nei me nei a wala fa i si so ni ai wani mai maul fa li sa ole ai ole si la flip side po le si tu le o mene ola to le la to pe le te o to no fa tu ole vola la lu lungo pe sine tu lui o to io na la man wi la o to wa ole tu langa le na e te mil covid a te le o le tasi pe sine le mo o se le o se tasi pe sine io ni te lo le la a fa pe o limba le ia wo me hala le fa ni te le fa pe na le o le ma di a o le tupe fa pe o le te un atu na sa o le sine tu lui la lo mo le sine ai vo ale se bank ai ava pe o le porol tu no sa o le o wa e o mai vo ia sa vo i tat fatal tali te mi fo ia o mai ia tala tupe mala to polo fiti ia o ina vo i tato te lo ai vo o i lunga la to polo fiti nei me fa pe fa tupe ia ma tau dia e alu lo lungo tu inga pasene tului fa pe na fo la mala credit card fa te tel fa ngal melo le credit card te le yo tinga ine o tanga tai ye ya te mi ta wen fa nga pe fa pe ye ai fi lo ma sani mele na tu wa fa pe le card e uma o sa o le pe o le se mele alu uma le credit card le ai ya tinga ine ya la ran men fa ye le sto ina toa o ti lua ele se lau lua i ele credit card sa le ia o mena fa isi ai e va ai tu lo ta maltina na le han wa mo le credit mai lo ka ia mai lo mo se lu ti pero o ti lo mo le ulo credit card vale tinga ai ne tanga sa ole ia Radio New Zealand ne fa alonga tu nail tai au wa we sala to pe fa po fa al tau sanga nei pe el was full limitational fito miliona ta la mal malo yo e man tau dia fo le sa fa ile ngal wenga le malo e tu fa tasi le Radio New Zealand male TVNC TV tas e el tanto ngal malo e mo meu functions po ngal wenga e fa tu e tau na tu fa tasi e a le usa wa ital wai ona wa pale mai loia Chris Hipkins failo mo le tonu ta fi o ma pol kala mel malo le na tau la yel vai ai to wa ai po ame tau na tu wa ai po ame fa wa ai ya tuli matai ma nga ile wa ai le sisilan malo ile tau so fuanga le na ye nei o le ai mo lunga o le 50% le inflation le ye nei ai ma tau le fa le tupe mal la to mata fo yo e te tau ona le vale tasi le tolu pesene le tau le si tio so fuanga nei ale fitu te si male lua ele ye ia o me la na le o fa ye fo fama ta o filo ale la o fa ye lo la le o mo me la pe ona me ye mta pule ele au ngale ma lo na ta o fi ai fa singa lo ngai me na le tau fa ile nga i o le la o manu ye nei la le Radio New Zealand lus fu lima te si male fitu miliona le tau sanga le o toi fa popular paketi e ave e mela le tau fa peutani o multiple platforms po to inga ala le o ye fa sala te pe tato tu se fa ba ngai fa ngai tato ni o le tasi o no te si mal tasi fa mo o le tato smartphone app Samoa Capital Radio smartphone app o le lua fes fulono na fa yel tato app le ma fa ina fa no mal telefoni e ma le tato Facebook page ma le tato YouTube channel e fa pena vola le Radio New Zealand e tau vo ina vai la to fa nga ele ngata i to inga ala leo ia
Ia ai vai mai si tu nga me fo e sa nei e na ia mo o mai ia tangata pe fa sala lau ia mi sam ta puta wal malo. Ia le lau fa manui na ila tu le o tu le si vai nga tu pele. Ia si tatu tal no fu tatu le ni New Zealand e pe ia le si vai nga tu pena ave New Zealand e fa sala to fo fu nga. Mas full million. Wai lo mele e tupu i vai nga le ma tau lia le o si tia nei tongi maula lo tangata. Ia lo inga taun mana mi stupe fa pa e tongi ia i o le si vai nga na ka wa i wa to te le tangata fa nga lo nga le radio New Zealand. Ia lo inga ia ma tau o le o services wai nei tau o le teknolosi o le tau o le lato wifi va me fa pena. Ia te le alto pe alwat. Ia lawa ma nelva va ia te fo le radio New Zealand le wa. Ia tonu ia ngā fo i mo tātou wai le lo male sai dingo tātou whenga inga fo i le e mwhai e tātou wha ngā uma i sinisi o lato me tō tino taipe o fo i o videos ma mo me o talo whatanonga i interviews e wha ngā e tātou i teime tala whenga i mo tātou fo i ngā rwenga. E lopo tupe i le tutoe mai le tupe sa wha nganga mo le teime le sa fo fo e tu wha atasi le to New Zealand ma le TVNC da wa pe le fo i sa to mo mo la tele. Sfulu iwa luas full miliona ta lan fa alu le tu fa singo alu tu tau e o si taimi e tala no lo le mta kuna fa lo tala ta to le lipa wai pe 4 miliona le na alu ya John ki il tau fa ngole fua o tau le fo tau su le fua e luas fu fitu e miliona na alu mena pa wana tala ka va ia me fa pena ai le ai o tu langa na ia o le va i tu asa alea ia le tupe leo te vatu lento toe o leo whapea la toe wha fo il malo. Ia ala o umana whai la tūtonu i tupe e fsoswani e fo ina i wha lea tili a o nanga i nei. A leo te wa e to le mo wai ma AM. Ma te o lia o frequency le le te peo le fitu wale tolu le tato whaonga. E umi atu mai te le vaenga o New Zealand whai ona mo wai wha sanonga. Ia o le FM, ia e re umi ana watu ia e mo watu le leo ia whapopo atu malesi repeater malesi whapena. Awa o le Pacific Media Network le whasalau New Zealand ne ia i matato Pasifika. E se furu tolu lato transmission. Loinga o umana tu vai umai New Zealand ato i lungo maunga ma. Ia pou ia ma wai whasalau ia pick up le lesi transmitter pick up piki lunga ia ma mau ato le ma moli le lo. Ale te mile tato whasalau le fitu wale tolu amo. Whasalau tato e Wellington, ai mo mai lunga i Taupu, e o le loa Kalestiti. Oe waina leo te leo le mea na mo ai tasi le ala leo. O le ala leo na ato e mo tato, siri atu na lo tau fo ne meo FM. E le mau o male. Ai tasi ale ese senga o le lei o le quality o le sound, o le maa lei o le manino o le leo ma. Ine ngata amisa musika, wai pe o mena fi to te leo musika. Ia sa le lei ala ia e mo ina mo i lunga le fitu wal tolu amu. Ai le va pena. Ia malo, sang se i vai foi o kalame i antoi wha awa wailea, wha tai lava. O ai wa e la lelei, o e inu o le masa. Te mita inu e se poso se mea ona o lo ingoa o le Samoa ua avea ta ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota Pota sonoia oi tupu langai o te ole inane I e fia faa Europa e naunauia e mawale poto sili awane sili no loto tupulanga Samoa o te o
matua e taua o ta matua o lawa mi o lelei ia faile ma o sei ta o fi maula wanganu ia faile ma o la e o e tupu langai o te ole ina ne i e fia faa e ropa e nau nau ia e mawale poto sili 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 awane ia oa ona ololu aia sili sili no loto lo uatunu Ia te whaatala whaato le vaenga lua neo le pokalame tala la walunga mo le nei fo i vai aso. Ia peo le vai aso nei le sa ato ia i le 5 fultau sanga talo na amata na va ia le mele o le telefoni fea vea. Moni, o le aso tolu o Aperila. Masila ne. I le tasi iwa fitu tolu. O le tei muamuna i tangata sa engineer i le Motorola. O le company telefoni na e ngoia Mati Kupa. Ia, o le taimina lai whaita wanga le pēu, e rika vaenga nai ta o le pēu mo telefoni teknolosi whapea. Ia ma le Motorola pe o la tōna i tau wā le whainga o tua inga teknolosi e whaina ni tala noa. O le pēu company la o le pēu, o la na tau la i la tau wai ina ia mawhai o na tala noa tu lau ta avale histangata. Ia, e pisiana la tō tau whau ia telefoni tōno ta avale a lua le telefoni whaina e tala noa tō ainga po ai company pisinisi. A le Motorola. Tau la i la tō tau whainga o tua inga teknolosi te aluma ulo limpa. E le tau waru ta avate. Ia, o lo le aso lea mawhai lona whai le engineer lea inga Mati Kupa le telefoni. Alu lo tō le awala ai vile le pēo la urile na te whau. O leo te video ti ato lo telefoni le ulo lima. Ka vai na te leo le se ma. E te le tau woso le ta avale ma ave ta avale na te noe. Ai whea loa ima ulo. Oi vai na le mele utupu ne la langi a ma toa i se si le mele tau loa i rewa ai a. Tangata na. Eo, a pēo, i le company le a. E o le o tofu telefoni, multa ngata mwhea loa. Te le suinga o teknolosi. O le, tusa le ivasfu. Tasi walu ivasfu. I telefoni wha o ngai taimina. Matau ria leta no le fitu tolu lena amata mai. Awa amata lona whai telefoni ma ta tele laulangi telefoni rai whiwa. Se sa tau ave pese ato whaafafa o le waere se rina sa consulting ya u i official maangam. E sau male ato e soa mai. Au telefoni. Peo le mata vale vo le meri na loi ala u mai le ri la me na fa o telefoni o va peo te di fia rum telefoni fa pe so on sa ia se me tam telefoni fa tau lo le telefoni a ia mela telefoni termina ia over lua feta la tamai mo palza ia ai di na le vili amale ioi na tala noa e le ni me o mele ne ti alo eva va ia Facebook va ia si mo WhatsApp ma a to inga va inga tu so o le technology le wei nei tu so la mini laptop let fer lo e me faina fai uma nga luenga ia email e me faina fai calculation ia mo numero ma poi una fai lo fa tau te ia pe o le mini computer a wasola pa o me faina fai o lo video o me la na te moto da tala e si di so sonia tato stai mo John in Scotland o John na tele na lu fai mo mato computer services in New Zealand. Ole se va tia John. Ma I mau pena ma faina o ai tia o se ate me ni telefoni fe ave ni. No fai ngo fia na tala no me tau me na tau fai ngo fa pe okay, le la ma ma. Ya me le tau fa ma tala me ni technology. Ya le tau me ni fu ma vo ko la me le tala no me. A tau me pe ele me le fa le tonu fa la po ol me na tala no me ya tau fa ma tala me ni. A na ila pe te mi le fai ngo fia. Yo to fai ngo fia na venga le. O watu lai sawa ele ngaso longa o teknolosi ele campus mo te wale puna le ti leo nei me fe ave fa soloma ya mele e ofiale le smartphone lo tama
e anu oe. Ia, ale tūlanga fo ne o le tau mata ia. E o le tau whaingo lau kō, e tai fia le minute o le tā la, fia le ia le umiana ting ke fonga le sia o le to tango o le se tupe o mo le pau le credit. O le ala mo i te vine fa pena foi nei se gata le umiana se credit. Ia wala kila na o le messenger pe o nanga maisi le un fa na vili e tangata pe lo tau vie. O te long to sala mo al compagnie le pel pe o pel Atlantic fa mingo na vanga ia. E lato maure e lato te nunga e to tele tanga te fa ngal teknologi wa ta vale umai tauna i tanga tamtan no ai lelo e solo mo tu tana no ai va ai lato tele fe ni la whatever to ala fer sa vali ala tala no o le sila ti lo ma fa nei a pe le swinga lo la langi ia o te le rope fiene pirion o terminal amatanga o le tele o tu pe le Motorola na mo mo telefoni wa na tono mo ia te waina saulo le Apple sau mo le Samsung o le wa pule ne la ni nan market ia o le to lo Motorola le na mata mo le teknologi te le o sui ia na ne tau tato faftai uma ya mati kupa o le ngona tanga to le engineer le no fo faita telefoni ne la o tato fia nei vai tai mo so fuanga o tau va po isi le tulan telefoni sa o le Mele misi al tangata na mataina le nei me va pe faingata na fa tupu fa taunu. Ia se vai le swinga le wei nei vai ta. O ia wan fa na al malau telefoni. Ula wei lau te nga to pe tonu na lo wa to ata el masini le fel fa tau. Ia wa ye uma me pena e tanu masa ile ta wa mai ni me la popo ai te fer mo e ale ua. Mo e ta o le to mingo pili me o telefonia. Ma taulia o le a mo teknologi. O va ai e lo le isi to nga fa nga o telefoni. Te pila na ta o le di tongi in faina la tu o le telefoni. Tu la lo telefoni e se tu pe mo telefoni. E fa le lo Amazon da America te lo la e o tu na fa no lo me ma se ni o tu. Na lo sa vali e tonu piki le lo sa vali fa fo e te le ta wa ro check up. Ya ese mali tu pe i lau ka po le lau ka. O lo no winga e tau na e le card fo le mo le company le i lo e lau tu pe male. O va pe. E au ngā te le tu ngā me e le tu sa fiel me lo ngau i tanga te tonu fa lo lo. Wa i masini pe sa vali mo lo ali. Ana e le me fo le no wa e ne le CNN taloi. O le smart pay. E fai lau fa tau na la tu la ia e tu fa pe lau telefonia na e fai le ma smart ia. Na ese mai le lo tu pe o fa pe fa vale vale te le tu nga me ai la tu le ala ti nga lo tu to ta le o ala la fosi o smile le sa va pe ta una se mo le angry pay ye tu yo fa ta si mo smile pay ye va ai mal fa lo fa nga lo angry pay pe lo tu o ta te le lo ani fa mo smile pay ala te la tu I te wei se angry pei e na tu o fa popo i male tau o lo ia na tire ni ne o kangori tau lo le pa no malo ma ko fa pe so kanga so lo mo smart pe o tau lo va pe ia la ngai si tik me ni fa ngai me ni no va pe fa ngai sa o sa chiste fa ma si angry pei e fi tau ia tanga te ra fa tau a de fi o le tau ta o lo pe fa se me tau ta pei e pa fitau ye eu le ngai atale si ale dingu wa ma e al meu e teknologi ia pe vola le teknologi le msanga le sa tal no ia le chat GPT male popo lenga fo ilai tamai tia o ngai te o e ni se copy me fa pena o fa ngo final al manela tam fa ngal va va to university le pe o se si por kalame po se software e mawhai ona tali ai to inga mai loa ngofi ai po o ele na kopi mai i le mele na o le whanga solongo teknologi pe ona tato talta noi a tato wa ai to te pai to le fitu tolu le na ma te telefone fe avea ia te mina na le tala noa na lo vidi tali mai pawana men fai te minere te leo le swinga leo ia le la wa mai si to nga teknologi le va tenen tata no le chat GPT o
O le tua inga por kalamena e maulunga lau telefoni fea vea i po ulunga computer. E mawhai eina e nana e whesiria i teknolosi e se le a mesi ala le Google o temi nei o lai mua ele a fo le Microsoft. O la tau le na whaataua ma le kampanina o le AI, Open AI. Le pe fia sulu 5 biliona na whaataua. O le por kalamena na lo whaia se tusi mea se tala unga o le tau e se matua launga o le e se ta wa e mawhai ana e lune lunga e whai tusi mea se ta semena e whatatau le e se ta ia ngā lua lole e au mai tua i ngā wha maumau e se mamau e se whatatau le e se ta ia mai lo malau lau o le tele i o me whai ngofia o na whai ne teknolosi lea ina wa amata lola e le wale masina ale oktopo november tau sanga le na TF2 e mai le teknolosi wa vai le vabe ia la o filosofi mo isi company ele Google mo isi company la vo faia la to chat fape ina ia tau vale Microsoft wale o nga solo o mai tanga fai nga ruenga la lang fa nga so sani la to nga ruenga ai pela na e mai i mata akulia o le polenga na ni si university o isi fa sani fa nga le mele to no la to university awai lo computer me ti ele tu tau faia le nga ongal ta mai tinga fa o sa mai tu si malata ese ia o meia le tu se mai le ese ia malue le computer ia a mai le ese ia e lo fa sa le la wa ia tu o lo fa sa Italia sa ni fa nga le chat GPT o sta Italia a o si fo inu lo va into la fondo wa pensa tele no e va vede e mo lumani tecnologia malona whaonganga. Ai tua i tu ole whaingo tū la whono e pui ai tātou ma. O le mele o lewa sa tauna wa i whaatai se tū la whono a le lalolang. I le whaonganga o le chat GPT. I le tu singo tu ai ngā. O ai ma whai ana e whai tu si mai se e a vele whaamau mongo se. Na sau ale whai tau pei ai mo. O le mena le pole tangata o le misinformation. O ai sau nei atu si mai o le mana nei o tu singa mai. Ia ai mena tauna wa ai to foi tato o le fala vela ve mo teknolosi ne a tato le o fataita lo inga se e mala lang alai toia tato o la o telefone no futa foi o fata e wa mo fataita pe wa me o te vai e pe lan tata no sa so e lunga foi tu si ma se me le fata ia al patima amalia ne le musica ia so mai ese le ngol tangata lana tau mai Samoa ese le ngol tangata le fai atu ia to inga fari tonu na le pui ai ia le vai foi la wai i swinga ia a tono na le ia Malaysia vai ngale Australia fa sa telefoni fa ai sabani ia wai e ma fai al tamai titi no fotu si mai le fai telefoni tu si malta ese ina lo ia me fai na e uso yo ile fo ya onga ta mai le na le lapi o mi mai na lo ma print mai na lo ise ina sa le ave o le ana uta o fide le fa ngo telefoni i si state Australia ma New South Wales o le fo o le fa fonga ma to te lo la to Australia ma ni fo pe ini si fa so ma tato por kala me ato tayo ia ma mai fo sa la to fina ngalo me lo tu pu Australia ma fa ngo telefoni pe via awai tele ai si meu te loa ma fo e a ma fo ta fil fa ma o le poli i lungo telefoni e avere text ma ta ya tele a me a ta o filo le na io fa intanto e fai meno i tono o le si vai nga pe le pe palena e la forma e fo e a ma to mo sanga i le to langa le chat GPT inga ngana na po ye se to langa e fa mata wina i tato le si me tonu alia o lai fai ni fina nga malo ani si o se tete o Amerika ele melo le copyright mataulia e tu la fono ala e manino le copyright i me fo i fa mo nga fa pepa ma tu le fai la o le mele wini talu ai o tato tu singa ma fa sala longo ale o tu longo le Google tu longo a fo i technology se ni e fai ngo fia la na ola toa o mai fa mo se mai fa mai fa mtalanga i le mai le chat a tu mai la ngana e ma fai ana e lo va pe mai i lumna i lo vai se tu se me se a fo i sa se fa mtalanga le ai mai le ngana fa
a le falani po sia mani bo ngana le po fa lucia po sai no ngana le ta te le a lo inga e la te no fa palangi ai mai le tusi le mai o mana fa le mani ngana na o te tonu fo la e wana mo mo ta to ngana mauri le wo lungo le o la le wo ele la to fo i le lungo le o le dictionary palangi a fa nga fo i lungo le Microsoft o mauri la o le wa matana popoli lona winga la pule ni meni o teknologi la tonga ngana o me sina ya ale la pule mai la to a ia mal fainga la ta tu singa mena o i tonu ala e ona ia me tu tino ia o mena wala o le fina o teknologi le va pe mai ala ngale o stamata le ia o le sini ana va pe o copyright fa tau pe alu le tangata fa nga mai le ia mele o masini le o ha mai fa mo ngale a lo inga la tau fa sala company le ona masini le ona le wa pe o la fa ma anu fangol company le e ana masini a tonu le si vai na tonu ale tau fu ta to mate tu e ta to ia a ta to va italo a inga a i me yo fa masinonga ia ma tau dio la ta ma tu lungo o la ya wa isi me na i lungo computer ai le lo ia le fu ta to va i pelo le National Library ni New Zealand e le pol kala me le ta fa le National Library ave u mana to tu si tuai ai ave e digitize e archive le digital archive tu sana to ita mau fa mo ai tu lungo technology fa computer na matu lo le mfen sa ta mata o ma me na fa ye su nga ai si tu pe mo ya sa yo me la na fisiling ya oi la ona le copyright le tu si le no tu si ala wola to fa ye la to ya o le si tele na o lo tam fa ni ya e lo ya la lo ngi ma me fa po o tu mo ale e ta wana ise te pe mo le teknologi ai tu ai le fai na kultura fono ye pui ai mene e te pe fola mele o to e angani mai ia Elon Musk a pe ko mala titi al fai ngol teknologi ne mo le ono masina ai se va ai to al fa nga te wa tinga nei ta to la ia ola to wala le a yo ta la mo le fa mo ia la lu fa tu mo ta to va te ia na ne o spark link ia alela tu fa mai tu ta fi ala wo to ta so lu nga va te ia na tau fa ya tu le swing on tau wa fi la langi ya le ia o ile ia se ta to ma te tu pe na am sanga le va nga ne mo fa tu pe a pe o le sai ele report le sa fa ton winda fo ile il va nga le Whisper Bank e va ai tu lango po a fianga o tanga tene tau fai o ava no tanga tau fai tala se a mata se te unga tupe ia po o vainga fa pena pe o ile sai tia nei tanga taile o mo lava no ai o nanga ni o le tulanga tonu ale le wa mai se study le po su ngale na fai e lo ile tulanga mafti o lo mo wani su tanga te tonu New Zealand e te fiu te lo tu le fal tupe o si fal tupe le ango mai a ava i mai le sa wala nga tupe mo ia na le po le mai mo full time fai lo tu tupe ai ma te o le nei New Zealand pa wala fai e o lo te le ava per benefiti e fa mai o tau nei sa te nga tupe tu e ton wa le se cash e to e se cash no na wingol me tau fai te pela lo official malo a tu si de fie de se que o to we fai wa tel tonu fal tu pe ya o tel tonu tanga te le lo to mana e se tu a tonu le si awala na so so ni le malo mane foi le wo me yem ta si ta no ya pa propria ma tu ta no wa yu si me ye tonu wa le malo ia ata to wa le na tanga te mo le RSE nei wa mai nei le any bank accounts so ina lo to ni fo le bank account ia o le fi no ma le a tonu a e fo se o fa ngolongo mai se RSE worker manelo fa so mai po la le to ainga a fa tan no ngol fa o le faingola o bank account se ilo e fo isi a wala e fai wai o la wata tonunga e te tau ona tu ma lo si le employer i tu la fa pena ina ia fai wai tel ton wina ngo fiele le employer o ia le ia na account il bank le na foi la ia o tanga te le o fainga lo nga ta o fo mai fa mo le fa ia le pe ia tu i mato account le a tom se wala fa pena te lo ona fai le tu la fono le na
a mai e fo i Amerika mo le whaatununga ia tātou mai sinu o ia inga i o whainga o te unga tupe e mo mia tau fo ni tau muli muli ai. Ia na tātou muli muli umaia. Ona ole tau whaile whaisi tiele le vaenga le ole money laundry. Ni te le pasi ai solo i tupe ma. Ia talu male mea na le e o mai ni o le ai whaamama whaatau e whale tupe. Ta te lofa foi la na tangata e tiute e whale tupe a tau ratu nei e whaine misa mo tangata na. A o le tu la fono le muli muli foi la to o le alene whai. Talu ai nei wa leo tatou wa ia nele golf. So walu le whale tupe le i tatou Kiwi Bank na whatula ia. Te mna e whaise sub account. E to oila le polo kiki la tatou o le golf. Ai fa mai tia. Oi e tia lo e fa tumo mai tangata na le to board. E saini mai ta mai la to alanga tupe po la fa fena mo la to tupe tu se la fa mai va tu tala o me to tino tangata over to dia. E le fa iva penale mbia fa ngofia la request o le sapa account e run le si polo ke te mato. Ai fa mai ia fa mo dia to tu la fonu na le wo ye ni. E fia mo o ma fa mo mo tangata to board. Io fa tu lo wo la me fa. Ele si mato sapa kauna e sui lo le ngol mena. Ai le sui im faino o sui mer computer. Ia sui ia loina. Lau fa mai la sapa kauna. Ia la we mani tau. Ai sa. Ta te lo fa fo ia va pe fa fonga mai ni si o to e o mo wal tu langa le. A tu no la wala na en fa ye ona mo mo fiele fa tu monga o le faino sa account. A fa pe mo se benefiti na tana ngola ia le official o malo fa. O le mo tu fa ngata no fa sa tu. Pe ma fain tō so po lau employer wa leo wa tuol fa te inga nei tangate o mai tau apua wa mai nei le ese bank account ava pe fainga ta atono le awala na fai lau employer ili tata na te fainga fa mo le so ni mai fai fiwa wa tu ele ina ia fainga o fie wai o le mtoi fanga ta anga nei tangata ele to ia ni cash ele telefoni masini te la toi ma mai sa cash sa ole. Ia ua Malaysia mea o peilau te ngā tupe i sifal tupe. Wale mwhaina toi talia ina le cash tino i tupe a me se la pa pe o astona. O ile ai ele o mwhaina toi te we mātou le cash. I o whainga tai te su e ala se i whātali tali se i. Pe o toi fo i aso i toi whātali tali se i. Se i o i aso whainga luenga ho i a māsani o le vai aso. E o i ka le si i tele le wale a o i mo tupe fo i a vele i banka. Te le fo i oversidi, a te le fo le tupe mo, e loa tu e se fo i si tu i ngā wha mo mo mia ang. Ia, o mena i taunu wa mata i tu e fo i na e ka le sia, wa e tato tano stasio po kalame. E o a i wano o tato le mele tau wha Peritania o le cashless society. Lo inga ia tato le tu e wha ngani tupe pepe luma nai. Ia ana o plastic ka le te aluma o e tata, ia pe te ata mai, tina le tinga ina le tau mea latu. Smart pay. Ti e ki ngā le ula wha mai ata, o mua i wha walwalea, tūlo walwa. Ia o mea wha whena, ai le ai, sa, o lo o mane ia fo le mai unta, pule wha tala no mo nā tau mafti il tūlanga lea. Sanga ia pe a tono o puipuinga fo i lava le tau te wawa ai e meo tupen tūlanga pa pēnā. Ai e fo le mta upo lea lena sale i o il tala no la stalwai. I o mea lava i o whaonga aseseo. Tupe mai se nā tō lo te avaenga i to tono nisio o au nanga. Ana i ele whalapur tonga le sa whaielpo kala me tau le Pacific Island Safety and Prevention Project i Okilani. Ia o le pokalame whātatau mo le tau whaititi o sa wanga tono ainga. Ia umai. Ia o le hera tau sanga mawai e o mai le o lau wha amautu le e whai unmo le wha sinonga ia. Ai o le tangata na taita ima ma le tangata na sosoani i ngadwenga. O pule ia ma le CEO. O le tō lua na e lua se lau onus fulua whele le na ngau ai le kampa le whala putonga lea. Ia i whai leo su enga ia o leo o wha solo ale whai ngo whai unga i tūranga māsani e tauna iai. Ai atonu mō tātou a pēwa i ingoa ia mai wa o le mene na lafua mai ele Serious Fraud Office.
Ia, mātou e tau popole e watu I ngō tangata la I te ro tātou e ainga o mai a ainga. Ai atono la e loa la ua ia le tūlanga le tau watu me tāpu. Ia mala tau fo na whainga duenga le. I le polo keti le wa manukau district court le na whailuwa masinonga. Ia te lea la fianga e over le miliona tā la tupe ave e whaiela tū ngā duenga le tau sanga. Ia watu e sini mena whaonga le se tupe le o lo se lau nsulu afe le mo le susuanga lea. E o ngā fo I mo whala pitonga a misi a tātou Pasifika tātou Samoa. E ale le alba ingo tupe so longa le le alga ai ale le lo alba ingo tupe ia na fale tonu no fo la ia le wai mon tapu ni ai le nga ia lau to va vai nei o le ai al mtanga le ngol MSD o le le o la o nanga le tal fe ngai mo le fatinonga o le o nanga mo tanga tata to le mo mi ai ngai ia fa la ia le tapu ni o no o le o to lu le ia ai to vai nei se e va ia le se por kala me fa pe vai ma ia tūlanga na ia mai tau sanga au li tu pa o to le vai ngai to lu e le se li disi me na o fi fa pe poi fo ia tu e de yo ia lo po tele vo in fala la ve a inga tūlanga fa pe na e lo pe ta lo to ta ma fa pe si so ma si tu pe na fa il ta to fa la ve ni me fa pe na ia vai tu pe ele o tato pakeki a masanga ia tupe miliona a tato le tio me vona le tele tupe wa le si tupe faina avia wa alo wa business ole ola le tio ia auto sanga e fasu fito sanga oles ai lima su fata sanga oles ia wa ele tai so fuanga ale wo fa le ngo la ngo ia me ane o tupe ia tupe e na e fa titia malo ia amsanga ona o isi vaenga ia o talonga ia talonga ia salona wale e mola vala manoa atonu ia ole wa amatene le masters in Augusta ia ole le stanga polo le ta ua ni tamisanga ni ia le ia fo ia Ryan Fox le New Zealand ia talusia ia mosona tulanga le dei awai o le talonga le lawa eto na ola to top 50 ka foi tau di tulanga foi la to tasi tau limas fulu tali to nui mai la to na malo sta longa foi le fa va malo le o le professional golf association e ma faina awai na la ki to wa tau sanga le ne tia no mai la limas fulu ia na mo lo na mano e ma sa malo foi le si tournament na lo ia le mo wai ia atono vai umol vai so nei na mata TV foi le golf le la foi to tele ai misi la to fiel le ya ta ia ma lu fa te ta ia la to o le mea la se le ta mo se ia le mena le o te lo au mo la mata lo to me mo vi vota la ta po ma ne fa ia atono e va to ne ava no mo ta po kala me fa manuel e seta io em sa ma lo la fa fonga ne foi va yas ia ai man so fo tu il fulu ma sanga le sa le ia o le o mo na tu il pale mi ma le ma le afo le mistao o se fo mano roin ia na wa mai mal fi au ia ta to fa mole o to le o ta no e foi tu ia o lo tu pui ia o ia le te no fu pui le o sis ai pui o pui fo lo ai ia ta to o foi ta tu ia ta to po kala mena tala la walunga le nei vai aso ia te mo fu fa po ponga masani las freile le vai so a saul ta to kala me e fa so i fo ia mo nei time Oh
Toe whaatala whātu telefon mai Samoa i le amtango neva yaso ina watuanai na whamana tuina o le aso Tautua le seta. Wa whaasilasila whaalawa i tele le whaurulunga mtanga rengo le soifua maloloina ai ono Dr. Alec Ekiroma. Wa mawalunga le fwai numera o ila antoa a fie le fulu i te tonu le atunoo. Ma umantu hape pisi lava le whaamai. Mai na whaamawina i le mautanga sangasi Tautua le aso limo Aperila wa se lia ma le toa se lau whanau na whaamaunia na a fia na autova atu i le whalimai Tautua e le vaiaso uto nai wa tinga ina i le fulu. O lo whaamaunia fo i le pipisi al whaamai fulu i te tonu nisi o atunu o le Pasifika. Ma ua whaamaunia e se taso e tu ai ngā fulu leo whaai ngoi no le influenza B. E nisi o atu moto e pe o fiti ma Tahiti. Wa whaelo foi o lo mato i tuina perso i fua maloloina nei tu ai ngā fulu. E au ona lapata i aile atunu o lau tele. O aunga pe ona whaeloa ai ono. E whaisi tele vave le pepesi le tu ai ngā fulu lea. Ma ea a fia ai lea la manava. Ma e ono wha umi fo i te tonu le nei tau sanga. Wa whautua ina e ono le mamalo lea tunu i puinga. E tau sisi le vava mamao ma le isi tangata ma ia mauti no le lei. Le lei o le e whenga solua i te tonu mauta malawa. Ai meisi lava ino whanga tumu. Ia whao ngāta li whafonga i te mi umai so se no whanga. Ma wha maaro sia fo i le whai o le tali whafonga. Ai le i ulu whale i te tonu o so se whale mai le atu no. Ia mauti noa o tali whafonga e whao ngā o lo mamā masaunga le mu. Ma ia la wha i la pisi pe a mai au na whao ngā. Ma ia mauti noa e whao ngā ina le whasi mōli whafuru mamai a au i so se teimi. Pe whao ngā ina vaila au fulua au. E whaitau se laule mamalo le atunu o le ka le sia Katoliko. Na whātu mulia ai se soro tele lava mai vai moso. Anga i atu lu māmaoto le whalo le malo. E le whātino ino nisi o vaianga tā ua e whaamana tuai. Le e seta ilo tātu o tinu i le maliu Yesu. O se sau ninga o whae ngoi na polo se seo na amata mai le whalisa Katoliko i vai moso. Sa ia pā ia le maru le Maria i makula te muli whai. O le alo le koluse o se vainga le i pōpua ngā le whaola Yesu Kiriso. Mana taita ina le sui aki e kipikopo a Samoa pia, le nei sauninga o le pole se sio, le fionga pātele masiniolo pio ngālu mana. O reporti le KHJ News mai Amerika Samoa, wo lātou whaailoa i le taliatu le fionga le tiktai o le atunuu, le fionga fia mena o mi mata afa, o le ale mawhai ona whaatasi atu se au fia whaaleanga nuu mai Samoa nei, e le whaamana tuina o lo lātou tuto tasi le aso se fulmalvalu a Aperila. Na whaamaunia e le sui whailau tusi o le KHJ o mata aupu tau Samoa tau ese vaasunia. E le o iloa se mafua anga o le ale whaatasi atu aise au whaafia mai Samoa. Peitai o vaenga masani lava o na whaatino i tusi vaala aulia. E tausanga uma mo le whaamoe o Amerika Samoa. E au fie le vaala aulia leo le ao le malo Samoa. Le fionga tui malele i whano wa le toso alo vile lua malana masiofo. O le fionga le tamai tai pāle mia. Ai meise o le te tana foi o le wala ulia mō so o se awhio anga. E mawhai o na filifilia lo tātou malo. E whātasi atu e whaafia e le tūto tasi o le territory. Peitai na whaai loa e tau ese e pule lava Samoa e le whātasi atu pelea i foi. Wa amata se sotanga ma se whainga pa anga al whaamasinonga whaaitu maloa au kilani ni usila. Ma le sosa ie te alo ia ma whaamasino a Samoa e ala i se awa onga na whaatu te ele vaiason te nei. E whaasoa mai ele to mai maanga waa. O le au malanga alo ia ma whaamasino mai au kilani. E tā pena ia tātou lo ia ma whaamasino. E teimi e whina wina aini ma tā opu i te tono poto whaamasino. E se whaatana noanga le whale televisi al TV tasi, ma le teitei whono o le komiti wa awa onga wha wawa le sosa ie te alo ia Samoa, ia sa la Josephine Stowers, o se minasa whaatauteia, o se fisoswani le naufuina mai alo ia ma whaamasino sinia ni usila, e mati ere ngā ruenga tātou lo ia Samoa. O
me Tautua e taon titilo ai pe fa pe saunia la fam sinonga me mua e silafia le winga la case la saon me le te fia mana o sauni ai lona lua ua lava ta pena o e mo tono le pots fam sino e ala la le yo sa ili linga o au fesili o le fa la tele ino lo mala malama i la faila me uma fa pena ina ia mafai ai ona e alu atu I tono pots fam sino ua e lava ta pena ma lon tolu loa ua e ready run now case o vaenga lala na lea ua toi o mai latou e toi mai e toi fai ila e fo i matou ia ngā luenga man matou pitola au fa alo ia ina ia mwhena matou toi fo i atu ia matou clients ia alaua iei sisi faasilinga fo i leon malama O lo ie le whaanaununga e whaawau pēle nei whainga paanga, e whaafawina I pēle to mai maanga waa, e whina wina ai mata opo le atunu o lo tu ina atu I lo ia, e te tonu opo to farm sino. Nesi o tala I meo lo te tupu le tātu o tino, man ria fōwhanga le nei aso, whaasoi foia. Talofa lava o telefou mai le si fongo le lo mua I Wellington I le nei asongo fua malo lo le seta lua afe luas fuluma le tolu o le talo mua o lo o mamafa pea I le teimi nei tiu te leo I lunga a wala te te leo le tunu mo le mata I tui nao ave ta wale whaata mala a toa matangata fe mala ngai I lunga a wala ia sa wha le tonu mai I le teimi o ta whenga malolonga mai ua whautua ina mai foi awe ta awale uma, ina ia whaai te le nei taimi pisi o fe malanga inga ona o aso malo lo. Sa whailo mai ele li tai leo ia Superintendent Steve Greeley, e talusia o le ale aise tangata e mau na soifua, ona o se whaalawe lawe tauta abale le nei tausanga. O le tausanga ua mawae, e to o lima I la tau na mali liwai, I whaalawe lawe I lungo o wala tele, I le taimi le nei o malo longa o le seta. Sa ia Tautua e mauti no lava o loo to tele leo ia o loo tiute mga lulue I lunga o wale le taimi nei. Ai maisia I lava o awala te tele au tu I tu se o le tunu. Na ia whaalia fwoi o le taimi le nei o aso malo lo le seta. O se vai taimi ma tautia tele. Ona ele ngata ina to tele ai ta ngata whewa I ta vale. Ai e maurunga I fwoi ma la whainga o ave ta vale whewa I ona na. Sa ia wha ina maira bata inga masani. Ina ia mauti noa e ave ta vale uma. O lo whaia ia fuspau o le saunga le mu o tangata uma e malanga I lana ta vale. Aua le ave ta vale pe a whaia o na. Ma ia fua le lei. Ai aua le so o naru sao le ta vale. O lo o valo ia mai e lo fiso le tau ia ti munga mamafa. E a awhiai nisi vaenga o New Zealand. Mai se ale motu I mātu. Ma se sae o le motu I mātu I le so. Ea mai tā ua ia ave tā vale. O na whautangia ia whautuanga malipoti o le tau. Ai mai se I lātou e malanga mamao. Wailonga o na whaafia ina a inga ia sa whaalanga ina o lātou whale ma le aini mea no nofwai. Ona o le wha Gabriel. Ina o taunu uatu iai le vai aso na te nei. I le pito nuu o te karaka, ia se vaenga o whale whaingo fia o na whea veai. E lima ia ni whale wha pēra sa tiriwane I le te karaka, I le astofi na tenei, ma le isi se fulu o le a wha solo o na awinane iai I le nei vai aso. E wha isi whale o le a ave I le Taulanga Bay, wha pēra mo i roa. O le nei por kalame swani mo ni whale le tu mau, e ma whai o na whea veai, sa taula mua I le whala popotonga Maori e ngoa o le toi tu Taira Fiti. O nei whale uma ua wha atutuina I whanua o a inga ia na whaatama ia o lātou whale. Ma ele aise tu tongi lātou te wha o ngā ina I whale nei se ia o atu I la so tolus fultasi o au kuso. E si dia le tonu wafe la wha I o tālo sanga mo ni taui ua tu ina atu I le whala popotonga o taui o whala whala wha fosei po o le ACC mai tangata na manunua ma whaina o na o ta whenga malolonga mama whaile amatanga o le tausanga.
o le a whainga o whailo mai I whainu mela ma wha mau maunga o pito lanta mai le ACC o tāru sanga moni so swani ona o ni manuanga manisi a whaina na a fiai I le taimi o lolonga ma mawha. Ta ua fa pe o so stasi na whaina ma manua ona o whaale tonu na mafua I le wha Gabriel a toa malolonga ma mawha nei ma ta whenga ya Januari ono o a fiai I le lisi le nei a le ACC. O le teimi mua le o mawai se ata atoa o la whainga o tangata na manunua e se ai mai e na mali liu ia ma le tu langa ma tau tia o mea tau tino sa whaalenga ina ia lolonga. E awhe fitu sa laurua se furu la whai o tāru sanga mo ni taui mai e na manunua ona o Gabriel le asa a whaina tele aile tala whantai sa sae o motu I mātu ia Februari ai whapefo I manisi vaenga e awhi ai au kilani maona matawhanga I sifo. E awhe tolu se lau se fultolu la whai o tāru sanga e mafua ona ololonga mamafa I le whai unga o Januari. Ia fo isa I longo na mafati ai au kilani ma whakarei whapea mai si vaenga o le motu I mātu. E le o manino mai wha mau maunga nei le ACC le tūlanga ti ngā ina sa iai manuanga nei ai o lato umalawai na mana o mia I a tongo vitinga whaafo mai. E whaas fumale fitu la whai o tamaiti, la lo des fulima tau sanga le mātua na whaia la tau tālu sanga mo se swani mai le ACC ai e se laus fumale valo le a whai o tangata e sidi atu le valo se furu tau sanga le mātua. Ua whailo mai alo viso le tau le Met Service e whapea e iai se vanga malosi o winga whaale tono le tau e ono au mai ai I a wila ma whai tili ia whapea mo ti munga ma mawha a toa fo imani matangi marolosi po ni asio sio e a fiai nisi vaenga o le tunuu. Na amata wha amaru mai I la wauri la sa nafi ni la bata inga mo wila ma whai tili I le tu malo le Bay of Plenty whapea fo imaroto rua ia mai e ono a fia fo ia vaenga I ni asio sio I se taimi sa masaromia lo fiso le tau le ono ma mafa o ti munga I le po ono po ma le anga I mai I le so. O lo waro ia le ono o atu I le fase fulu milimita ia le fua le swa timu e pa ui ti munga ma mafa nei mai ono ma fua mai fo ini lolo vai a toa mani solo ele I nuu mai tu malo e a fia ai. Na tu ina mai fo I se rapata inga mo ti munga ma mafa e ono a fia ai le maunga I taranaki mai le fiafio le san nafi e o mai I le so. E ai whapena fo iona iaini la bata inga mo le tu malo tasi mane le Tasman District I nui mātu sifo motueka mo le so whapea malea so lua a tae ao. O le si vaenga o le tātou tala, o tu ina mai se la bata inga aloa ia mai le professor wha ma IBPC o Michael Baker ina ia whaia ma le wha aejeje le wha tino ina o pui inga ia o lo o dutoe e wha sanga I le wha mai COVID-19 ta ua le li fo mai o wha mau maunga o le wha mai COVID de tono New Zealand le teimi nei ua atangia mai ai le ono o atu I le afe le a wha ionisi tangata o le a mariri wai I le nei tausanga ai se furu afe ia le a wha ionisi tangata o le amana o mia o na tau fia I fole mai mo tongo fitinga. O le li fo mai le nei o Baker e pe o na sila fia o le professor fo mai IBPC o wha mai IBPC I le University o Otago na ia whailo mai e whapea e te tau I le kāpeneta o na aunga tā e whaata I tai I isi atu nui whafo ia ua ave se ai ma so loia I atu la fono e mana o mia ai le whaanofo e seo tangata e maua I le COVID. O le ata awhi o le li fo mai o tu ina mai a o lo mai se fon tanga le kāpeneta e to e sila ai ma to e lauri liua na fuafuanga whai ai mai se o sa ma tapu wha apitoa mo le wha mai COVID-19 e mausa li le ta awhi o Baker o lo tu mau peo na iai se tūlanga whainga tā le wha mai le nei le wa vea ma wha mai pipisi numele tasi e mali li wai tangata ma ta awhi ai se to tele I tonga fitinga I tonu o whale mai o New Zealand I le nei vai taimi. Taimi nei la vaia o atu I le lua afe ono se lau valus furma le fitu ia la whai o tangata ua mali liu I tonu New Zealand ona o le COVID mai o le tausanga le nei lua afe lua fultolu
ua sili atu i le tolu se lau la whaai o maliu ua wha mawina ai ona o le wha mai ko visi. Ta ofi le lifo mai a beika o le a wha lua ina la whaai tangata e maari liu i New Zealand le tausanga le nei i le wha mai na i lo la whaai o e maari liu i le mai o le flu le tu se 5 se lau tangata e maari liu ai i le tausanga. O lo whautua ina malo si mai la e beika le mamaru le tunu ai mai se o la tau ia ua ngā waa mō tui pui pui o le COVID ma le mai o le flu ina ia mauti noa e whaia ia tui o na o lea ua ngā ia tui le vai tau o le maru lu e i longa o na wha te tele ai le BBC o ia wha mai e lua. O lo wha ngā solo le teimi nei sua suenga leo leo e winga ini whana e o i le luas furu la whai e wha bēna ngau ia mai i le lau mua i Wellington e taruai nei. Whalia e whapea o ia o penga mā losi na ngau ia i ni talepe whale se lua sa awhi ai manisi o loa mani medo tino ai le na whana. Ta ua mai se ripoti le leo o so se taimi e ngau ia ai nia o penga mā losi e matua whaata uai na lawa e le leo ona o tūlanga whaina ma le lamatia ai o le saonga le mu o tangata. O liputia mai le maliu o se tangata na whaina i se whaalavelave na adi ni mai le aiokalai estete le fiafi o las forei le taluai. Tupu le whaalavelave le pitonu o Linwood Avenue i le vao le afo o le fitu ma le tūlai valu le fiafi e tusa o le lipoti a leo leo. Sa mawhai o na tāwhia maloka mai e leo leo se ali e totus fultasi tūsanga le matua ai o le na manua i lea misa sa tongvitia le whalamaitelo kalai estete peita ila le ua uma i lona ola. O le asto na ina o ne ai i le tangata le ua molia i lumo le whaamsinonga i Christchurch lava e mai o lo tāwhia pea o le ato e tūla i lumo le whaamsinonga i le aso a tae ao. Ua tu ina atu se whautuanga lo ia ale ma lo New Zealand i tangata o New Zealand ia o lo i nei do tonu Israelu ina ia whaai tete i le tūlanga o vevesi ma le mausolo te te o lo te tupu maari ani mai i lea tunu ui le teimi nei. E whaitau fia se furu wafe la whai o tangata Israelu wa fia i le whainga o ni te te e whaasanga tauai i le li palemia o Benjamin Netanyahu ma le malo Israelu ona o ni fuafuanga ia i na ile pule ma le matawha ioi e le whaamasinonga maurunga o le tunu. E ali mai ia solo te te ma le lefi o tangata i le taimi e whapefo i na tūla mai ai nisi whaalawe lave ma nisi vevesi le wā o tangata Israelu ma tangata Arapi i le taimi le nei o aso whailonga ina o le lotu Mosalame le whaingoa ina o le Ramadan na whailo mai le mtanga luenga le vai whafo le malo New Zealand e tu se whase furulua la whai o tangata New Zealand mauti no lava o loo iai nei tonu o Israelu. O le whaate tele o vevesi, ma solo te te ua whaatonu ina ia le palemia Israelu leo leo, whaapele fita whaaleo leo, ina ia sauni e ngāru lue i le tau tau fio ni vevesi e tupu mai. Ua tele ia taimi ua tārsanga ina ia malo o Fantasi, maise le Unio malo Europa, whaapea ma le United States o Amerika le malo Israelu, ina i tau mawhai e wha toa file mu i e wha lawe e pei ona aari eli mai. A o whenga i aile to telo le tunu u mawhai ngā mālo lo ngā iaso mālo lo le seta i le nei teimi ua whautua ina mai le mamaru whi mala ngā i ta vale ina i e fuafua le lei whai ngā malanga i le toe foi ma le toe tali watu i a inga ina i e tele teimi e mālo lo ai ma i e lano ifo o le sao sawa whatu la whono ina le maua lunga o i le sao sawa o le ta male. E o mai le taimi le nei le iai se whaalawe ua mani waistangata i lunga o wala ta lua na amata mai le whai unga le nei o le vai aso o le e seta tausanga ua mwai e to lima e na whanoro la tau soifua i lunga o wala tele i le taimi le nei o malo longa o le e seta. Sa whaadia mai e le whaatonu o le whaalarotonga o le Break New Zealand, Caroline Perry o whaalawe tau ta abale e matua te le maonga awhianga i ainga a mai se onu o a fiai na i ta ua o tangata umalawa e ai lo la tu tiu te fai i le fai titia lea o la fai o tangata e mali liu ona o fala vela lave tau ta male
sa ia fa ma fa ina mai e le na o le vai taimi le nei o aso malo no e fa ta ua ai le nei mata opu ai matua de tau lava ona fa ta ua i so se taimi o le tau sanga e lua afe luas fulu o le taimi mua lea i aso malo no le seta talu mai le tau sanga e lua afe se fulu le lua na mama ai e le i ai stasi na maliu i lungo le wala ona oni fa ala lave tau ta vale ma le tala whaiu, manu malo la au kiti whaala malo a li o New Zealand le Black Caps i le series o ta'alonga T20 le wā ma le au o Sri Lanka. E lua o lato malo ai le ai i le au nei o Sri Lanka. Tolu ta'alonga o le series ai o ta'alonga mua e le i whaatonu ina o na sa timu. O le ta'alonga whaiu lai le sto nai le malai o le John Davis Oval i le ai o Queenstown. Na tulia i New Zealand ia ai se lau walu lua Sri Lanka ia na maua ia latou pe e ono mai o le taununga o le ta'alonga e ono fu i pe New Zealand ai maua ai se lau walu tolu ma manu malo ai ta'alonga whaita wina umai lua po tes na malo ai New Zealand fa pe fo ia toi malo le Black Caps i le vaenga o ta'alonga e te tasi aso po ODIs i le va o au lua. Ia, o le whaiunga le nā o telefou. O le nā ua whaafunga le tinu uli tō whasalawina o tātou telefou o le yaso ma lo pe o na tāpeneina le fionga i ala wano ati lawa. Le tula masani le tai masani le tula e valu le tai o tai ao ia to fa funga le fa poponga o tatu tala mai telefou ia fa pe foi o tatu tala mai Samoa o me tupu tatu tino ia pe ona ta pena mai ele sunga ia ta se salam sam wa luas fu minuto te ne le tula fu mai lua to fa malo tu le tai mi o le uli o fa ngai fo ile to tele ia i malo longa ia o maftanga fo i le ngata ia inga fa pe fo i maftanga e kalesia ia ma so se maftanga lava fo ia o fatonu ina le nei aso malolo ia manuia lava ia le manatu ia o fai me fia uma ila tu o mafuta ai ia wa ale le ia le maftanga ia e tal no fia ia e tau sam fia ia ma tali e fia ia ma fai tala fia ia le mele fa pe ona i te se maftanga le taimi mafuta mai ai ia ili tātou tautua le ia so le fonga lau mua ia malo lava le mafuta to anga pe mafuta ato anga e mafuta ia o le mapoponga fo na ma le fealo fani o mo maftanga ia ai mo oil na te fainga luenga le taimi ia ma e fa fonga mai le tātou tautua ia fa malo atu matou ni ngalulu le tātou le tio ia te oil na e ngalue pe le ia so malo lo ia o tātou i New Zealand nei. Ia, o le tautua nei ia le sifonga lau mua, whataro whatu malo lava, ia o le arase tau maftanga o le uli, ia ai wutoe whaavevela ia tau maftanga nafi i naere i uma. Maloa, ia o le whaia si mana ia le tau nei, ia o nei le tau lau mua nei, o le ua toe suru fo le la, e niso taimi e fo le e fesusu ia mai le tau, e mai se nei por ruolo, i le tātou ofisa vasara lau, ia o le taimi o le susuru mai le la, o le isi taimi ua aua oa, ia matau to ulu foi nai timu ia ele pe o le tala le tau ia e fai asina to ulu le timu ia o le ua mai tau atu ia o le ua amata on toi langi le mai ia le lau mua nei o Wellington ia mai se poli lua ia ele manatu no whapena foi ia se o se vahenga o le langi ma le nei foi atinu o lo e ngalue mai mafuta mai ai ia o lo mana ia le tau ia te utofu tau le foi maftanga ia mai se foi ta faonga ia faonga i foi le nia so malo lo le seta ia mu ia o tau na te malo lo ia ai amu ia foi matou le foi matou te fainga ia tatou mafuta i le tautua le sifonga la mua tale tasi tariu tatou fasalau ngai Samoa i le tautua mai le sunga ia ta sesa mai Samoa se ipa ia le tulai tolu i lunga le Facebook ma le YouTube a le sifonga le lau mua ia i Wellington o le afar sifululua le o toi 5 minute ia ona mo fo le sotainga ma le sunga ia tionga la pipetele tala i lele ia o le company telefonia le titi sa ia o fo i vaenga ia fia fa iloa ia mo le tātou tunu me se la to lo fa ngai na unanga ale company telefonia le titi sa le Samoa.
685 Soul Foods. Ono Walu Lima Soul Foods. O le whalainga fōnga ta tala ina nei Kenen Squeaky Polirua. Te le tau mafa Samoa, tau mafa Pasifika, vevela mo tau maftanga o le tai ao, awa uli maripo, awhia ne lo le tuatusi, Lewis Funwanirua, Warspite Avenue i Kenen Squeaky Polirua. E te le toi popole tau tapena si tau maftanga mo au malo. Fitu aso le vai aso ioe, fitu aso le vai aso le tautua, fai mai chance e vevela tau maftanga i so se taimi. A yeisa fasili, pala au le telefoni o chance, o lua lua, fa ono fa, o valu tolu lua. 685 Soul Foods. Ono Walu Lima Soul Foods. E loa sfulu afe tala le tupi wa tapena ele Digicel mo whailonga o le satina i New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava sau tapap lua sfulu tala pe sile atu i numera Digicel i Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avanoa i le sei i asforai le taitasi. E te angava afo i le sei pia e whaangaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel i Samoa. E tolu whailonga ta ilima se lau tala cash e sei ina mo New Zealand. E tolu fo i whailonga ta ilima se lau tala cash e sei ina mo Australia. La fonei loa so top up los fu tala pe sile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel.
Interested in the future of Frank Kids Park? Wellington City Council have been asked to consider a proposal for a Fale Malai in Frank Kids Park. The Fale Trust say the proposed Fale Malai will be a national cultural institution that will substantially enhance the amenity value and public enjoyment of Wellington's waterfront. Share your thoughts on the proposal by Monday, 10th of April. Visit letstalk.wellington.govt.nz. Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Malo va tai fa fo mai le tunu ia pe on fa ilo atu ia tatou fa talonga mo le fionga le pepe le tala ilene ia le o mau le ava no le taimi ia wa fo invaenga ia fia fa lawiloa ia wa fo fa fonga mo le tapo email tatou tunu fa tala fatu mo le nganga fa lo le fionga le pepe fa fa tele lava o molo ava noa e ila fo le aso malo lo nei ia fa fa le molo ava noa wa fo invaenga e fia le tatou tunu. Malo so po mai ava fa tala fatu pa ngal tatou po kala me tunu le tau moe Wellington ia na tonu maua o tose malo longa le seta sa ngare mumo manuia o te na ye foi male aso malo lo nei aso ia o lo langi le mato o tu langi tonu lo fa pena o tonu lo mo Ioe ia sa o le alo fionga le o pepe ia o le talai o le tau mato nei lo moe Wellington pe o le fa timu ia le mai tau atu le o sui mai tau le taimi wa va ia foi mato le la ia fa after na fo e langi le o to e pe ona mai tau fo fa ingol vai aso ia le sa mai ta ele tu langa tau ti mungo o to ia fa after ona fa tau le aso malo no ia fo i fo ina ia inga mafuta ia ni so inga me kalesia ia ona le tau ia te o to ia a tonu tali mai fo le mo pito nu e le to anga talo no e wa langi le ia tomato pito nu nei vai taimi ia a tono la tau whapena fuita alo mato au laka pisa tip. Ia, o le mai tau wato na ua tu mati e lava le tau mata mai pito lunga. Ia. Ia, o tatano atu se mato au. Ia, tu se avano o le fatu ato o le o se au le lunga e. Te tau mata mai te ale biu mai lunga ma nei o le numero das. Ia. Taimi tatou o atu fo ia isi tatou wa le pe ma tau atu pia to se si matau au lunga nei le fa iunga le o tamu sa ia e mo ile le lau sa nonga le pepe e ile taimi to se atu matu au na ia e pe o ta longa le o le a ta pena le vaso nei ia nei lau mua matou ma le au le wai kato pe sta longa le la tu le mata i uma le le la lolangi ma supana kapi ia po ia au mano si ia ela tu atu to e te yala wa o au sia o lunga ni faino la fa fa ni le va no le ia mato fa ali mai le o to au na we te mu ia on da to fi mu le vola ia te mio o playoffs ma na ia tele ia tu atu le va no la ofionga ia fa i fa la wilo ta tu company telefone wa si le fiel ta tu no fa tai awal vanga tawar pokala melene yaso ia o le failo atu leo I lato na tongia le tato sei mo mua o le mother state ia fa pen fatino ina la Aperila ia ma ia tato failo ta lima sela o tolu mo New Zealand ele top up sa fatino lunga le tato website o le online top up ia na lapo le numero fitu lua valulua fitu fa ia o le ngoa lo fapeona a le starai o ato toso mai tono la mo Wellington le o manu malo ele tato lima se lauta la mua lima se lauta la na lua ia o le top up so sa fata o tato website Digital International na la po le numero fitu iva lua fa o o le swafalo le starai o lin tua ia mai papakura I Aupilani le ua malo le tatou lima se lauta lalo na lua ia ma le tatou lima se lauta lalo na tolu ia o le customer sa paunga le Tautua le Click X Pacific e la pole se leni anga ai le tiki sauri tonga le na whamaniaina malo le Star Swafo Devita Fonua le ua malo le tatou lima se lauta lalo na tolu o tatou sei mo muala na le mother state le fo ta pena le se tatou sei la Aperila le vai aso le nei mantua te tau na luas futa la top up e patau ia pensi dia tu foi
malafo numero tiki stau Samoa mai sa tunu al Pasifika pe fatau mal faloloa e tawan fa tino la foina aya nga I foi lungo pena faitang o pena failangi le tatou tiki sal international e le tawan pa ngalo immediate le sitarai ona la foida e na poi tautua le click specific online and I foi tele tarai fa ngalo ID malau proof of address ia malau email address ya e te lesta wai o vai ngata wala na e te whapene nga waa a ia tātou sei ya o le Mother's Day ya le lau ta pena tfos ya mola sparelo vai aso nei mea ma lo whaftai tele a lo whianga le o pepe lo manino le vaenga le pe ona whafsiri mai nisi lo tātou atinua me se vaenga nei Wellington e nisi whafsiri mai pe whawhera la tau ia le top uplounga le o Google le titi sal ia whaongala tu email I vo e la foi top up la tu ainga ya fa mai la so le fa fela ma to ya le la fo le fa nga ma to email ma lungo o le link fo le ya le ala fa menino le o kometi ana mo o to ya suafa ma numero si va nga le o pepe na le na fa nga me ato to so Wellington e lungo le tato website ya na le Digital International ya le la o fa mani na lima se la tala awala pa po ina tato tono lo mo petel online petel nga ile dairy por supermarket por pampensini fa tau lo tapa o le metawa ya ina ya duas futala nga ilunga fa tino la foina pe fo tato we fa tau me fa loa e te tau ana e tango e vili numero over se auto fa do todo le nai lunga pe top up o ina em fa ilo na mato ma waina la numero le sa fa ngaina e vili el tato numero over se lau ia le ngata na ma fa na mato ma waina numero tangata le sa mo le sa la fo le top up ia potonga fiti van watu pa punipin ia o vai ngata wo mana sau into tonu o le tato sei ya masalo la to Moses fa poponga le tato pokala mea maiava ya ile aso tofi foi ya o tapen penato moltato se o las forela neva yas ma lo vaftai ai tele I tu ore ta fatanoanga se ya si tamare na vili men nei tato office fa mai o le fionga la pepe le e tal no mai tisa lo tata le lenta mo ila pia parki ya sola fa tu ile na tonua le tangata tonua ya tol tama lo ele tamo intama I tu ngama vol tama lo ya lo ai tu ngama vave vo le o vave vo na me vo na le ona vave le lo pepe I wal tangata sawa to fiu tu ya ai mai ya to ai esi tama na ya ele masa tu pena mo ta mo ngai na vai mai mau kana va pe nei vai mi ta se vai ya tu ya o tamo e fo le I vai to mai ya la na usa ya tu ai mai ya sa o le na ta tu vai mai ya vai ele ya no tu vita ya mo I fa tele la opción le tele ya monia fo ya mano longo le aso le aso mano lo ya to mo fo se no ta tu tal no ai se aso le vai aso ya manu ya la le aso ya pa tai la va soi fo le fionga le peptele tala ilene ya o le sue tatu community for ya na manino to malonta mo le apia par ya so la se la mo se la e mam la maya u langa wa le sa ta mo e for se la mo se la ya so la ya ai na o tali siri no vala mai nis Sunny day on the beach of Coconut Isle.
sau malu a ole la kuongoto atu itasilava lo ufa amboe moe o oe le lalo langi nga e wana o oe dio uma fau fau nga au lava lo pa amboe moe o oe e mo o mia oe o lo taia o manino e mo o mia oe e a vai vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o aso leanga au lava lo fa amboe moe o oe e mana tua pea oe lo uangu le mafutanga e whaavavau o folinga e la lelei tumau o oe moa o a mo oe tasile tino tasile loto e au lava lo fa amboe moe o oe e mo o mia oe o lo taia o manino e mo o
Le si ufonga malie, si ufonga malu, si ufonga matango fie, o le fionga ya le sa lio tuana ya ma le pese na ya epi ona tu fa fonga ya musika la fo yo le ya uli ya e fai malie fo i taringa sua ya e mai se fo i au manga luenga tiute ya mai se o maftanga o tal noanga i tono falta avale ya e mai se fo i la to o piriati le nei taimi tono falta avale ma so se vaenga o lo fa nga ile nei so malolo lava ya le so i fu la le nei taimi malo fo i le fa fonga ma tapo mai fa tano vatu tu so ya Ellen Solomona tal fa Ellen ya po fia fu se me o te fa o ta malea malo ma fu ta mai va pe fo ya e te fola tai lava ya tali vui ya ma le sunga ya Roderick solo ya tamale le na fa interview wa ton leila tama Wellington ya le lo talo te to fitu ni sila ya fa pe na to te le i fa fonga i le interview na ya e mo i lungo ta to penga to ilangi fo i le la atu ia fo ia po lungo fo i le ta to YouTube ya i stay mi ole ne yaso ia po le fia na nei pe to fia mai mo ia i fa tanwanga na ia pe to e me na le lu tango e shel ta to proclame le aso mo le aso ia wa fingo fie ona e to ia lu tua e to mai mo ma e to fa fonga ia i ta to proclame mai so interview se pe on tu inatu ya ole ua to iva minute ya ona talo le o le tula e tasi ya ona talilo tatu fa salonga Samoa i Tautua ale sunga ta sesa tatu ofisa au tu ila waya i lunga o le Facebook ma le YouTube ale si ufonga la mo Wellington e ina maftanga ta mama na tina ia na vili men nei tu mai tasi si to ta me ale pesen na le sa ta ma le termina umai tara foma o le fai mato fa malustino e mana ia tele pesen na ia nga ia mato o le fai mato fa malustino mato tel jano o tele lola po fela fai ia la to maftanga ale na vili mai o le sisi o sa fela to fa malustino le pesele a wa fiu su le pesele le mo ya e wila va nele umana tatu ia to tatu pe na ona mana onga ma ona i matu mana i tama mana i tina la fa malustino ai o fa sela to maftanga i tono se hol po se bo fela fa ia ale mana o se pes fa pe se vale to va no minuto tani tu la tasi ya Samoa ia fa nga mal tatu pes na be fa pe na te fia siva
Ia Samoa le tinu pele o mai ale tatu Tautua mai le si fonga lau mua tatu wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia inei porirua lima suma le tasi ia mātou te whaftai fo ia tusa le tatu maftanga le yaso ia mai le fitu le taona le lase pa ima le taimi o le tatu Tautua ia inei minuti ona tariu le tatu whasala launga i Samoa i lalovaya ia e whamalulu atu fo i se upo fo i wa le longo maali e lau whaafonga mai ia malu ave fale o tau finangalo sta Tautua fale o le fainga luenga se upo i le tau tamari ia la fo inu le nas fale tonu ia manuia lava ia fuafuanga o tuto le nei aso ia ai mai se fo ia e le nei fo ia so malo lo o fenga ia le tatu o tenu i le nei aso ia ai tatu filo i tai au le masani le tulai fitu ia me le taimi me le le tatu Tautua le si fonga lau mua i Wellington fionga le pule ma lau fainga luenga ma tu te fatu fa so i fua ia le mamalu le tatu o tenu tatu fa mama le pese na le tolo i matautu mai le rubber band
O au te taatele lanu ese wa sui ai le sei o sia o pele. Malo, whaatalo whatu i le nei fo i vaenga o le asonga fua so malo lo nei mātou i Samoa. Natu e whapena fo i leisi vaenga o le kelope i ama mawhauwhanga o mo tātou tangata Samoa. Ia ona o le whaamnatuina, ia ma whaalolonga fo i o le aso maliu. O le toi tu mai o le tātua li whaola. Ia le whato ama vai atu le whaai unga le vai aso sa wha manatu le mau telo le mau sao ninga la tau ia mata mai le aso maliu le aso whareile. Aso tofi sa a mata vaso a tolente ne ioe. Vaso a tolente ne le laupama wha solo mai lava. Ia e sau ninga ese te tono e ka le sio wha ala putonga. Ia me se fui lava i maftanga a autala vau. O le whatu ata ape nei le teleo camp, a le teleo le au tele vou la toi maftanga niso e kālesia. Ia, i le whaingo le vaiaso ne sa whatau te ai. Ia, wa uma. Ne wala la toi fo i mai ainga. O isi sa malanga tu sa vai. Lale wa tau whao mai a waa mai toi fo i mai ai i upolu nei. E whaila o le whaatalitali a wanoa fo i le leo ta avale. E le suo se a wanoa fo i le misi lol ta avale o solo mal ta avale a. Stand by la sa tutuai o le wafu sa lolonga. A o le to telo tangata. Ala a whaima waa e a pa se fo i le wae. E whai fo i o le nau nau. Ia i sau si a tato mea ngoto. Ia o vaengai e. O lalai o mea na le tutupu le so o ka e tawhio lai. Ia o le taulanga. Ia matua ngao a le aso ne wai. Toia o fale fo i e fale o loa nei tangata Asia, le matala le lai tumu i le whaataunga le la walo. Io e. Whaftai atu le usai atu e atasi, ia, mai mese fo tata o whengarenga tata ofisa utu i porirua, ia le sa tautua mai ai, ia mawai mai ai se mai a whaasalunga i nei Samoa. Ia e se tautua ale si ufonga le lomoa lona ofisa i nei la luvaia. Ma nei o le tau ni aso. Nei te minan tau timu ai, tau ta ulu timunga. Ia, ai mai tau atu. Ia, au lefa o teo so mele la oko. Anu tu have vela. Ana nafi. Ola. Vela la tu. Ai, nofo nefo ili i tu tono mauta malawa. Sau le vela fo ili le a. Le a e monu mawina inisio. O nai o ainga, tato ainga sa malanga. Le nei sa mo. Malanga mai fo ini. Tu langa o wha lave ma mea whai ainga. Le lai monu mawina tu langa o le tauna le vela. E mtu ale au ngā se awhinei. Se wha ala i se tasi fo ili se aso ato. Ata ele so astona ma also o tu i wala fele tonga fo te watu e fai fatau o tu le i le manga toru fo le felo i mauso ma i le fale fo le spare part fenei Klaus o le sa tau no fo le si va fe le sa o meli so le sa mo le sa tau la le si fo i meli Palut fato adu watu ale si meli le aso whareile. Ai tuta mai le si meli le aso toa nai. Io e aso atoa. Ia, o lela ele tele ai tele ale meli a. Wa feo ai solo nei nai tu receive le tau langai. Wa feo wa isa hava vali solo. Al me fato ta puni le tele o fale fo le wale ma nai ala mo la tutou no mai le aso. O le ini mea o ni fale ma tala fo le se vanga nai la lungo le wafu le sa tatala. Sa ye mo meo o fale o lofo ia tato pisinisi la iti mo meo metau lima me whapena. La lasa mo e me whata wei pe a whape lasa whata ni lato souvenir fo lele o malato mai Samoa. Au atalo vai tu sa fo fa isi lesi unanga li au tafo le Paulo fo le. Wa nini akulimi fo lele yo latino fo lele whape pe whaalonga tunga i tangata ia mai papa ai mai whafo sole. E se ale asa asosia tātou lale nei tua vela o le mea. E au ngā e se pūlou fo i lele lau whala tātou e whea lua i la pe a ole la tātou e matau tia. Ai ole o se tulanga le tātou tala tau se wa ai tala tau a tātou i Samoa mo nei fo iaso. E o le a mai fautuanga e wha amalo se fautuanga o sa vidi malo losi, labta inga mo o ngā sami umo le atu no. E a labta inga i e anuatu ane upolu i wha pena fo il mo tele sa la fai, i a mamanono ma apolima.
O pe au o mamafa o le e saute o le atukuki o lo mai tau wina le whaatu pla i e tono le isi luas fumat whaitu lale utua nai. Ma lo au mai ai sa vili e malosi ai le tua o loa sa vili mai saute i se sai e lungo lo tātou o tino. E iai le vai mamao le a wha solo ina malo losi sa vili i se teimi o le poa na nei mai ono si tia ele mau le lungo ngalu mauma i le oatu i le tolu mita i e pesili atu foi mo ngā tai whale ma o ngā Sami o Samoa. O nei tūlanga e onoa fiai le atunu, se i o atu i le aso lua o le aso le atai au. O le wana ngā te tau ai i le official vai tau, le avea i o whautuanga mo o ngā Sami malapta ingo le atunu. E le ngata i lea, a ua wha maalo si e whai whautuanga o sa vidi maalo nosi, mo vaenga umo Samoa, mo le poa na nei. O le aua o inisio teimi e timu ma te olu vāvāsolo ai wha apea wile ma whaititiri e ono iai ma e malolosi ma wha tau sa vili inisio teimi. Ia, a fianga i ono alia e mai eile antunu e malolosi ma wha tau sa vili inisio teimi mai e a ave ma te tafe au o ma e so le Sami o isi whautuanga o winga lolo wāl tau o le atu i natu le tu lae lima ile afia na nei. Ia, nei wa inga nal talo le tau Samoa ia ele tūlanga le leila se tato mea na nei. Ia, e wha solo le tiola na nei le mama masalo po le te au se fulu stim wha pena. Ai oso mai losi a tamai sa vili le manai ti munga no so mai ne ele umi. Ine ai e talfata ia pia. Ia le tio o le ia nei fautuanga ia Ea, o le teimi a fo ile leo le, a mata na vaa ai. Maisa, ele ngalo ia te ule a whale o event. Ma le aso tō nais, whai mo mua tala le whao event. Tu i mato lunga wai mau lunga mato whale fo ile le vaa ai atu i lalo fo ile le ele maa. Hangi al savili fo ile le matangi a. Le ane le ulo. Pateto pa o me le toa oi ave tu le atu le falai mam ne ma falai le atu falai amo le mkuka si ainga le e tau vele le mole fata furuipu vele fafo vele le tau ela ia uno fai kuka i fafo le ulo liuli ulo tafu saka vele le ia le an tau tua nele falai Ale fela tala le so to nai. Ma te oso tu lo male maltina le ainga I tua I le military shakatin tuai. Ma te oso to ina. Woi, ai o to o polok tolu le lea ta avale le poloko I malumat. O lai fai ai tu linga stama le tu lia fa pipola la meta moya tango ai le lea. To mo tango ai le lea. Lai fai tu lia o mai lisi tu lia tu ai fai tu ling fa pipola la me la tanata tu. O se fulta la stama lai fai tu linga malu so sa vidi. Apea so o mene ele tu mamai na e pe ala e Usain Bolt e matanga tu lingo mene tu pe ang sisi mea le ai io e feololo e tu sa tu lingo tu pe mal tu lingo tina la inga pe fa pe solo mamau e tu sa ai fa tu foi le e tu lingo wo ese mene tem wo la fo tu pe la to ya e fiu tu atto no e mai fa fa mau atu te vai tu ala e tu diatu taftuliatu io se nei teimi tato tu no male nei foi vai tau tato ia Samoa la le tulanga mai tau ia le feo lolo ia ai nai lapta inga na ne longa winga mo le au fai te le alfo le fa ngota na nei o le ato te ula lau tau le sa fu te fa ngota inane silita atiela le ta felau io ele na tasi foi se vai a au le tutoi ia se ito e mose si peol se vai a wai ia se fai sin tato musika le tato lima iai ia fa au ni se tato tala mai Samoa ia mal tautua ni aso e fa talo fatu ele ngalo pa ia tato no uma fai na fa tasi mai pa anga o mai se ia ilato o nofo fale ni aso le fo ini fo fanga ia aso sa America to twidla ma fe Hawaii ia mo tato Australia ma New Zealand fa talo fatu ia to yento fe au faile ni aso ia o le temia wale waso malo lo tato fe au lo le fale vali lo ma le fale lato vai tu ni simato a inga I fai ma le fale vali nga fale au isi lo fai te nga fanua ma nei a telea
ai sa sala lo mar koko Samoa man to le tonga ta koko Samoa ya tato sa sala koko Samoa e nei taiao au lisi la toa o ia matul a le koko nei tu al fale lalo atu fa atifanga i lalo fo le tu al fale se fulu le koko na mawai la le lai fa pa unga ko oi ya so ia se tasi na pese le musika la woli fia liu a whapelo ta leo al whaalawe lawe lai e vala i wawa le wawa ane fwoi whafunga meo lea tunu. Ia ai malo mai te watu te me sa mo le wa luas fuma 5 minute te ele tu lai lua masalo wa te lolo wa te ele tu lai tasi i le i Aotearoa ia te le loia i Australia ia lanto foi te mi ai wata iau o to Australia ia ma Amerika foi uio lea
O whiololo stele o whaavlawe tau ta vale le whae unga le vaiaso, ia, me se la valfa solo mai nei fo le tae au le maua. Le luatu le lunga i le aluanga i lunga lata nga il fale mata anga fo le Robert Louis Stevenson i lunga i vai lima a stasio ta vale le ia ele o yese sio a fiai le soifua. Ia alena muai vai atu whaafunga mai le atu no po se waia po se tūlanga whaapena fo le ia a fe toma whaatama ia al ta vale le sa ia le vaenga fo le o le tine mu whaalawe tupu whaafusa i nei tae au e am tam fai fo ia whaafita au li lea ia o nei vaenga ia tasio ta vale le sa maa ua le whaeunga sa ula vaai atu ia sole alu atua mai o whaftai lavi le ua whailoa mai o sole o te asfultasi tae au a Australia la tōtui te awhale le asfultasi Australia i temila i Brisbane ai i le tawhtafo le whama joula le i funga lei o te ofo sau misia mapaipa fo ilo le tamai awala si mala o papa le ia ina ia ai tofulo i lalu o le taxi ia tele anai whaafita o le whaaflawe tau ta avale le mai tau watu sa te tupu le whaeunga le vaiaso nisi le ripoti mai ma vai atu i whaamomonga leo ia o le ava malosia ia se fo tele o tātou tunu pe whaamanatu nisi ia so whaelunga ina nei o ai so mo meo maliua nei ainga ia o se ia tua ia whaipoiponga matulanga o aso whanau pela meo aso maliu ia o le seta whapena foi se maliu fo le se ainga tau ana nisi o tangata whaini pāti ia pela le aso maliu nei o nisi na whaablau tau ta vale le mai tau atu ia a fianga foi le ava malosi ia na tātou ia mal tautua al si fonga lamo na le tātā longo pe le tātou tunu e le tūlanga foi le avita vale te pe le avita vale le isi toi ina le o tu atu sawa e whātua alo nā tali Papa, tutulalo masau ale halua e toi tu watu to inal ta ofi wa watu ope wa meme fo le ta fo palasia to ata tia mai le apple ta vale fa melo to ina pi mau okay ya patatulo on mela le ele tatawana o status se me fa pe on pi mau on val au fa pi mau fo le la no ta la fa vitau talwai le so onan so onan ya e sa o lolo tala sia wole na wa la velo si on tele fiwe fato ya weva aila ya wa kilo famanga ma tu lo vole fa funga famanga weva wole umanyo kala luma wole umanyo kala lankere fa longo Ia o aso ala fa pene ale fa longo atato ia te lalo fa avla tupu mai pe ale fa longo fa longo le ia mata ofi mai fa utuanga fo le tu ina tu tato ya te leo nei tina o pe o tina la tu te fa ile nei me tina la tu te fa nei me tu i fa utua longo ia tato tama ai me se ale tu pa tato tama ia pe o ina tango fia le ava malosi o le mea ia tu la fona ia au tau mafa ava malosi ia tu le alta avale pe anga ele fale ia o le tango le fa foina le ta avale temi e fa soa ava ai in tato musika le tato to te mai ia monisia tato fa tato tua
Shadow Avia. Manaba, ua elangona le fia ai, wa e alu ile fale olo, mea ile lolo whātau mai, ai putai, mai matino putai. Ai ole toa tele o tangata, ole wairi mai wha umai, alua ele manama le ai sasavani, na ole inu mai, ai putai, mai matino putai. Sawe siva mai maruwe, luwe, siva mai maruwe, luwe, le pesena, masiva ya avia. Sawe siva mai maruwe, luwe, siva mai maruwe, luwe, le pesena, masiva ya avia. Le manava, ole ngoia ua fulai. Aka angulu e pei o se wha i pukalu wale so ai. Ae putai, mai matino putai. Ai fo i ole tino puta pe a e siva marue due mai. Wha malo estilo masamari, au wale wha kupu uiai. E te lusi ai, moku ai no fika i ai. Sawe siva mai maruwe, luwe, siva mai maruwe, luwe, le pesena, masiva ya avia. Sawe siva mai maruwe, luwe, siva mai maruwe, luwe, le pesena, masiva ya avia. Follow my yo vai, follow my yo rima. Lue mai yo ule, kuli kamera sanga rima. Awal songa ngau, ni masai o so vai. Mama ayo le pese uma, ai futula ayo vai. Follow my yo vai, follow my yo rima. Lue mai yo ule, kuli kamera sanga rima. Awal songa ngau, ni masai o so vai. Mama ayo le pese uma, ai futula. Sawe mai maruwe, luwe, siva mai maruwe, luwe, le pesena, masiva ya avia. Sawe siva mai maruwe, luwe, siva mai maruwe, luwe, le pesena, masiva ya avia. Sawe siva mai maruwe, luwe, siva mai maruwe, luwe, le pesena, masiva ya avia. Sawe siva mai maruwe, luwe, siva mai maruwe, luwe, le pesena, masiva ya avia. Masia Apele Aule nei ua o ilo aina ua male pelepe Ole ponga yo na mea umataro lau aina Ile itangi a fuala tapele ele ai sonaina Ai a fai
siaina ita e tangata Auluta ainga po ise imawa ise mapusanga Ole ponga yona mea umatalo na ainga Ile itangi akuana tapele elea isa naila Ae awhai ko ai oni tanga tanga tapata pua A ia e mana tua ele se niu e whanala pua Talo whai le tau ata sio sio uolanga Pea ino se isi e whaalu mai na le maputanga Ai o taua pauolo olanga e le tautala A ua le sa e au se vai vai mai o ita e pia tangata Talo whai le tau ata sio sio uolanga Lea ino se isi e whaalu ai na le maputanga Ai ona wa pauolo olanga e le tautala A ua le sa e o se vai vai mai o ita e pia tangata A ua le sa e o se vai vai mai o ita e pia tangata Oh
maliu ona o Ma nei ale Navy vi inga ia sa fatuina fo i nei fatu pese ia masiona falitua. Ma tango fie tele ia moli mai fo i le fatu a tuana iatu ia ele whaamana tuina le seta ele maliu o le tātua li whaona malonu tu mai. Ia a ma nei ana ia fatunga te mai fo i se ma losi whaamana tu mai e pēr le wha awal tala lei ia mo i tātou le nei fo i vai yaso wa o le u tātou ma lo ni yaso. Ia matoi tō manatu i wha e pole kalame ia ma fe au fo i Samoa mori mai ia ile aso sa o to na i ma sa pati foi ia fa ma lo tatu tunu o le pese na utau ia i lunga nei ia e mon me yelo fa ango te le lo poi oi pili o le pese na fa Samoa na tangata le e fatu ina e tangata la ulo foi le o Bill Gaither ia ma nei ala le to e mai e la ua o Dan ma Ivona le na usuina le pese ia le peia o fafo ina lo ale o America o New Zealand po Australia le ia alo fo io le atunu na la usuina le pese le ni ma le tele ia le ani me tanto te fania so a me le fatu esi na pese na ia fa manato e fo le ni e seta la to wil tato tunu o le temi le ua to se forma 2 minuti on tale le tu lai tolu te mi Samoa ai o leo te tilo lava ele vaenga le o ati na e fo ile le tatu tunu ai mo faila o tala le aso ne ka mo le mo le sao fai pia tu ai lo to fanga le fai me lisi sao fai tele fa fo tupu mal fa le fai mai ka se tele tua tele lava o le tulanga o matai ne fai no foi e fai le so fa o nga ai ele so maliu le nei to telefone lan tato tu no den malanga me fa fo mo fa fa pe oi ia alela wo fa ngo tu temi nei wa matan to ulu ti munga e nei ta fa tai pia ele malo stede ai pe fo dinga mai ta ia na i tulanga leo le o talo le tau lisa tatu fai tauina e le tūlanga le reile fia nā nei tūlanga o savili tō whaatauta e tatu tala noanga e le vaenga leo whaatoanga fai le tatu atunu e isi tasi o vaenga leo pe ina whaatala noina le vaeso nere kapeneta mpasi ai tūlanga o ta avale fo ima piki apo e awina mai le tatu atunu ta avale piki apo fo i forward drives mai te tono le tatu atunu e au fia ima meo ta vale pick up foi mama al tamala le pick up mama foi a fia ele Land Cruiser Hilux e Ford Ranger au ta vale fa pena foi ni mo la foi fa to ang o lo fa tu langa mai ta vale e te tau ona pa pe ta vale fo a fa pe lo lus fu to sanga ta lo na fa nga tu no i fa e o le failanto ya e toi fa o fale mele atunu a mai taula ye o ka mol ta vale tono ta to tunu ola ole matua te le al ta vale le ye e le lo fa ni fo ya so malolo so le pe le fi la na nafi fe passi o ta le mantu o te le ta to ta vale la lo me ya sa la fai matua a nei la te tauna ma mai ele telfata ye pia e o mai la ta nei so lo me tas pisi ata avale el temi uma ia fuala il taulanga ele ni fale enga wala so to nai na loka i fale enga ele tele ni fale enga sa matala le so to nai tele lo ya pinati ai sa matala le sunrise ia le McDonald's la ai alfa solo atol McDonald's tati ofu le fia tau sami fo ile le pe ele fo fuanga la tupe fo ile le tau ta le McDonald's la ia ala e ta te vai kiwa le po o tau na mai fafo
Pol vanga le na malanga mai fafo le tu mo le kiu o le McDonald's. Ia mato, ato amata mata le ato le McDonald's. Mi dia fa pel le fa malama vole. Hai. Vanga le tu mai ton tu sapele ai nga vol talo ye. Ia ai tu langa na ye fo le tau sa o ita la vanga vole effort tato le tau o le meal la wo ye le McDonald's. Ia ai o tulanga le taulanga ele tele lani fale enga sa tala le stona ona te puni umal tele ia fala ia me foi le mtanga renga maloma o ona ngalo tele o fale tupe vaing va pena ia ai va ai alto tele tanga tele suto nai ana fa taunga la fale matala le fa majo matala ia ia Frankie ia molu mama a Frankie's malato fale o lo fa supermarket ia alta loka lota ia pia il temina por se le tasi lua ta puni loa ia ai o mai lo o lo rofi me lo tangata anga itu e falo loi itu falo loi ana tangata asi no itu foi fata waila mo ta penanga le aso sale na fto ama vai le aso nafi ia lucky la o le falo loi le sa fata waita to marketi ia na ngata le tai au soli ta te ilam ma olo su se Matu lau le ta wale mena maui. Le fasi ala la titi fa apea mole sau. Ie sau ata te loa tango ta fo lele ese mal ta wole. O le fasi ngā ono fo lele po le fasi asi. E manifi fa apea fo lele. Ele ato se pena o se tolu kuata le mafia fia fo lele o le fasi alea. Lima se fulu ta la. Bo te. Tango po lo fata po fele me o fo le me lo ta fatu vo le tu mai au sile tu lo tau le atu fe si fi la tau le atu ono se furuta la tau le atu so to el what tu ara yo so to el what yo to sa we fiola eso ai la to tele ia ole wa tau se samil tama foi le fai misi lo male tama le tau wa fai si al tau li a foi le fai se fai ai e leni lo ma e fai ai tau ipu foi le fai e leni te mala nan fuel fai un vai yaso e va ai le alu mi al fai e leni foi le tau ipu ma nei ia saulo mal tanto ulu ia male fai wa imana ia le to na ele sala to ia ia mal sa patu ma vai atu ta inisio e kalesia man nei tamala na lo popol te mine ai ai fifilo ia manai ma mo foi le o le vai mo le tau fe lolo le tau ngafti ta to ia pe le eleni au sui la ye kuka le to palasi me te isi me e fa lo to palasi te isi tau le maukeni ta milo foi le va ai de ia vang ia nai fa lo ma stozo ia ta fa market voi ta fa ala ia le ia vanga na te lucky ai e pe o ia tau mau keni ma fuala wal tau le pepa ku kama ta se fulu lima ta la ia ai fama ia ku kama tonu fa ia ku kama se fulu lima ta la se fulu lima se fulu lua ta la ia tau le o le pepa tamato tu mau le koko sa mola wa ia ta ilo pe to fo le lo pe te tele a pe to te tele mel fuata koko fo le sa mo ia ai ele te lo ele ai longa te talo si te pa umai la le tau ko sa mo mal fulu lima ta la le wei ia ele o la ngai ia wa si de atu tol ta o la taita koko tu a fale si de atu to wa mau le koko sa mo ta se to tu al fale ai ola a wa foi la a na fu o kane tau fui vele le koko na ta si ma nei fa meta la tina ia te ona ana leila Mtina ko to tosta to koko to le mana yo la to torta to koko na ne ai fa pa uma ai lungo la tau la e na fua fa pa uma me mo tau la lo ya ai le fa pe ala yo o la fa pa koko fo ele ula ya ses yo e a nga uma me le koko sa mo a tu to malanga me le sa mo ya le la ia tatu koko sa mo la tu tu a si su e pole la ngai lua ia koko solomona e mal koko sa mo ia pela su e ala koko sa mo sina koko to ia nai tala na nei aso ia se me sin tatu musika le ia va ai nisi va enga ia o mo tatu tunu ia reporti o le tautua mai sa mo le nei aso
Ta'alingo-lingo ale po Via ta'oto va'ai atu ya oe moi Fai sao miti mali ta pelo le moli Sei tofa oe lau hani Fa solo uma faufaunga Pe au le toe ala mai I le tai au Pe ngalo e au ia te oe Ma e mana tua ita Pe a e moe Ale o mai o tai au A o folinga ia le mamau Tau mawhai I a soalu A pea ma o malu Na o I o nei fatu Wa ato nei tino o le tama Fa a befea o na o melea Le alofo ua tino nei le lea Taula le vane I te fea Le ale o mai o tai au Toe fo I mai I o lima Avatu umalo ualu fasana tia ina Lo loto wa fa amalia ina Ufi e tutupu yo utino I lo lalele salilo Tautino atu lo loto atoa Ua o mautinoa ua leto e motu le asoa E ao ona whaai loa Loa lofa ua mautinoa E ai se isi avanoa Ale o mai o tae au A o folinga ia le mamau Tau mawhai I a soalu A pea uma o manu Na o I lo nei fatu Wa ato nei tino o le tawa Fa pefea una o melea Le alofa ua tino nei le lea Taula le vane I e ta fea Le ale o mai o tai au Tau tino atu ia te oe O folinga ma te momoe Pea leo o mai o tai au Ben vai ma le whawhiawhianga pe ale o mai tai au whai atu ala utana lea O anu alo mafofau le pese lea mai le whai whantu pese le tātua tunu. O le mele sa o le leisol. Tala noa nei. Ai longo mai tae au fo lele toi longo tala. Ua malo lo. O nai mea nan tutupu le vai aso lente e nei. Tasi se ae ngā. Whatoa umatua e ale whai poiponga. Ai so o maliu e lua. So o maliu e lua. O le mea whatuai, o I lantou umai e sai ai le teimi fo I lele o le whaai poiponga. Sa ia whai leisi maliu
o leisi le sa tutoto. A o len tutoto, ai aso so o sa matu tala noa ma matu tali e, ai aso so o lua aso so o sole. Ai longo mai, o wha maa nawa ina na ngaruenga. Ai malolosi, lilo ai tātou manatu nei teimi. Le soifanga le tātou te wheta aloloa i ai fuafuanga ma mea oma whaia fuafuanga whale haingo le kālesia i o plan mo tātou whanau mo whe au le whaia whea o le mele whaia whea i a oma o tai au i to wau tāele. E whai mai a lala o le mukuka i a ma whai meni popo me whapena whato whanei ama vai atu leo atu. Se whate i te inga, vai atu alau sa vani atu tamiti atu. E toi fo i mai, wa malolo si tasi a leo i tamiti e nau atu fo ina il whanau sa hoi ta le maumanga mal whato. Le watu wa le toi fo i mai. E na ana wa ai nei ai fo ringa fo i lele mo watu ma le toi wa ai tae au. E se so i whango nisi malolo ia e moea mamanu e lea ai sawa malea tia. Le so i whanga le tatu te olai sole. So e matua esea e whaafua se ia le a umafau faula wha le tangata o te maasani mo loa ia e o fo tina la inga le wha matala te i fo isi tangata na lato ngalu le wha atasi sa tala norwa yaso le te nei oe ale wha ate ia nei ana nafi wa wha lo mai le wa malo lo lato wha peso le ae ta nofo i o tātou. Ia, o tātou wola e tātou te le whaita wina tae au po nā nei. Ia, tā pena masau niuni tātou so o se teimi, ia ma teimi umalawa o le soifuanga. Ia, o le sa o e lolta tālo leli. Ia, fua i mai mea ai tau mo le aso. Tātou mafau ia le mea na o nei le aso tae au foi. Ia, mai e le tua mafau ngoe fōtua i ai e fuafuanga ma polkalame o le aso a tae au la tau ia ma le whaasolo atu. Ia al tapenanga tātou. Ia tasiale au ngā male au tūle a ngā ia. Ia o le manuia maleo lai whaavau e te tau anto e whitau i mai ei tātou. Al so e whangale nei. So e le tū mau. E whaafua se i fo i ana a whe mai matuitu i mai o tātou. I o tō maota mo tātou whale. Ia le ta amilisanga le malima le oti. Ia tātou talo le tua. Ia i tū maulan tau singa alofa e lunga o tātou tunu i le nei aso male au whaafonga. Ia iai pele la vea inga le tua ma tau siel soifu a whaifo i eini se o whaata otolia e tūlanga o ngase ngaso le nei aso a ieifo i se tūlanga tū ngā a lofa atu le tua me fisoso niatu tātou te talo whaatasi ia toe whaafo i atu le tua le malosi ma ia maua ma whaapopo nisi aso ia o le tātou mahaftanga ia meise pa anga le tātou atunuu i lunga le tātou li tioma le tautua le ngato o New Zealand whapena fo i Samoa nei ia anga le atu le tue la singo le nia som fofuanga i malolonga ia o le talia o mea uma lava nei ia e fua ia tātou ma le tātou a o le tele o mei e whaapupu ina le soifua le to tele o le tātou tunu ia o le la wano lava o le tau mafa lava a tau mafa te tau ia mesa le tūlanga le tau sio le diet o le tātou ia ma le tau mafa le tele o le vai o le suavai ia le vai o uli fo le vai mama ia e te le lava nisi aso ia ma sa o tala le fo mai vitasi le apu le aso ia fa popolisi aso fo ia e o tatu soifuanga o le mene o te tō anga ai le lau pele so o tangata mai veggies a o tau le lau pele ma tō anga ai te le ale vitamini le mawai ai sa o le si e tau tu lau pele mai o le awhene o le vitamin A la nao feme alu iai fa mai lo tala tinale o le vitamin A lea e alu ngai le whale anganga e wiatu lau pele ai le ai mo le mano se le tino fai sino wha amala se tino vile nea so wha o ngai o le e le tot e le fofanga o lo le fia fine ea o malo le tiut o le fai sinta amina sanga vile le taulanga ea masawa le vali e fwene mo sino wha amala se tino le nea so Samoa toa pepesi al wha ama il folu e matau tia al pepesi al wha ama il folu le ye ni vane le anan ele matou lotu la le sapati ni vane le tu lo la fo ina matou sia matou e kalesia ti fane le wa mai ti fane le o pene ton lo ale ma o fala o meti ngale su e pen ton lo elesi su e pen ton lo elesi o le su
ni vane le pepesi al wha mai al fulu. I Samoa, e whai la ole velo le la. Ia a ole pepesi fo al wha mai la tau ia, ole mea lai whai. Matua nofo le lei al whale, lava le malolo, lava le tau mafo le vai auli, vai mama fo lea. Ia malolo le, o i tato ofisa i Samoa, a e suma i nei afe tato ofisa. Ia, tolu a niu lei whafo atu tato ofisa. Tamana tutu ama toli foi lele. Lea wai mai. A misi la ma le vai mama fo le koko esi, supo esi, pol vai salo. Whafo lai o, maua le niu. Ai le liu mai te ulfane mai tono le tato litio. Lua ku ava matua, mea tutu a ku ava la popo ai e lumo le tato ofisa. Ia e tau esi na ku ava foi lele vai lai mei e tuto e taftafa le tato ofisa i Samoa. E mo wale manosi foi le mo tato. Ia o whanonga tula, ia au te lopo tau maua mai. So ele mano loia ta avale le whanmai foi lele aluatu e mai, e atu e mai, ne mau wha mai le nei teimi. Ia le whaamnianga le tua tātou tunu ni aso ma wha malolo atu i te tātou o tele a mai a. E fōringa malo losi a isi mga lulue lava. Ia ala e, iai mai e ono saia. Ia ono le tautua ina o tātou a inga. Whaaftaifo ia te o tau, a vele ava noa nia tautua si whunga lau mua. Mo moli atu ele mātou whaaftai tele a inga uma o tau uma lava nei o tātou a inga. Saanga lele mai sa mua moli nei e seta nei o tātou a inga. Lafo mai nei se leni fso soani. Nā tū te ngā lulu e ti ngāna. Ngase ma le mouol ma ato o tore malos. Ai tō nau lava e ngā lulu e. Ia ma moa nei se leni lafo mai nei mātua i nei sa mua ma nei e whanau fo i o nei. E fso soani a misi fo tautua ino e ka le sia la tau ia. Ia o nai nā manu, o lai lunga le tua manu ia, e fōa i atu ia te o toi tusa o meu fōa ina, whaafutailu tau wanga le lei, e me se foi, e tau lango le tātou tau tua le si ufonga le lau mua. Nei tātou musika, e wasa i e foi o le tātou tau tua. Sisi la fualo fale Samoa, Venezuela ole alofa, numera tasio e ile basa, Pacifica y la Uganda, Tano Panama, Tama Samoa, Alolele y Maitoba, Kiorana, my New Zealand. Palama le ietova, o mabalo mai anamua. Talo palama tama Samoa, malolele mai tova. Kiorana mai nisila, I remind her. Sofi mai maina, kulenga o matai uma, le ai nule ai mawakata, ole sofi mai le atua, talo palama tama Samoa, alolele mai toba.
Se umalo le tau, sayo le basa,
atonu lava e toi ai se si faina. Tala atangata ai le mafai talulo alofa taole atua nansesi la fia o me uma aluia o etoi asoleana se umalo le tau tayo le basa atonu lava eto ia ise si faina la 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 Se I fai la utala ya mio lilo tupulanga Pela nula nua I pei ole fe e la to faina E pei o se mamoe I le ai ma maluma o tangata A e mamulu lope o se mamoe na kupanga I maa E pei o se lango mumua swango I le fieta maka Tonu ole maketi se vainga ua loso o e mata E feo a I solo teine matama e tofu panga A ole au le tauria ua pei o se fale la langa E pa aputo foto ma vai ua pona matala o tangata E to abalu I le lau lau ai lua ke ke pua Tau au pe au I ale ala E sisi I lunga le isu mamata e le fia ata Ta e toso so o la utu pe o lo tu I se fa ata Ai apa ai alo le tama ua la file teine o le ata Awa o le amo I le tua pe o le fusi pa ui mata ilava
Isalenga una moni le sutale mai Me umai bulita le vakalai lai Nando mo me mela ela kirorongo mai sa mo le nawe kangu ya lo wai Aua politiko ena kena auna dina aua baka wele wele bolikina Kita tamba mi usasi biarai bisa tomboka na buina Isalenga una moni le sutale mai Me umai bulita le vakalai lai Nando mo me mela ela kirorongo mai sa modena we kamu ya lo vai Isalenga una moni le sutale mai Me umai bulita le vakalai lai Dama me mela ela kirorongo mai sa mole nawe kaku yelo vai Ausana mai o datuna dola tanga me vakana o senisi Auna numale sunano gumatani viva sarauti una nobuli alia Isalenga una moni le sutale mai Me umai bulita le vakalai lai Nando mo me mela ela kirorongo mai sa modena we kangu ya lo Nando mo me mela ela kirorongo mai sa modena we kangu ya lo Nando mo me mela ela kirorongo mai sa modena we kangu ya lo vela e muri ruaro ala vale kinga o solo ai ana fa ana
savali ai ile ana pei oe o se vale Fai mai so i tau mai so oe e se ka avale Ua kukuele manapanga Talu ai ro fia kama Ua le fa finge A e oso aku fusi e ala Ua sola fo i le kuinga ngau Ua ka ape ai lau whangau Kano fai Ua safalo ma fau fau Kano fai Ua safalo ma fau fau So o mai ile ea, ua kuku so o mai mea whapea Talo whai le oloa ka ua pe aisea ea E whai a lua winga, a ona e pula pula mai maka Lai mai kau uma mai mea leke lua whai a Talo wha, ua le ai o se fia fia Ma o le fili eva ai a pea ia so uma E pa e masinga o alu le kama Fo i mare o nga Uang fo solo o ka mai pisi ai nga A uang fo i le kingai ko e su e sisi ko alua Ua tuku e le manapanga Talu ai do fia kama a Uang e le fa finge A e oso aku fusi e ala Ua sola fo i le kuinga ngau Ua ka ape ai lau whangau Talo fai Ua safalo ma fau fau Fai, ua safaro ma fau fau Ua kuku le manapanga Talu ai do fia kama a Ua runge le fa finge A e oso aku fusi le ala Ua sola fo i le kuinga ngau Ua ka ape ai lau whangau Kano fai, ua safaro ma fau fau Kano fai, ua safaro ma fau fau